Talaflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia le nei aso. O te vivi I atu I a te oe le alii, ma lo loto atoa. O te tau atu fo'i au vāvenga uma. O te fiafia ma o oli I a te oe. O te pese lava I lo swafa sili ese. Le atua ma Malu o le atua o le alofa tu noa, ma le alofa muti vale umalava. O lawa fio lava o le atua e whaawai ai no mātou wola. O le o ngā tutonu o lo mātou mālosi. O lawa fio lava o le atua. O lo o tapasa ina pea la mātou fōlaunga. O le māfuanga fo I le nā. O le toe sopo mai lea o le mālo longa lau whānau I le nei Taeao fōu. O le Taeao manino ma le aso fōu o whaopopo I lo mātou wola. Ma lo mātou mālosi. Whaaftai le atua o lo manuia o mātou tamā ma tina mātutua. Manuia lau au whainga luenga ngā lulue I so se whata whai taulanga. Ai meise o ainga uma o le atunuu se ia o I whanau iti. Whaaftai I le ngaluenga lilo a lo wanganga pa ia. Ua whai lea ma o mātou fisosoani pe a o mātou vai. Ia tū mau I laua fio o le vi inga ma le whaaftai. O le whaamanu ma le whaane e tanga. E amata atu nei e o I le whaavavau lava. Lea li ie le atu ai. Mātou te whaamaoni e tau tino atu. O I mātou o le whanau o le fotu o le anga māsesei. Whaamangalo mai I mātou. A wā o I mātou o le whanau angasala. A vea le soifua pa ia o Yesu Keriso o le tamai mā moe e le pōnā. E mamā ngalo ai I mātou. Le atu ai, sa saa maia. Le tuunga oa o le langi. E ala I mea lofa o le anganga. Ina ia whaile nā matamau a inga tausi pea. Wha atonton folau ai la mātou wola. Wha au penga ina I mātou. I le oa a Keriso. Whaatino ai whaiva ma le whaatua o ia. A ia ofo ina atu atua la mātou mālosi. Ia whailea ma whaamanuianga ia ola ai si tangata. Whaamanuia I maunga te tele se ia o ia o mātou whanau. O ai o puapua ngā tia ma mawhatia
I so o se awenga mamafa, se ia e tatalaina ia noa noa tanga. O ai fo'i o mo o mia lau fisosoani I so o se ala, o ai fo'i wala wha'i mai I wha noa noanga. Wha mai se ma wha mawhana whana e lo wanganga. Se ia e wha manuia mai I le nei ala leo Radio Samoa. Ina ia whai ma apa au o le tala le lei. Ia momoli lau finangalo I le atu lau lau. Tai mai lau a fio I le nei aso. E uai fo'i ma le manuia o a mātou tiu te tōwhia. O a mātou te talo ia, e ofo ina atu ma le wha atua tua. E whaafofonga ina mai e ala lava ia Jesu Keriso, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Āmene. In the sport, the Warriors are open to keeping former captain Tohu Harris on at the club in a coaching or advisory role if he wishes. He's retired less than 2 months from the start of the NRL season due to a lingering wrist injury. Chief Executive Cameron George says discussions are needed, but Harris always has a place at the Warriors. Gail Monfils has made more history at Stanley Street. The 38-year-old added another layer to his tennis longevity at the ASB Classic, becoming the oldest man since the professional era began in 1969 to reach the last 4 in Auckland. And the Wellington Phoenix women have secured their equal biggest away win in football's A-League, beating Western Sydney Wanderers 3-0. They moved to 4th on the table as a result. That's sport. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Jalo fa lava tia roa, wa tatala ina neile wa unanga e veni, mo fa tangwa I au kilani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fa tapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Te milunga le wati lea ua 7 minute te ai leono, tautua whaawau Radio Samoa, tasi 5 a mo. I le anganga whaalo alo e whaatalo whaatu ai, ma whaawhailoa I atu I le swafa manu malo Jesu Keriso I le nei Taeao fou, I le paia mawalunga Samoa, ua mawhai o na mawa mai le fisota inga, a le ala leo le Radio Samoa I le nei Taeao fou. Whaatalo whaatu I le au whaingaluenga paia le atua I so se whatawhai taulanga, whapea fo I tina matamama tutua
Ia le pa ia maulunga Samoa se ia o lava ia tatou walo ma whanau. Talofa lava, good morning, malo ni, kia ora, aloha, malo lava le soifua manuia i le nei aso fou. Ia vi ia le alofa maleanga leo le atua, leo a tatou whailoai i lo maunu e leo tua nuu. I lo na alofa malona anga le lei, leo a tatou tu a au matu vai mai i le lona se fulu lea o aso o le tausanga fou. Ai usi mai alo whaafonga Samoa, tatou polo kalame o le Malu le Taeao. Ia o la o tau insinia o tatou polo kalame le afionga ia pesta LJ Lolesio, whapea foi le afionga le wharetua. Ia Natasha Vaelua, ma la o tau au auna niwa whalau tuli le tufunga teito taloto. Ia o le atau tua atu foi, se ia pa ia le tula e iwa i le nei aso fou. Ia, whatalo whaatu i lawa fionga le whatua Natasha i le nei Taeao fou, i le alofa maleanga leo le atua, ma alofa ma alosi, ma alo foi le usu i le nei aso fou. Malo fo ile usu ia te oele tausala. Ia, happy Friday. Ni o tatu tu vai mai fo ile aso muli ole nei ia so ia tatu lo nganu lue. Ia, malo lava fo il fa malo si mai le nei Taeao vi ia le tua Samoa. Fa talo fatu le ngang fa alo le nei Taeao. Malo lava le soifua manuia ala fa mai e langi malo lava le fo lau. Malo lava ia e vi ia le ali a wā foi o tā ua o tā vai aso o le aso ngafua e o le aso whareile longo winga la o le tā taualunga le nei o le tā tautua foi i le nei foi vai aso le alofa maleanga le o le atua e Fiafia ai ia toi whatalo whatu le proklame Malu Taeao i le nei aso fou ia nei minute whafonga Malu la tunuu e tato li poti lunga o le awala whapea foi ia po le a winga o le tau i le nei foi aso so atuai ma le tato lu i tau o le nei aso fou ia nei tala fo i totonu New Zealand ia e whaalau teleina ma tato tala o le lalolangi. Ai si mai lau whaafonga o le tato li poti lunga o le awala. Pasalo fatu ia tatu avata le uma le nei foi taimi le Taeao malo lava le soifua malo le fa malo sinisi foi wo suatu nga luenga ia nisi foi le na wo ma nava mai nga luenga lungo le tatu awala tele le taimi le nei o lo o ma lava makilia le tele o vaenga uma o tatu wala te tele le na lo so longa le lei ia ona o le nei foi taimi o le fatu amata le Taeao ia ele o ia se fa lave ele o ia foi ni vaenga o ono lapata ia tatu i lunga o ala te tele, tau lava o lea ia mana tua foi. Ia o le saunga le mu lava o loo yo lava a ao ia manu ia tele avta avale le amatanga o le nei foi ia safaraile ia matiute ai mai se foi o leanga ia sui fainga malanga no was fulutasi minute te ai le tulai ono Radio Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu Amo Radio Samoa me vela Wa inga amata i le tala le tau mole si le fia malo le atunuu. Ia mai tato ofisa au tui nei manukau au kilani. Ia le vela wha mawina i le nei fo i aso e luas fulmalfa degrees. Ma le Malu o wha mawina o le ao o ai fo i le afiafi e se fulu ma le 5 degrees. Ia o wingo le tau i le nei fo i aso lo wha iloa mai lunga tato meetservices.co.nz lo wha iloa mai i le nei aso o le awaoa fo i le nei aso ia i nei teimi o le ato ulu eiti munga. Ia i fo inisi teimi o le a langi le lei. A winga le nao le tau mo le nei aso whareile ia e o soa ele la i le sfulu minute te ai leono, te mitonu la wa iei te minei, ia au le afiafi, tau mai ngoto le la
I le toe se fulu ono minute o na tālea o le iwa. Ia tala tauna e fesosoani ai mo au polo kalame I le nei fo I aso ina ua tula I mele taimi lea ua se fulu tolu minute te ai le ono. Lava o o longi tau lafo aka Popo mai le ata tifanga o le take home pay. Lo e whafonga mai le sufafonga Mali o Samoa, le leiti o Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ioi, e moni. O te toe whatalo whatu I suafa Malu Yesu Keriso la Nazareta I lau whafonganga Samoa I le nei fu I tula leo toi moa le amanoa tātou te mafutai. I alo mai ale tātou proklama mai pēla wana masani ai o le luitau mo oe mau. Whio whaitau ina I le nei fu I whapopo ale tātou proklama le mua Samuelu lona matau pas fulmar fitu. Alfa upe fast fulmar fitu. Mua Samuelu lona matau pas fulmar fitu. Alfa upe fast fulmar fitu. E wha pēla lona whaitaunga. E iloa I fo I le nei wha putonga uma. E le wha olaina tangata I ova I se pelu ma se tau. A o loo ia I ova le taua. Na te tuina mai o tau I o mātou lima. This is the Lord's battle. And He will give you to us. O le tala lea. Ia, pea wana masani ai. O le tala I le taua ta vita makoriata. O le autula o le lutau mo o ema. E mawhai ona e whātou I laloina le sau ai. E mawhai foi ona o whātou I laloina le sau ai. E watu tā vita I le aso le ai watu ia me ai mga ona uso. Whalonga kula le kupule me le. O le me o foi. O le tūtaua lea, o le tūtaua Israelu. O le tūtaua tangata o le atua. Ai ua fefefe. I le kamaloa le kumai o. E le ngaka I maua lunga. A o longa leo. Maunga fōringa wa aia. So o le mea laia vea malu ia te oe. Auange ia vea fōringa wa aia. Auange ia vea le leo. Auange ia vea le kalaanga o le skaka ke fefe. You can defeat the giants. O le kele I o sau ai o le soifuanga le nei. O ngā whaawai vaia kākou, whaapala aia kākou, whaapopole whaafefe kākou. Ai ai le marosi anga e mawhai ai, o na e so sofa ina, mawhasi o kia le sau ai, peka pē sau ai. O le mela le e tau, ona mana tua e tātou. E mana tua e tātou, le kala kāwika mwhai hakoriaka. Whamei ke sau e ke au le pelu, ma le kao, le karika, ma ufo ringa, ma malo kala anga o whamei ngai kua mai, au te aluati a te oe le suafa I ova. Wai vai mai, the name of the Lord of hosts le suafa I ova. Ele I alu ma se kusipasi, ele I alu ma se kamau ainga, ele I alu ma so ngā poko whaafika fika, ngā alu I le suafa o I ova. O I nā foi, e ma whaina e whaatu I laloina, le mea kongoa lea ma le whaafika auri le peo se sau ai a oe, mai le ngā vai aso, ma le ngi aso. Ai mana o te manu malo, alu I le suafa o ke riso, e ma whai ai, ona e manu malo, ai o ke wha moe moe lo poko. Ia, whamanui mai le tua e lau whaafonganga, ia mai se wha au le ni aso, ono le suafa o Yesu. Mene. Bow
Tinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Luas fo tasi minuti o te aile ono tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo la au tau polo kalame o le Malu o le Taeao to e whaatalo whaatua i le au whaingaluinga pa ia le atua whapea fo i tina matamama tutua ia o tau o malava lo whaafunga mai tautua polo kalame le nei Taeao mai atunu mamao ia whapea fo i ia o tau o malava mai o tau lawa mamao ta le nei Taeao malo lava soifua manuia tai tonu iai nisian malo le atunu wa usu atu inga luenga le nei Taeao fo malo lava le wha malo rosi wha pia fo i nisi outou ua mae a ngā luenga mai le pō ana pō vi ia le alii manuia malo longa le nei yaso whatalo whatu i lunga tatou apia fo linga ma le tatou YouTube channel whatalo whatu ia Rivs Gosh good morning so i fua manuia whaftai a mosa o support tele outou mai o mele pone Australia malo lava so i fua manuia mio a mosa whaftai tele lava lango ina la o tau polo kalame o le Malu le Taeao. Ia whapea foi ia whanga ma foi lo lunga tatou apia fo linga le nei Taeao ma lo soi fo manuia. Lucia pesa mino filia, good morning. Ia ma Sarona Muna, Peter Noah, Naomi Pama, ma lo lava soi fo manuia o tau o ma lava whapea foi ia puna o la whai e kuasi. Fereti avei whaatili. Whapea foi lawa whiunga po le tina matua ia la lau tawa sa pepe tuli mai Mount Albert ma lo soifua manuia whapea foi Catalina talima lie Caroline Tuala Marcelina Brown ia whapea foi i Peter na ia oto o malava loli me sepa se lau Channing Tuli Taliulu ia whapea foi UB36 all the way from California, America. Malo lava soifua manuia tatou ainga uma o lo ilunga tatou apia folinga whapea foi le YouTube channel. Natasha lo alofa mai nisi o tatou ainga mapaanga mai uo i America le ata ua pe o UB36 all the way from California. Leo te vai atu ilunga tatou tala nei Taeao. Le mu tele lea whapea to lima tala lata mai to lima o i lato ua whano lato soifua le vaenga lea i oe America Palisades and Eaton pito nuu ia o lo ta ua mai taimi le mu tele lea i America to lima o i lato whano lato soifua ai whapea ua ova le afe mon tupu i lato wa afia ona le nei mu tele. Pena whaalawilo mai fo i nisi o ala leo fo in tatou i le asona nafi i ai mai se fo i ole nei Taeao i le vaenga le nai i Hollywood Hills o loo iai se afi ia i tutonu lava fo i ma afia toa i le vaenga o Los Angeles i le taimi le nei ia ma o le toa tele o i lātou le nā ua mai tau atu taimila le nei. Ia le ngata o nisi o fale, ia watu ua ona o le tau mawhai fo ilele ia sa ilia no fuanga e mawhai e ona whaasao ina ia o lātou soifua. But ia te au ia o te tautonu e iai nisi o tātou a inga o lo o ala hala i lea fo i vaenga o Amerika. Talo sia o lo o saunga le mu pea lātou. Mai tau atu awhi tolu se lau i lātou o la ua evacuate po ua mawhai ona ave eseina mai i o lātou whale le taimi le nei. Talu ona a mata le mu. So talo sia la ia fo i lea ele o iai nisi o se tātou atunu. Ia ai ele ngata fo na tātou mana tua fo i lātou ia tātou talo ona o nei fo i mala whaale nā tula whape nei. Ia ele mai loa fo i po le ale mafua anga o le afi. Ia ai tātou talo ina ianga le lei pele atua. Awana i tele ni soifua e mau mau, mai se lava fo i o nei a inga. Ia o lo o nofa ma mau mai ia atunu. Sa lei o lo la patai mai li i malu malo, e mei se fo i le matanga luenga vaenga le tine i mu, o lo la patai lava o lo iai ia nisi o feau, po nisi fo i o faa lau i loa, i lunga o penga tawhairangi mo i lato uma lava o la alala i Amerika i le teimi le nei o le nā ia ina ia muli ta ia i le mamalu le atunu ona o le mu tele le nā i Amerika penta ua e le awhionga fatua nei Taeao i oe
o loo iai nisi o tātou ainga. Pei lava UB36 o lo alofa mai lunga mai oi California le mai taupo iai nisi o tātou ainga I lea vaenga o Amerika ai manatua I a tātou tatalo. Ia, o se whamanatu fo I mo tātou a tau mu a Natasha. Teimile nei e mawhai fo I nisi o malu le atunuu. O lo iai lawa mamau, te ina ia manatua nei tape me o palaka, mo li, ma me whapena. Se whamanatu mo tātou umalava I le nei Taeao. E sa ole le lava le whaamanatu ni wa whalau, nisi nā vaenga tā, wa ta tau lava ia I tātou, ia ona fo ilea mautinoa, o lai na va aile le masiaki le le, ia wa le fo ila, ele ngata lai tutonu o whale, lawa mamaota, au lo iai fo nisi o vaenga, pei lau le mai tau atu tutonu lawa fo I o tātou ini usila nei, I le vaenga le I whanga rei, o lea fo ina iai se mu tele lava fo ilea na lipotia mai ana nafi I le awa uli, so o tūlanga fo ia le ngatala ina afia so tonu o fale e afia fo I la vaenga uma lava fo I o lo iai whaatoanga wa le fo ia manatua o le taimi o le tau vevela fo I le nei nisi o vaenga e moni lava e Malu sa vili fo ia tātou au lea lava o lo mai tau atu I nisi o vaenga o le atunu ia e le o tanga tutusa ma o le tūlanga lana fo I o lo iai sina fo I whaaitu atu I nai whangarei o lo ngalu lue fo I le au fui mu mai la tau o le soswani mua na ia mauti noa e iai nisi tūla lata I nei vaenga ia ave e sea ia mawhapena fo I ona awina atu ini no whanga e saunga le muai ia o tau mawhai fo I na ia tinea na I nei fo I whaalave lave whapena I o tutupu mai I taimi ele I mawhauwhauina. Ia lo fai su enga li malo. Ia me se fo ile matanga luenga tinei mu ile teimile nei I nā fo I whaalave lave o lo tau mai te tonu fo I nu tutua o I nei fo I New Zealand. O le whamanatu fo I tātou polokalame Malu Taeao. Me se fo I nei nisi o tātou a inga atu fo I whai barbecues ina ia mātahala I so se teimi e whaatau nuina ai se whainga tau mawhai le barbecue. Ia me se fo I le anga I atu I matawhanga po so se mea fo I ina ia va ai le fo I alo ma whanau. Keep them away from matches. Ia mea whapena e tatau o na matahalai umatato a wā fo I ai nisi o whaalave lave e tupu mai I le mu. O le teimi o tūnai mai lea ua 2 minute te ai le ono taina tu tatu pese lea ua lofa atu ai ia Natasha maniua folau le nei Taeao. Yes,
Aotearoa, ua tatalaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fulau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua tolu ono o, lima lua iwa pitu. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei. A fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei. Pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po oli emeli@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai whale tupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Lea ua toe 25 minute ona tā lea o le fitu, tā le fitu, ona awinatu lea tātou tala vai whanua, ko ata o le fitu, ia, sauni mai malo lea tunu, tātou pulokalame o le areto le ola, et le tāina fo i le fitu, maua se feso ta inga, ma le awhionga ia ngalman mana, autenga vai a tipi, mai le tātou ofisa autu i Samoa. Natasha, o te tai tonu to tele mano le atunu o lo alala i nei New Zealand o lo ia tātou tusi fo lau po tātou New Zealand passports. Ma nei alo wa ai atu i le Henley Passport Index. Lātou ia o whataunu ina po se survey, po se whaalau i loa foi, po le ale numera o lo iai passports New Zealand anga i le lalo langi atoa, where they rank. Ai mana ia la le tūlanga lo te ai atu o i passport sa tātou i New Zealand. Mana ia numera o lewa maua lunga, whapea i lunga le top 10 o lo iai New Zealand passports. Au o lea o iai ia o le tūlanga lewa iai ia le passport a tātou nei New Zealand. Le passport New Zealand lava ia ai le o kākou le wongo ngofo i New Zealand. A wai isi nofo i New Zealand. Ia ai le i whai o lātou passport New Zealand. But le passport New Zealand lava ia i le tūlanga lewa iai. O lewa i le tūlanga 5 ni wafolau. I le taimi le nei. So o o tūlanga tutu saila ma nisi fo i o atunu te tele lava. Pe o le United Kingdom o Switzerland, Portugal and Belgium. O atunu te tele la nei o laulangi, le o tūlanga tusa nei, ma le tātou passports le nei, passport New Zealand, New Zealand passport. Talu mai le tausanga i luafe ma le sful mal fitu. I le tausanga luafe sful mal 5. Sa tūlanga wha ai la le passport. Peta i iane, na toe pa u i le tūlanga valu. I le tausanga i lua hafes full valu. Anga i le male lua hafes full maleiva. But maila le tausanga i lua hafes e full fitu. E o mai le taimi le nei. O lea ua tūlanga tutusala. Le malosi, it's like powerful. Po le anga vaa, ia po le malosi fo ilelo kako passport New Zealand e mawhai ai o na whai malanga tangata. So o le whauinga ino le tala fo ilele ai se haia la inga whai mai it's now a powerful passport. O na foi. E ai I atu nuu e le mo o mia ai e le passport New Zealand lea ma I lato uma o mia passport New Zealand. Ni visas. So le whaatulanga ina la e se lau iwa se fulu atu nuu. E mawhai le passport New Zealand lava ia o na whai malanga e au ngoa ma le apala inga o ngi visa. I le taimi lale nei, so o le tūlanga lale nā o lea ua tūlanga tutu sai tātou ma isi atunu te tele ia na tā ua atu. O nisi nā o vainga o lewa iai I le taimi lale nei. So o le lei lale nā o le o mawhai lava e le passport New Zealand. Ia ngā kongi al pasese whai malanga atu. Ngā lewa o le malaiva alele ia pe tutongi al pasese. Ia le lope kawaku ia niwa folau le e New Zealand. Ia stem le passport. Ia mawhai malanga atu. Au taimi lale nei wa lelo ngā 5
kako o Singapore la le top spot se lau iwa lima destinations po atinu e mawhai na whaonga ina le passport le Singapore e au noa mani toi apply ngi visa so o tātou lava ia se lau iwa se fulu atinu e mawhai o kako malanga whaonga ina le passport New Zealand e au noa ia ma le toi tau apply ngi visa o se tulanga mana ia te le ani o whalau Iyo e ole nā lava ia ma o se whamanatu fo i ma se whawhangu ale polokala me le Malu Taeao nei teimi o i lātou o malava lo sauni malanga i le nei vai tau o le tausanga ina ia manatua siaki a auto tusi folau. Check your passports before you travel. Ona o le tūlanga lea, to o tele malo lea tunu, o lo o malanga atu o le malai vā lele, ia o le mea o le e tūlai mai, iei nisi koza iei ia teimi, e o lo iei nisi o atunu, pe o tātou atunu i Samoa, you need to have 6 months ono masina e validity on i lunga o tātou passports, lunga winga la, a malanga iei le ono masina i tutono o tutusi whalau, New Zealand lea, the New Zealand passports, but siaki so se atunu ua e tatau o na siaki. Ma ia manatua, ele i tu ualo a lawa po maota e malanga na i le malai vā lele, ia manatua la iei tusi fo lau tutonu o lau ato. Io e ole tāua ia ani wa folau. Ia mai tāua le tūlanga le nawa e saunu ai. Au le tilo lava fo ila ia le taimile nei ia tātou passports manatua. E iei nisi o tātou olo o iei o tātou passport Samoa. Ia o isi o la o iei passport New Zealand. Ia tau la ia. Te ifu whapera ko. Ia si lo la ko o passport Samoa e se i whaila passport New Zealand. E maa ngai a fo ila. Le tau mawhai pēr tāu fi uma passport e lua manatua. E iei atu nuu. E mawhai o ngā whaonga ina le passport Samoa without visas. E iwa sulfitu la tu no. E mawhai la o ngā whaonga ina ilo tātou passport. So, awar kia whamole. Awar kia ilo passport Samoa. Whaonga umalelua. Whaonga umalelua. Ia, au lewa maua atu taimile. Olo le lei foi. Ia tātou foi passport Samoa e mawhai foi o ngā whai malanga i nisi o tunu. E ngoma le apalainga o visa. Ia whao popo kula mal passport New Zealand. Oka le mana ia wa sefe foi nā taimi. Ia o whai ngā malanga wai umi pēr kaukali foi visa. Ia au tūlanga na lo iei tātou. To e fului minute ona tālea o le fitu. Sauni mai malo le atunu u tātou puloka lame o le a reto le ola pe a mai atu tātou pese lea.
Talo falava o o lapi marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Lo tu maulava le mama o tato traffic le taimi le nei ave ta vale le o yese vainga tele o a fa pole nai tato se vang na lava foi Carbine Road le nai Mount Wellington mata ona fe lolo foi le taimi le nei o no winga o le na o wia foi ele mamalu ave ta vale I le usua I atuai I le nei foi taimi o le Taeao so no taulanga au tu au kilani o lo so longa le lei lava foi I le taimi le nei fi le mu mai vainga o le taulanga le o yese vainga fa pole nai tato le o ye fo ni poloka I le nei fo taimi o le Taeao ni se vainga uma lava o le ala tele ia o le taatianga lava le na o lo o ye le nei taimi o lo o ma le traffic mo tato uma tawaina fa manatu fo ia tu mau lava le sawa fa atu langa ina lunga o le ala tele ina ia tau nu uma le manuia o fainga malanga o toe se fulu ma le fa minute o na tale o le tu lai fitu Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo fal tatou tino o mai le tatou pol kalame fo le nei o le areto le ola le nei aso o te whawhinoa I atu oe. O le tusi wha linga lo mtau pubo mua le whai unga le whai upas furu fitua ngai furu valu e whapea. Aua e te whewhe o au o le mua ma le muli muli. O le ola nei lava sa uoti wha uta foi o te ola e wha vavau lava. Amene. O ia te au foi ki o se oli ma le oti. O le upu mo o le aso le nei whaulitala ina whapea, o le ki e ave ese ai le whewhe. A whai o se tangata fo le Fiafia I meo matamata ma mai moi news. News fo I world news, ma local news, tala mai le lalolangi, ma tala I meo tutupu I tatou vai whanua. E te maita wina I le mea le nei o lo tupu I le lalolangi. Ua ngai I lunga ma ngai ina whememea I le lalolangi at o lava. Mai le o ngai fo I se le lei le lalolangi e au fia fo I malitatou o tunu. Awa o fōlinga ia te vai ai nei I mea o lo tutupu I le teimil nei. A le mea mongi lava ia e manatua o le timeline le al kuspaia pe ai vai le o onga le tusia whaalinga ma le whenginga fau. E le whaasolo inga le lei le lalolangi. E kau mawhai le lalolangi e whai me le lei ai ele unga. E whaasolo e anga I lalo. E whangas I ngā solo I le pangatia ma le mautonu o tangata umalava. Awa a whai ngai ki kilo I mei e tutupu. Whai mwha mau ni anga le tātou lava sio manga. Ma e wa ai I mea o tutupu I le lalolangi fo. Te wa ai le vao malo. Le heisa fi le mu. Te wa ai fo I te tonu atu nu te tasi news o lo tutupu le teimere nei. E koe kiki a leisia kungu o solonga fi le mu me uma. Lulu wina me uma. E o e kalesia. Vai e kalesia o foi teimi nei o kalesia kerisiango o lulu winga e kalesia o isi e kalesia sa nga lulu e fatas o kere inga ta ape e kalesia ma fausia lava tangata ia le mea manga o iai o ia lava o ainga ba o ainga te va ai le mea o iai lulu winga ainga a o kukupu nei mea ma I le tatu sio manga a o le teimi tasi e te va ai foi soifuanga me o lo tutupu kele le ngā oi kele kale pefale ele uma le au fai maruanga ma le au fai trucks kupu kele fai matala tu spa ia so ngatai e tupu tele le amio leanga ma ia ma lili loto tangata onga ole kupu kele o le amio leanga
le la ve fa maungia ia so nei a fai la te patau lai I mea ia o lo tupu I le lalolangi e oso mai langona popole ma le atu vale I le tele o tangata ai o langona fa le natura ia o tangata e le malama I le finangalo o le atua ai a fai o se atali I ma se afafine o le atua e ia I le lua mafutanga mai Yesu e ke maua le to'afile mu fa pe nga maua Ioane vai ina ua tala le sa fai tau ina nei au ia Ioane le motu patamo ai faali ia Yesu ko ngai patamo nga fa sala le ule o Roma I lalo le puli a Kaisara tupu Kaisara nala ia Ioane I fal pui oile le nu tu fu le kai pio le fal pui ai faali ia Yesu I lona tulanga matautia ai fai kaula I lata Yesu faali ia Ioane nga va ayo ang ise Yesu makwa ese maya le Yesu file mule ngala ku fewa al tu langa wo ya Yesu se tu langa si tia matautia fa mai wa aya yo ang Yesu olona laulu fa mai wa matua sisina mama pe le kiona fulu ma mo lona pa ma ona mata fa mai ona fofonga e pe le afi mumu ona vai fa mai wa pe le apa me mu le onga longa a asa mai wa vai le to Yesu fa mai ona olona fofonga olona ngutu se tu lo fa mai wa sa wai le pelu afi ai fa mai olona leo fo e pe o le ta lili o vai tafe ma vai tele wa vai le ka ki o Yesu le la o fefe yo ang fa mai ona fa pa ule yo ang e pe la oti ai apa mai Yesu fa tu yo ang fa mai awe te fefe o a o le ola fa mai awa e te fefe o a o le ola nei lava sa o woti o wola fa vavau o ia te o ki o se oli ma le oti vai o le atala o yo ang ele nga fefe ya Roma ma Kaisara ai murmuriang ua vele faali mai o Yesu wa vai ko iong sinta te mai Roma lava sinka mai fa fika uli a Roma mele kupu ai wa vai ya Yesu o se tua matautia o le afi mai le la ua loto tele ai yone wa wonga iloa e le fa kusainga la lolangi Roma malona tai ma le matautia o lona li faola o Yesu le nga loko kele ai mo oifo a fai o mai le fefe me o lo tupu le lalolangi teimile nei ia e loa le tūlanga o lo wali faola o Yesu o ia o le afi mai o ia o lo soifua pea e ia te ia le ki o se oli ma le oti le tua o le tua I lunga o me umalava e ia te oe le ki o se oli ma le oti o soifua pea lava amen.
Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whanau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Lapi Mariner, mau pelo li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. In sport, 38-year-old Gael Monfils has become the oldest man since the professional era began in 1969 to reach the last four in Auckland's Showpiece tennis tournament. He'll face an opponent half his age in 19-year-old qualifier Nishesh Basavaredi. Nuno Borges faces Zizou Bergs in the other semi-final and play starts at 1. David Neek is bruised but not broken after getting knocked out in the fourth round of his maiden world title fight against cruiserweight champion Jai Opataya. He's been cleared of serious injury despite a considerable spell lying motionless on the canvas. The Wellington Phoenix women have beaten Western Sydney Wanderers 3-0 in football's A-League, and West Ham have hired Graham Potter as manager on a 2.5-year contract. That's sport. Nei swinga o lunga o tātou wala te tele le nei fo taimi o le Taeao Lambie Drive on State Highway Lewis Fulu. Na ua mai tau atu ua whaisi wheo lolo mai fo i le pisi le taimi le nei. Manukau Station Road o lo whapena fo i na mai tau atu I le taimi le nei o le Taeao. Nisi o vaenga ia o lo o wheo lolo lava pea ia o lo tu mau lava le mama I le taimi le nei. Regan Road mai tau atu lava fo I ia o le na ua a mata fo I ia o na wheo lolo mai I le taimi le nei on Great South Road. Nisi o vaenga ma vaenga o mafo I o lo o mai tau atu lunga o le altele. I o le nā lava o lo o so lunga le lava. Le o iei ni vaenga poloka mō tātou avata avale. Whapena I lunga o tātou State Highways. Ia manisi fo I o vaenga I pe o ngā iei a tātou industrial areas I le nei Taeao. Manu e tele lava avata avale lau whainga malanga. Le nei fo I Taeao e whaafonga mai e pea ma e mafuta mai le malu le Taeao. La Radio Samoa na ua lua minute te aile tu lai fitu. Whaafonga mai pea I le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau I aso taitasi, ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu.
Se vainga lata mai le tala le tau le nei taimi o le Taeao tatou asi atu mua i le tatou atunu pele i Samoa o le wing o loo whailoa mai o le vevela o whamawina i le taimi le nei e 2.5 degrees o le Malu o le ao o iai i le nei fo i aso e 2.0 degrees. Winga o le tau taimi le nei le aso whareile le aso 10 o le Januari lua o lua 5 i le taimi le nei o loo whailoa mai tala tau Samoa o loo pāpā whaisitili to ulu ti munga i le taimile nei. E me se oto umalava sauni malanga atu i le tato atunu pele Samoa o winga le nā o le tau o loo iai i le taimile nei. To e fo i mai tato ofisa au tui nei i manukau au kilani, ia o le vevela o whaamawina i le taimile nei, loo whailoa mai lunga i le Met Services, mo le tala le tau i le nei Taeao 2.5 degrees, whamawina le vevela o le ao o iai 5 degrees o le Malu i le Fiafia. Le aso a Taeao, whapena foi 2.5 degrees o le vevela whamawina o le ao o iai, as 5 degrees le Malu i le Fiafia. Wing o le tau le nei aso, ia o loo whailoa mai e awaoa le nei Taeao o atu i le awauli whapena foi o le aiai taimi o le ato ulu ai ti munga o winga foi le nā le tau le aso a Taeao. O le aso a Taeao lo whailoa mai o le aiai taimi o le a langi lele, ia, masila atun malo le atunu o le aso sulu manaya mai le la o atu i le aso sa whapena foi winga le tau o le a langi lele. Ia o le tato o se whainga le nā lata mai i le tala le tau le nei taimi o le Taeao. Ino tula i mai le taimi lea ua tolu minute te ai le fitu. In ngā tupe mō so se wha moe moe, ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le 2 hawhi tala. E 2 minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu Fiafia, lua fitu. Oval se lau, fitu Fiafia, lua fitu.
Malo va Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia lingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Le o valu minute te aile fitu. Tautua Radio Samoa ta silima iwa tolu a mo le nei Taeao fo. Ia toi whaatalo whaatu le bloka lame o le Malu Taeao. Tasha to tele tato pa anga ma wo o lo iai lunga tato apia fo linga le nei Taeao. Me se fo i le tato YouTube channel whaatalo whaatu ai le nei taimi o le Taeao. Malo, whaafatai le mafuta mai I le nei taimi. Taltonu lava foi to atele tātou, mafuta mai so o se tu o le nei lalolangi, ne I le maua se taimi e tō lau ai, o tau suafa tai to atasi ia, o le nā whaafatai tele ia te o tau le whaamalosi mai, whaafatai foi le tāpua I mai, ia male pati mai foi o le au nanga I le nei Taeao. Manea lo te ai atu I le tala le lunga Coast Guard Provisional Water Safety o lo whailoa mai foi. Nisi foi o vaenga ua o e foi li poti I le nei taimi. Whaapea o e leo whaonga ina lato life jackets mo le taimi lea e o atu ai foi taimi foi whaangota ai. Ia ma nisi foi e taimi. E malanga atu ai vai lunga le sami. O te tono ele o pōmala I le whaafonga fo ia mai se le sila fia se tātou atu nuu. I le tele o nisi o whaalave tupu I lunga o le sami le nei fo I tausanga, I le tausanga na se ima vai atu nei. So, I le tausanga lava ia lua afe lua sumal wha. O loo whaamau ina ai e se fulu valu. Whaalave po I lātou o na mali liu mai lunga o le sami. Ai I lātou ia o loo ngā lulu e fo I e peo vaenga I o le Coast Guard stands. Mai se I lātou o ngā lulu e mō le saunga le mu ia mai se fo I mtanga luenga lulu. Se fulu wono o tangata nei, kusai se fulu valu le au whai o I lātou na whaamawina lava lua afe lua suma wha. Na whapenao na afie whaalave I lunga o le vai. Se fulu wono o tangata nei, le aingia tātou life jackets nga whaonga ina. So 16 out of 18. O le tūlanga whaano no fo le ona o lo o atangia mai ai e le o manatu mamafa tātou I le puipuinga lava foi. Ai mai se lava o leo lo o fautua ina tele e tātau ona manatua a whaia ngai lunga o le vai po le sami pe whaangota pe o I waa whaangota e tātau lava ona whaile o fuleta ua o le life jackets. Ona nisi foi o tātou e whaapea ka kofisili. Ia mai se foi la ua wanga ofisili o ngā le ngā me ta o le life jackets. Like, what does it do? E whaafewhea o ngā sosoani le nā ofu fo I le lavea ina o le soifo o le tangata. So e tele la ngā o le ofu lea e pei ona whautua ina mai ai foi. E le vaenga leo lo fia ngai male whaasauina mai o I lātou mai lungo vai. Pe I lao le vaenga le nā, it provides fo I le e mawhai whaape ofu le ofo tātou whaape ai mai se la ka ua ni ofo lau wai le ufu anka ofu whaape ai o le hao ngā le life jacket e mawhai ona whaaope o pea umi ai le tangata ai mai se la ka kofo ngai vaenga lai le ilo au mo tātou e le ilo au ia o le hao ngā le nā e mawhai ona whaaope o pea ai ia wa mangkuala e kalikali ia le o atu foi. Ia malei loa atu e nisi. Reduces panic. Mo ka kou ia e panic foi lele ma le taimi o le lema utonu I lunga o le vai. Ua maha ngoto pe ua pa ui ko kongo le sami. O le au ngā le ofu. Ia o le nanga le wha au pe o pea lava oe. E le ai se vaenga foi lele e ka kou ke popole ai la. I le toe tau mawhai e au maa losi inga ia o pe o pea. O le a iai lava le au ngā le na o le ofu ia. Ia o nisi tangata manatua e ka kai makapongi e lunga le vai. Ani wa folau. O le au ngā fo le life jackets. O le tu leo le ulu po le ao le tangata fo le ina ia wha au peo pea lava I lunga le vai. Ia au wale o atu o le sosoani. O le isi mea, o le mankua le ofu e se senga o ngā langu. Whaingo o fia ia I lātou o a ngai atu le sosoani mua. O ngai loa atu, po o whea lai o peo pea mai e tā ua. Ia pea o I tūlanga whapena. O le kele ia la o au ngā o le ofu lea. Lea la o lo whautua ina le mamalo le tunu. E tā tau lava. Ona whaau ngā, ina ia whaaititi ai la, le mau o soifua. Wa ia I lava lea o ngā ofu nei, mō tātou umai, mai se langa I atu, ia inisi o no whango leisi mea.
ia kakawanga siaki le kala le tau ani wa folau i le aso ma le aso le o ngā sami lea wao kākou o le taimi ne o le kau ki o explore no fuanga ese e iei lava la o ngā sami e le masani e tātou e tatau foi la o na whai tau le lei wa e ke lea whamtalanga e kawaku iai whai tau le lei na ia mautinua o lae kākou kia ngā e lava foi ia i lunga lava foi o whainga ia matulanga ta iala e mawhai eno saunga le muta so i lunga o sap Mānaia tele whamnatu ma le whangu foi il blokalame el Malu Taeao i le nei foi aso fo a wā foi otou e mese a lātou umaleo atu e whangota a Natasha ia mai lātou foi nisi foi o malanga i lunga wa o le tāua ia whaonga ina ma ia o i lātou foi le masani na o a e le aini lātou ofu pe tāua ofu whaola life jackets ia o tatau na iei se whaatatau ina ia le nei tausanga fōu wa tatau o na iei le taimi e tā pena ai ma sao ni uni atu ai e a ngai ma tā whanga ia me te fōi leo atu fōi e whangota ia so taitasi te mānei a tele se whamanatu nei Taeao ia Natasha taimi lunga luati le se fulu tolu minute e te ai le fitu nei minute o na mau mai le tato li poti mai le tato falta vale o le G mana le tali o le ioe ia whapea foi tatou a polokalame think a minute a wha le fitu o le tā polokalame o aso whanau aso soifua le nā mau awa noa lunga tatou whase mai e teimi nei lunga tatou emaili on air at radiosamoa.co.nz ia whapea foi lunga tatou apia fo linga ma le YouTube channel ai usi mai alo whafonga Samoa tatou polokalame think a minute Na lova Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ula ule ki o. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Just think a minute, it could change everything. Think a minute. In the year 1830, Joe moved into a small community in Massachusetts, USA. Yet even though Joe was a kind, honest, and good citizen, from the day he moved to town, he was rejected and ridiculed. Whenever people saw him walking their way, they would quickly cross to the other side of the street. Even the windows of his house were often broken by men throwing rocks in the night. Joe continued to go his quiet way and ignore the insults. But one day he was walking down Main Street when he heard footsteps behind him. As he turned to look, a group of men attacked him. Joe fought back, but they overpowered him and dragged him off to jail. These men lied and told the authorities that it was Joe who attacked them. Well, Joe refused to pay any penalty, since he knew he had done nothing wrong, so they locked him in jail. From his jail cell, Joe began to write letters to his family, telling them the truth of how the town was unfairly judging him. His son sent the letters to a local newspaper, and soon newspapers across the nation were printing Joe's story of persecution. The pressure from public opinion finally forced the town leaders to set Joe free. Interestingly, years later, Joe lived to see 2 U.S. presidents and men all over America do the exact same thing he had been wrongly judged and persecuted for. You see, during that time in America, people believed that all respectable men were clean-shaven, and Joe Palmer had dared to wear a beard. It's so true. You can't judge a book by its cover. Unfortunately, some people's beliefs go only skin deep. They just follow what others tell them is right and wrong, instead of thinking for themselves and looking deeper for what's really true and important in life. Joe's town was a perfect example of the blind leading the blind. But fortunately, Joe knew better, and that the beard on his face was not the real person he was in his heart and character. Don't let other people rent space in your head. Never let others rob you of your freedom to think for yourself and choose what you believe is the right way to live. In fact, it's not just your right, it's your responsibility. We each are made in God's likeness with a mind and conscience to think and a will to choose. So won't you take the time now to think through all the evidence of Jesus' life, teaching, miracles, and resurrection and see that it makes sense to live your Maker's way? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop
and think a minute. Taimi lunga le wati lea ua lua sutasi minute te aile fitu tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Afa le fitu tatou poloka lame o aso soifua au le nei taimi o le poloka lame Natasha ya Fiafia whailoa foi i le mamalu le atunu leo whaatasi mai lunga ta poloka lame. O le afionga ya ngalu malmana tai ngalu malmana mai le jimana. Fatalo fatu le nei foi Taeao le asfaraile manuia i laua fionga malo lava foi le fola manuia le nei vai asu tatou iai taualunga ia o tatou asfainga ruenga tatou le fainga ruenga me le asa mafua o le asfaraile.
Wala wati le ua luas fut fa minute te ai le fitu. Toi tau whai atu so ta inga ma le awhionga ia ngalwan mana nei taimi o le Taeao. Whatalo wha atu le anganga wha alo alo la wawhionga ngalwan mana. Malo la watautua vi ia le ali le watato whailoa i le nei Taeao fo ilona alofa malona anga lei. Ia, le ngang whalal fōi, me le ngang whatai, whawhelo ia tuai, ia te o lua le nei Taeao, le tātou a team o le Malu le Taeao. Malo le soifu manuia, malo fōi le tautua tunu, i ia pēle li ilo o tō soifua tautua, si o ola vai vai, le ngatai leo soifua lau leo le atunu, leo a tātou whailoa iai, ia le whai unga fōi tawalunga o ngalwenga a le tātou team, ni fōi vai aso, ia ele tawalunga lava le alofa le li bolo na ngā lei, malo lava le wha malo si nei vai aso, talofa lava. Ia, tui whaatalo wha, tui sao lele lava fōi lau sau noanga le nei Taeao, e le mawhai on tawalunga ina le alofa o le atua, ia e tātou, le fōi lava o tātou au lia le nei aso, wau aina ilu matalu, tātou te tau, e ala whae mai le malo le atunu, ia mau mawhai ala mai fōi le nei Taeao, ia e o le alofa lava le nā o le atua, ia ae, tō tia fōi le ava noa, au a fōi, ia le sau noanga fōi ala wafionga tu sai fōi la tātou wha lau i loa. Malo whaptai re umalava le nganga whaptai, ni foi vai aso atoa le whangtang mai, iau te msalo po vai as fo tau mai le sunga le au ia tawai, iau te msalo le laolo manuia lava fo i le au i le alofo le li. Vaenga pena i le tatu tatua Samoa, vaenga mua lava o te whawhilai mo whaatalo whatu i le ava i lo sio watunu pele, i mai se foi au na tofi le tua so se whatawhai taulanga, pio e whiunga i pātele o tamai tai sā, lela, le ngata leo le susunga i whawhengainga, o whawpenga, whawpea foi e risea, e pekopo, ia malu tonu e ka risia taitasi, malo lava le ngalo rue, malo foi le tautua i le atua malona whina ngalo. Whatalo whamasani i le mwhainta tō woloa, whiati lao mamaota i le tapo inga le leo i au sina le atunu mai o tamam tina mātua, tā lofa lava malo le folau, malo le suifua manuia, pāptai tele fo i le tapo inga. Pa ia manu pa al malo, pio fo le fionga konsula i nganei, au kilani whapena fo do pisa malu i mangele, ai le whapea fo i, tonu o le palmene i New Zealand, i fionga i Binstar, Faipule, ia whapea fo i tonu ofisa taitasi on malo lava ngā lue malo fo i le tautua tunu. Pātalo whatu pa anga masani, ia i lātou fo i ua mānava mai, lātou fo i ua whapea fo i ona mausuatu, o sauni usuatu le ngadwenga, ia e whapea fo i tonu o lao maota le tausinga o tātou mātua, malo lava le on sai le neiva iasu malo le whai o le whaiva o le tausi a inga. Mai lava si pisi o le tātou nanga i le amatanga o le neiva iasu, le amatanga o le nei tausanga, wha malo on whapatai atuai tō telo i lātou, tau pati mai e whaongaina le aunanga lau tama whanau, whapatai tele, lea ua savalia nei ma le rusu 5 tausanga o whapea lava na tautua i le tātou atunu e ala lea i le tātou i tūlanga whaatauina o tāwale po le tātou company a le chimana pe o na iai le nei vai tau le anga leo le li. Vaenga tau na manino le lei lava o lo whaua pea tātou whainga mea alofa, tōlu a whe tāla le nai lalo o iainga mtutunga whaapitoa, lunga le tau o le whaamalama pe a whapea whaatauina so sa, a whapea e te aveina ia ni a tātou discount e lona winga e te leanga waa i tūlanga pe o na iai le tātou tōru a whe e tasi lava le tātou whainga mea alofa e mawhai ona e aveina. Tō telo nisi o lo lātou avea fōi a tātou discount e o atu lava 5 while ono a whe pe a whapea ule mō mai le tau ule tāwale mbainga whapena e fuafua le anga i lau profile. O lau profile o le tupe maua, tupe whaasoina lau bank statement, ai mai se le tala anga o lo swafa. Tere nauna i lātou lo mōsa swani i le tōngina le o lātou ai tālafu e o atu lava i le i nisio i lātou i a lātou tāwale tuai, o le toi au ngā, ma whaanga whapena e o atu lava i le sulfitu afe, sulvalu afe le mawalunga o tupe o lo wapenana. Tōngiese, o nisio lātou o a tātou trade in, whamole mole, e le tau whapea sa whatau lau tāwale, pe li whatau lau tāwale le ai, a whai o pia whatau sau tāwale mole vai tau ngei, a o iai sau tāwale tuai o lo iai, lo fia trade mai tonu e ta lia lava i lo nei foi,
whātau waa o le tupe e te o whainatu, pe 5 se lau a ngā ilunga le tōru suru awhi o le tino i tupe lawa le nā e tuatu loa au, pe a whai e tariaina le tātou tausanga i lunga o iaina pe ona tā ua. Vaenga mua lava pe le ola le tāwale, ia pe la vea le tāwale, pe le fuini pepa le tāwale, e mawhai lava no utariaina, ai tatau o na taria mai lau tausanga, mai a tātou finance, ina ia e anga ai i a tātou whainga mea lofa o trade in pe ona iai. O te le whātaua di tāwale tuai, ma whāwalo, a whāpeo fia whātaulo sa o te le whātaua ai o te tariaina lau tāwale trade mai, mō sau tāwale fō uro fia whātau. Ai whātele tātou whamtalanga pēwala au mai le lua fitu o wha o lua fitu, ia pole o wal se lau chimanan meritasi, o wal se lau whaono lua, ono lua tasi le tātou te whongi walau fua, tua tusi, suma mariu mai i nere, o tau le tātou lua baru e Kingston Avenue, tātou whelo ia inai le tātou lotua ma le wharalo, Taeao tala le tātou ofisa me le afa le valu si pa ia le 5 i le Fiafia, le faktua ia Rosita, tamaita ia le 5, tātou ofenga alwenga en whai lava le whaasoa i lau lava ngana. Samoa le tunu pele whaatai le nei vai aso, anga le le tua po whanga mtiutio le nei aso, e mesipo le tātou team, ia anga le le tua le i whainga malolonga le weekend, ai whaatai tele mo le tātou alwenga le nei vai aso, aso i fwia. Le manu e tele le nei aso. So is it? Yeah, the family. So is it? What do you want? Huh? What do you want? What do you want? Yeah, man. Ain't getting to that down. Let out the shimmy go in na o. Yeah. O fai pula inga mea. O le koia yo se ano kumo. Le koi fai a o pulo e o family ai makako. You're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Toe luas fulvalu minute na tā lea o le valu. Lea wa tātou taunu mai tātou polokalame o aso soifua. Whapena whailoa atu. Lunga tātou apia fōlinga. Lunga tātou YouTube channel. Mawalawa wanoa whapea fo i lunga tātou telefoni. Tolu fitu fitu tasi 5 iwa tolu. Whapea fo i le tātou emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Lena malu atunu awanoa umalna. Mo le... se mai o to waso soifua. Sasha amata mai na whaman mole? Ia, o lewa iel tā whamanianga le lunga le apia fōlinga mai a ali o ainga a pera amo leo whale tangoai. Whamanianga mo Lui a kopo. Happy birthday kama whau ula mai le tongo. Manuia lo waso whanau poe. Alofa le atua. Ia mafuha ini se tau sanga se tele mo oe. Awane i ngalo whailonga le koluse. Ia mato anga i le lotu. Alofa atu o ainga mai Alaska. Whatalo whātu i leo maua mai lea wanoa. E tato aso soifua. Ia, soifua manu e lua sase lua ni Taeao. Haftai mo lea wanoa. Ai, o lo whaanga mo le whanau, i nei fo i aso ua, poa i le tue, pa o popo i le ola, whaftai ua, i le tue nei Taeao, o le li o lo keni, se mau tāwita, ia whaftai le tua o man mo le li inga mai whaftai, ina ia, mawale nei aso fōu fo i mai le tua, ia lo keni, ua, pas mal valu tau sanga ne yas e vi ya le tu wai u yas tau singa matua ya na le ape pele le yo le olo tanga le
Mawanei tau sanga, ia, patai ua. Mawanei tau sanga, a o alofa angai e momoli atu ia te oe, mai I le nu o lo tama, mai ainga o lo tama, I sale au le savai, ia, nu o lo tinai, I fusi sapata, ia, o a sau, te le armau, I o le au wa, ia, alofa anga mai uso lo, o yo uso, mai Samoa, ia, korseta ma lia I falea lupo, ia, o, pai mata po I o tau mafuta o mapu mai ngā ruenga o lo malolo mai. Ia mastunanga ese malito lo mal whanau. Ia lo tua fine o asenati. E mau tāwita ia malo tinale lunga telefoni. Alo whaanga mai lau whanau o uso ia. Ia manuia tele ne yas lo keni. Ia ele yase si me sivi. Na ole ali ia mawai leo la five mua tangata. Ma ia to angai a velau whanau le lotu ia to angai e a po inei whais ia ngā ruenga mea le lei tau tuaile le atua malona fina ngalo ai o alo whaanga nā ia lo poi le atui to whaapopo nisi a stele lo o lang ia tau tuaima ma wai leo la fia le nei lalo langi ia ai whaapatai mo lo uawa noa le lua sase e lua nei ase ia mania tele a toi taimi o le ngā luenga. Ka taitina, manuia whai le aso, soifua. E tai, meli whamanmole, Natasha? Whamanuianga e bai atua Waititi. Whamanuianga e mō Relinia Ikitau. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Manuela wasa whanau Reliena Ikitau, the ia le atua o haulia mailo se fulu valu tausanga. May God bless you always as you embark on your new journey for 2025. Go with God and be great. Alofa tele mo oe from all your Ikitau family in New Zealand and Australia. Mānaia, na o mātu tato I meli. Lunga ta apia fōlinga whamole Tasha. Ele o toi eise si whaamanuianga. YouTube channel, te siaki le leia ta ua. Ia masalo ia o le nā. Le aso se fulu o Januari, lua o lua lima, mo I lato umalava, mai le pūlenga. O le Radio Samoa, whape fo I le awhainga luenga ia. A vea le leo whatau waa, whamanuia atu ai aso soifua le nei aso. Ia manuia te le lava. Le alofa ma le anga leo le atua. Taina atu tato pese lea. Au alofa atu ai le Radio Samoa mo outou o malava. Ia tau aso soifua. Happy birthday to you all.
iwa tolu amo. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O mo mia sau lo I e fsosoani le whaatauina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, matai mai ono Grace Stowers, I le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au na mo oe Samoa. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Nisi nei o vaenga o le na ua whiololo le pisi o lunga o tato wala te tele. Carbine Road I nai Mount Wellington le na ua maitau watu. Faisi pisi the southbound and the northbound lanes ona manatua foi o le afianga mai le sua vai e pei ona iei lava foi le asona nafi I le vala le na o Clemmer Drive and te aho te rangi Rice. O lo maitau watu foi le taimi le nei e whapena foi Ferndale Road in Mount Wellington lava. Faisi pisi Harris Road in Mount Wellington. O lo pisi le taimi le nei. Rimawera Road, mai tau atu le taimi le nei, wa whai fo isi pisi o le southbound anga I atu I le taulanga au tu. George Bolt Memorial Drive I le State Highway lua se fulu a, mai tau atu wa whai si pisi le taimi le nei. Whapena foi Kirkwood Road I Mangele o lo wa mai tau atu ia o le southbound and northbound lanes o le ua amata ona whio lolo mai le pisi I le taimi le nei. Nelson Street I Onehanga o lo mai tau atu whio lolo foi le pisi le nei foi taimi. Sylvan Avenue North Coast I nai North Shore ia ua whai fo isi pisi ane le taimi le nei. Queen Street I ngā I le North Coast Point o lo ua mai tau watu whaisi pisi o tātou I vaenga o mai lua both southbound and northbound I le taimi le nei. Lake Road North Coast o lo ua mai tau watu o le nā ua iai nei vaenga ua poloka la I titi fo I le taimi le nei I le southbound direction anga I atu I le taulanga au tu. Ia o nisi nā o vaenga o le ua sui mai lunga o tātou li poti fo I ole ala tele nei taimi o le Taeao mai le tātou wakakotahi. Ia e lapta ia I fo I tātou avta avale mani e tele lava whainga malanga ia saunga le mui le nei Taeao. To e se fulu maleona minuto na tā leo le tulai valu. Manatu le mafutanga o e Malu o e manatua maita o tu mawita I lo fatu Sao se aso, tato e fiava Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi Mana tua
Sole, eva mali pese. Malo le fafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Le na wato e sfultas minute ana talia o le valu au ina atua e tatou tala fou mai Samoa le au nanga le afionga ia ngaluman mana au tanga vai a tipi mo tatou tala fou I le tale valu. Natasha toi fatalo polo kalame to tele la tolo lunga tatou apia folinga YouTube channel ia male malo la tunu o maua mai so tainga lunga tatou ala leo o le Radio Samoa tasili mai vatolu amo. Malo lava, malo le fa malo lo si mai se tatou nu ma se tatou ainga, ne ma se tatou e kale si ele neita. Malo le fa malo lo si happy Friday once again to you all. Malo lava. Ia te tonu ia nisi o malo la tonu ua mai afo ina fa tau nu ina la to malo Taeao e usupo la to. Ala sta malo Taeao mana ia tawalunga tapolo kalame ile nei aso. Sila fia ni wa folau. E fa punga e le lainga le sipalangi. For mai ia ole malu ole Taeao po le ainga mo Taeao. Yeah, it's just an excuse for ile. Ole ta mafa mo le dessert. Ai le ta mafa ina ta mafa le aso. O palangi langa ka ko Samoa. Ia, fai mal ko inga. Ia ngai me malilia mayanga po. But ole vainga fo ngali e pule lava le tangata I lana malu le Taeao ia waula ole sfala ile ia singa ko pai koko fo ngale makwa mimili male puka ia makwa I fa malo mana ia male puka ia fa vai fo le puka mo nai matua ia o nga malo le aso le ko kungua la se kir kai milenga wala lava le ko pai le pepe se mai ko pai na morning ko pai da noontime. Mana ia ko pai mo le aso whareile ia tawalunga fo ia tatou pola kalame nei Taeao pole nei aso fo e vi ia le alofa maleanga leo le atua whatasi la peona e saunua sao le lei
po lea oe po lea lau malu le Taeao e whaatau nuuina e ia manatua whaatau nuu e fesosoani ai fo i mo oe e te langona lawa whailau tau mawhtanga le malu le Taeao have your healthy breakfast pe whailau ko paipe ona taua nei Taeao po lea lava ia whaatau nuuina. Whamanatu fo inisi fo ia tātou o loo taumafa fo ia tātou whala au ina ia whaatasi ma tau taumafa ia mantua fo i o le whangu vai. Ha Natasha. Nena so nu lava. Po lea lava le tau mawhtanga a ia alu lava male vai tau mafa ina ia mauti noa o lai makua malu losi le le tātou wa le isi tu tā ole iai ole malu ole Taeao so le e makua i esi ampingi ai la so ako fai ngaluenga ho le fale fai isi fe au mangaluenga makua champion a kako ile malosi ole tino o le wa ia ole tā ole na ole fai ole tātou malu ole Taeao Mana ia, lelei. Tai tonu o alof ma whanau o le atunu o loo whengai fo e malatou malolonga teimi nei a Natasha. Lau sunga whai a onga po le a fo i se whamanatu fo i fo se lapta inga mo alon whanau le nei vai tau le tau sang. Taimi lelei ale nei mo teine matama mai se la teine matama la iti ea whakaikai wai le o koe mamau fo i e toe e a onga whakaikai le koe ala fo i lele le taimi toe wha fo i la wala le taimi le aswa onga wai manatua o le la ungingi i la ia lai whako awhi ala ki es furukasi ai ala i le telefongi i o e ala le TV au le taimi le nei a matan toe tau wha asau ni uni tātou kaimi le wha asau ni uni mo tātou fo i tama ma teine matutua ia isi vaenga te tau na apalai va ai tātou i apalai le university o uma lava fo i vaenga student loans kai milengei o le kapenga aua le whaatalitali i le toi minute po le kaimifunga le wakoe ve vesi mai ei fo o le lava le taimi e tā pena le le ai nisi o taimam teine wo fo i whainga luenga so swani nai ta mama nai tina malo well done ia te outou uma lava fo i tamam tina ia ongosa i lava le sangole kako kapoki ma kako mea ai ile nei vai taimi au le na foi lo ia nei polo kalame inicio e kalesia ia manisi foi o fala potspotsonga na ia ngai holiday programs ia ma faila foi na ave ia nei aloma nai fa now ia so ani foi mo tatou ma wase e fo tatou ma lo ai tatou matua o le na manai a tele whamanatu mo alo ma whanau taimi le nei e tā pena ai ma sauni le lei a wae o mai lo taimi masalo o le whai unga o Januari le amatai ia unga le tausanga le nei le lua o lua lima a la o e ready lawa lava tā pena lava sauni e alo atu ai ma upolo kalame ia ma le a unga foi i le nei foi tausanga o universite te tonu o masina o mati fato a mata foi ona a fato no upolo kalame universite i le nei foi tausanga mana ia o disia onga ni wa folau ma kol au scholarship ia onga amata la wa amaka vai aso le nei la wa amata ia la foi wa mai tawina le ngai foi ona yalo manai fanau te tonu onga ia o se tulanga fiafia va ia tu foi nai fanau ia male fiafia foi ona matua le nei foi amata ngole tausanga ia malo fa malosi malo lava Natasha o te va ai atu lunga tatou tala nei Taeao o lo tele fo ia nisi o vaenga i matawhanga te loa le e iai se tasi fo o lo su e mai tatou beach lau i loa lea li tui sisifo Piha Beach o lo ta ua e iai se tasi o tama le samalanga atu e whangota e o me teimi nei e le o mau me se talata mai au whaitau atu i le pōna po o lo whailoa mai o lo su e si tama lea na mai tawina e nisi fo i o ngā lulue i lunga o le matawhanga ia i lātou fo i e ngā whalawa fo i male vava aia male tau sia o le saunga le mua i lātou na i loa atu waise ta maa fo i la lea o lo tu lunga o le maa po o maa ia matama o lai whailanga whangokanga o le na o le whangota pete ane pea male tau le lua
ile awauli ana na file na sa fa pena ino fa so tai e nisi fo yo tangata sai le vaenga lava le ai pi hai lungo le matafanga o le wala ko le koe va ai atua le tamalo le sa tu mai i lunga o papa nei ia mafailanga langa fano tanga lona winga ai pesa tongi se ofesi toya ina pat o lo tau fa matala ina nisi pe fo linga asia ia fo linga o le tamale o la fo isala e ia lona ofu fa ola so uma so engana nafi a ila to fo ina nga ya to va pa uma va fa ola sa tama fai ele ima wala val tamale pat what au mai lo manatu so sangalen tu ana ia tune fai si tele o ila to na misi mai i le vaenga le Piha Beach tele so ifua e tele e ila vai si cases ele ima fai ona mauti no ele taimi le nei po o ama fu anga pena to e mau ila to na leilo lo ai so fa tupu manatu fo ia tau it's a tau lava ona mauti no le saunga le mu ai ele onga sami ele masangi ai it's a tau lava fo i ona fa masani mo mua fai tau po o fo i ia inga o atu la fono ina ia mauti no le ele ai se so ifua ma mau pele lo fa pe ia o ke ofola uia o le lava na ia i tangata ma va fa o la penga o le lua mi nguke o lo lunga le sami ai le ima wala so sa so no fo te salo ia pe o le lava le tulanga ia ia mafai ona ma ua le tino ia o sinei fo i tama ua le lua ina ia ave se tala fo ina iona ainga wa tal tono le taimi le nei ia lo tau tu fesili nai ainga po fe o ia le tama e se le taua manatua fo i tatou o malava i tatou tatalo i le nei Taeao si tamalea ia me se fo i nisi fo i ua whaalongia whaanoanoanga nei Taeao whaatasi mai le alii e wha mai se ma mai le file mua le atua ia i latou o malava mana ia teimi neo tatonu nisi fo i wausu nei Taeao langi le lei o a whaataunu ina latou savalinga Natasha ale ai ia le a whaataunu ina atu sta sumpale nei Taeao sa vali lunga na couch mana ia le na ia o taua ia alu ia makan fa lusi ia lusi luna ia halo ia lele ia au tapa ele luma ia Talo foi o tato o tunu o le tawalunga o le ngānuenga e usi mai alau whaafonga. Wa o mai lunga o wala o viso te inga whaaona po nei ala i le api o fōlinga i le po na po. Se whingalo le whaipule o nganga i whamaunga numela tolu. Le sunga la auli le watea polata i Valfosi Smith o ia whaaido a i ele i whaia sana wha mawaenga mai rona tofi min star le kāpenata.
Wo ia whae loa i fo i e le wha mawai. Ai o le a whaatali se whae unga le tamai tai pāle mia. I lea lava whaasara launga tusia, wa whae loa i e la auri ua sauni, e talia po le a lava le whae unga e tu inatu, ma tapena i loa isi la sanga mole lumanai. Ta ua fo i la auri e mama o ia matua inga uma e pe o na iei mori anga leo leo. O le fitoa au mai leo se fina ngalo whala wa i tele, o le whaipule o nganga i whamaunga numela tolu, talu mai lea songa fua le vāia so nei na sarala waifa amatalanga mali poti, na tā uai ua whautua ina le pāle mielo na wha mawai, mai le tofi min star kāpeneta e tāli ai, se whae unga le wha amasinonga i ona morianga. O le finangalo whala wa i tele o le teitai o le malo le tamai tei pāle mia, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, lea na au mai lea se whareile o mawai, na whai ai morianga leo leo whaasanga i ala uri, na ia whae lo ai, e le wha tau waa le mori o se min star, e ui e le o se morianga tau le tofinga. Ma o le a le a vea fo i le a fia o le tofinga min star o la auli, e tūlanga e se ai le wha atinonga, o le wha ngā solonga o le tūla fono, ini soli ngā tūla fono. E te tau isu i whai pule o le wha wharetui o le vanga wha upu whai o lo tū nei le whai ngā malo, o na whai mea wha alongo i le pāle mia o lo lātou te tai. O le whai unga fo i e whai e se min star kāpeneta, o le matawhai oi tū tasi lea le pāle mia. O le finangalo leo le te tai o le tua ngai ma le pāti wha upu whai e pui pui ai a te taua tangata, le sunga tui la epa lupe sori aisa i lele malia le ngoi, na tūla i le tofi pāle mia mo le siria le lua sa furu tausanga, ina ua fesiri ngia e nisi o tu stala, ona o le mori ai e leo leo le min stao wha atoanga ma whai ngā whaiva. I le finangalo tui la epa i le whaidoa inga masani ma tu stala, i la sa tofi le nei vai aso na ia wha di ai, na te le wha atonuina, le pāle mia a wā alo manino, o ia e whaia le whai unga o min sta, e pei foi ona ia whaia to tasi le whai unga, i le sunga ala auli ma le fionga fia me, a o avea ma min sta o lana kāpeneta. I was also hoping that I would tell one about my life, how we made my two Tum fa mafai. Awa tu le feme. Le volo le foya wi. Ma fa mafai ai ma. Le fa ke o ba no. Fa to nu le vai ma ma le ko le fa mafai. On le foi un ta pi le ta se. Le ta se se vai ona e ke to o la u ka de. La ne ma 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 ya la u ko. E me sa fai foi ala u ke li fa ka li che. Ama o fai la fai ba ami o ko lo ia ia la fai ya ka le fia la o ai se le me fai por pare dia ai che o fio no o ta o fa bia e no ka peneta lo tia pe ya wi ma le o fa fet ile i ma ta o fa pe na pe singo so fi no se ministra pe na pe o mo te ile na o so se me a che e fo ise se su ise ne wa ma e il pa ni ma ka pe sa si ma wa la fa ke e la pa de mia e pa i dicono voi non fuori mi fa fatto e allora non calamo fatto me fa mai o vai alla tu e come fatta si me fa bene come una bambina o il power come i che ca o vale adesso il power è ma che ca ma vale il power e se go fia che ca io fa culo me la sai alle fa fumare bafa io non scaido ma qua fuori così le me sa fa che gaia fai mai o lo pur e non so por le che non con la fa adesso su una firma mi town fai o le be o to pisa la su le so fai una file fai o mai allora le mostra fiere su o che le fa come no film del bagno o film del bagno
Taulan faisa ang whai o whapai. Na wina na renga tifiri alu e pali ia. A o mai loa o whai o makuro e rompula o i o pali o i o taka. Whaani le tu. Toa o ke ka o i unga i e whai o ke ka. Kusa pore i unga o kia. Aure aloa. Le tai o le tuangai le sunga atu i le epalu pesori aisa i lele maria le ngoi. E o mai ana nafi o lo tali e pesa fina ngalo le tamai te i pāle mia i sana wha i unga i le wha mawai po le wha malo lo le tu mau o le tofi min star o le sunga la auri le watea po lata i vau forces met. O nofo sa uni le uaunanga le ofisa mo le vaenga o puipuinga lau tele le biosecurity i le ofisa wha asu po le quarantine i le mtanga luenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva. E tau fia uma o loa tau mawhatu aisa, mai ni wha mamoli po o loa kompania o mai Amerika Samoa. Pe a whai e tau nuu i le wafu i matautu i a pia, e le aise pe mita whaatanga ma pepa o le puipuinga o le saunga le mu, mai le mtanga luenga o whaatoanga i Amerika Samoa. O whairoa le vaenga o puipuinga lau tere o leo ina tua oi o le tātu o tanu, i le sao mai i aio ni wha mai ona oni o loa e wha uru whale mai. Wa mōri mauina pēre wha atupula i a uta e o mai tutuila, e le aini pē mita whaatanga, mai isi pepa e mana o mia na ia mautinoa, wa saunga le mu ia o loa mōre wha uru whale ina mai le tano. O le masina o mati o le tausanga nei e pē o na whairoa le ofisa, o le vaenga o puipuinga lau tele, o le ato e a mata o na wha malo si aitu la fono, o le wha uru whale ina mai o loa tau mawhatu aisa, ma ua sauni le o ngā umu se itu lou, e lafua ia ie tu ainga o loa, pe ale eini pepa ma pe mita whaatanga. O lona winga, a o loa ina tau fiani o loa whapea, ona ua leu si ta ia tu la fono, o le taunu unga o le lafua i loa le o ngā umu o saunia, e whaatamba i aini tau mawhatu aisa e o maia whaasoli tu la fono. O le whai unga le masina whai o le tausanga le te nei, na tu uai lea tenu o le ampasa le malo i a pani i a senta keisuke, i le ua mai a lona teiminga lua i Samoa, ai o le vaya so nei, wa amata alo i ai tiuti o le ampasa fau o lea malo mo Samoa, le sunga Ryotaro Suzuki. Au le i amatalia tiuti o le sui fau o le malo i a pani, e wha mautu lo tātu o tanu umanga lua ai. O le stofi o le vaya so nei na tau au mo mua tuaio na tusi tau aloa, mo lona tō finga, i le fionga i le ama malu o le tātu malo. Le fionga tui me le li whano wa le toa sualau vi le lua. O limas futasi nei te usanga, talu ona whaavaiso tanga whaavao malo Samoa mai a pani, talu mai le te usanga e awhi visalau fitu toru. Ma o ia so tanga, na whaata ua le ampasa fau o le malo i le na saunuanga, ina ua tau a ao na tusi tau a loro na tō finga, e peo na whiriwhiri ai alo na malo e avea masui o Japani mo Samoa. O so tanga wāwara lata fo ia o tunu e lua, na wha loa le tupu pea, ina ua malele le fionga i le ao le malo, e wha fitaia le sui o lea malo i le tere o ati na e le lei. O lo fesoa swani mai ai a pani le ati na e o le malo Samoa. Sa avea Ryotaro Suzuki ma ampasa o lo na malo, i te tonu o le tunu o Iceland, a o le i whiriwhiria enga lua i lo tātu o tunu. O le asos furuono o le masina na te neo te sema, na tau nuuai i Samoa le asu i whiriwhiria o le malo i a pani, mo le tau aveina o lo na tofinga ampasa. Maruia le whae unga le whae yaso i sio tātu utino o Dalo fala va tia roa wa te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Lo so longa le lei lava pea lunga o tātou ala te tele le taimi le nei o le Taeao mai se lava fo'i i lunga o tātou state highways. Pau lava fo'i o nei vaenga iti le na o lo iai nau swinga le taimi le nei Rosedale Road on State Highway 1 and Abahaba Highway i Rosedale lava lo mai tau atu le na ua feo lolo le pisi fo'i. Ia mai se langa i atu i lunga o la tātou
southbound off-ramp lena o loo iai le taimi le nei. Mai tau atu fo'i Northern Busway on State Highway 1, faisi whio lolo le pisi le taimi le nei. Diana Drive on White Owl Valley o faisi pisi mai le taimi le nei. St. Luke's Road and Blockhouse Bay Road, mai tau atu le taimi le nei o nei vaenga na o le na fo'i ua whio lolo mai le pisi le nei taimi o le Taeao. Ia, a o e whaafonga mai ei pea avata avale le Malu o le Taeao, a low Radio Samoa inu se fulu tasi minute te ai le tu lai valu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. O le vaenga lata mai tala tau nei taimi o le Taeao mo le Fiafia malo le atunuu ia mai tato ofisa autu nei I manukau au kilani ia o le vevela o whaamauina e 2.5 degrees ma le Malu o le ao o iai I le afiafi e se fulu ma le 5 degrees. O winga o le tau le nei aso pe ona whailoa atu I le nei Taeao whai mai Met Services I le nei Taeao whai mai e aua oa le nei Taeao ia inisi o taimi I le aua uli ma le afiafi o le ato ulu ai ti munga. Ma nei alo vai atu I whafo tato whamalama I tato studio o lo langi le lei mai le taimi le nei ia o vi ia ile alofa ma le anga le o le atua. Le aso a Taeao se vainga le tau a ngai tatou I le weekend o se vainga le nei taimi e 2.5 degrees o le mawalunga o le vevela o le ao o iai se fulu ma le 4 degrees le Malu I le afiafi. O winga o le tau ia e whapena fo I whailua mai I le Taeao o le aoa ia a o le aouli ma le afiafi to ulu ti munga ia na o le aso sala leo te vaai atu e manaia tala Fiafia o le a langi le lei le aso atoa I le aso sa lea ia o le se vainga le na o le tala le tau le nei taimi o le Taeao a wina atu le tato tala o le tau I le fesoswani mai o le tato company lea. No ngā tupe mōso se wha moe moe, maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, I le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. O Varselau, fitu whawha, lua fitu. Se fulu malwha minute o te aile valu, tautua Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo, ia winatu tautua polokalame o alanga upu. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le sili moa I le matangi. Whai mai le tala o moa, ia o se tasi o tō o le whale fitu ia ana. O le tangata le nei e masani o na malanga masona au waa. E afe solo a la mamalo lo ma toi tu waa. Te tasi o malo longa o le waa o moa, na aluai loa moa I isi ana pisi nisi ai tu waile au waa I le waa. Na waa ia tangata ua whaauli awa le langi, pei a oso se matangi, ma ua mana na o le au waa, e alu ese vave le waa. O le whalawe lave, o lea lava o loo whaatali moa. Whaatali vai ane tangata, ua tuai atu lava moa.
ai wa mata o nā ngiangi le matangi. Whai mai nei u inalu le waa ai tia i ai moa. O le manatu tangata nei, e le sili ane moa ai tō tasi, ai whano o mai i lantou pe a oso le matangi le nei. O upu e whailo ai, e le te tau o nā tolo ia se tonu, ua mali lie i ai se tō tele, o no se whaatau tau o se tō tasi. E mai tau antu ua furisia le tantou ai ngai whaatau nuu bea le tantou musa ngai pei o nā tofaina. E ui o lo o whaasala ese, se tasi o matawhale o le tantou ai. Manatua le upu, e le sili moa i le matangi. Whaatau nuu le tātou umsanga. Ia, manuia lau whaasonga o le nei asu. Radio Samoa, tasili mai batolu. Amo. Radio Samoa, tasili mai batolu. Amo. Sfuru malafitu minute o te ai le valu tautua Radio Samoa tasi lima i vatolu amo. Ia, polo kalame le Malu le Taeao. Ia, tatou whaatalo whaatu le tatou wo, ia, Chris. Chris, o a mai oile nei Taeao. Talo wha. Polo tora wo, wami utu ni Taeao, a vi ira do whamlanga lere tua nei Taeao. Nira whamela maule mo tatou nei Taeao, o whaimai. Ere ai fo i se tasi ua iei le ora, ere ai lava se isi ngoa i lalo le rangi ua fo ina mai i tangata. E mawhai o na whaola ina ai o i tātou ua. Amen. Nira whaimea whamalo sinu mo i tātou nei Taeao. Whamea ere ai fo i se tasi ua iei le ora, rona winga. Le ai ama se tasi ua, ere ai ama se tasi ua iei le ora. E whamea fo, ere ai lava se isi ngoa i lalo o le langi ua fo ina mai tangata. Winga. Ele ai foi se isi ngoa i lalo o le langi nei. Ua fo ina mai ia i tangata. No, whamea e mawhai ona. E mawhai. Ona whaola ina i o i tātou ua. No, tātou ua le asu nei different. Tātou mautino. Tātou ua ma avis ua fo le tua different. Tātou i lo le asu nei. Ele ia ma se tatea. Tate whaion tātou whaola ina. No le tua. E rei fo i se tatea. E rei fo i se tasi. Ua iei le ola. No le tua. E iei le ola. Different. Ma mai fo e rei fo i se sea. Se si ngoa i lalo le langi. Ua fo ina mai tangata. No winga nasu wafa le tua tateo le aso ne. Tau tatou wo swap ma tatou wo manea. Masu wafa le tua le aso ne tateo. Tateo manuia ia different. Ma tatou ilo. O le tua foi. O le ola different. O le ola le mo i tātou a different. Friend tatou mauna mo i tātou nei Taeao. Pamani tere tari mo tau ka bless. Mani nei aso. Ia tere tari mo tau ka bless. Fa.
Aotearoa ua te talaina nei le ua unanga e veni mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talo whanawha Aotearoa ua te talaina nei le ua unanga e veni mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Malu soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ia Fiafia fo i le nei Taeao Samoa i lau whaafonga ngai mai se fo i lau mai mo mai ia o lea ua maua fo i le avanoa e tātou te wheilo ai ai fo i male tō wha ia so o alo i le nei fo i Taeao pa ia lava leo le ainga sāpi sa ma whale upolo sa maunga ia a fio mai al tātou maliu mai alau tō wha o tātou polo kalame fo i le nei ia o le kako wale si moso oi ai sa langi i le sofaraile ma lo le soifo manu ia ma lo le langi mamai lau tō wha i le nei Taeao. Ia, tātou tau whaivi e le fo le tua no nā ngā lei. O le whare tua tāse, fo le whare tua whata i ta i a niu. Ia. Alo sai pōmon. Oi, ia koe whawhoi mai, koe whawhoi mai. Ia whapena, fo le whawhero i atu le anga whaalo alo. Ia tai nāne le, sira whafonga le tātou atunu. Lo tāpua ia, o kākou ngā luenga maurua whaiva. Ia me se fo le whare lua i le maroro ai masia so alo leo lo whainga ingi usira ngai vai kau sanga. Malo le usu malo sai fua. Ia tātou te tau whai wha malo, lava malo, foi ia le onusa ia te oe foi le tula whale, ile nei foi vai taimi o le sausanga. Ia wa manga ia foi wa umi foi, ngai maa fuka ia mama manai tamaiti le nei vai taimi wa e ia nei atunu. That's the happiest person now. Oh? O mami. Oh? Ia esa, kau karia ngai mea. Ai kau lang kele kau ko so ko amso ka kau ko lo ko ruari e pe la rungu mai sa mo kau fam sa vai ko rum ka meki sa le ya tas ke lo fa o rua e rua so e misi vai ko rua pe va de ya nga langa lele i fai se ai ngoni nga wa ia o nga ye ka wen Saunia ele pena. Ia le leise o tātou tal no tal wai ona o nei foi vai taimi o le foi wa e mafuta i nei New Zealand ia ona o nisi foi o fofuanga i le fai ngol sanga mai foi lam tanga sanga o le asinga li poki mai Samoa mo tal tonu lava ia o le ana e maliu mai New Zealand nei o la el pa manga ia o lo ia foi ko ngaku kama ia o le asina li poti mai Samoa i le nei foi vai taimi o kala Fiafia Ora ia so i fom fe ora la fai mamanga. A wai nei se be ma fai. Pe aso me borengis. Ia. Wo pa kai wa eser ko viki mo e kiria ko ngisi an kiria ho mangisi manga ia. Ia ai or kala Fiafia lo nga i me ko la manga le nga ko ngia November. Te se mai le so vali lo ma sing. La fo la u ma ko i ma ku ale o la ia mo ko fo la ka ko Samoa. O ke le ngol fiku ma singa le umi fa kan le kalo. Ai ai la male variety fo le ka ko or kalo vavi be pro ka e fa ma singa harvest kamaranga le ku di me o container e vavi pe ia kala ko fa de mangio kai mi ko uma ia fa o vale dia ma ofa or kama ku di onge nga lu ama singa fa mangio ka wa ka mo ko yo ki ka ko ma ai ngai fa ko anga o fa la ngai fa ka mi ngai la o la we ka ko kalo pe o ma sange o ngol fiku ma singa ia le o o ua whaalangu maa ave kama wha maa singa rea. E kuri mai ai raha ia longa winga.
ingi fa masinga ko anga iden ko o we ka ngare di masinga fo pon masinga ko ku alo kele la ku Samoa ngai kalanga ala fa wa la ku kama ia o la fa ka ku pe o fa yaku fa fe kai fo isa ngai la ko so ma ke ki Samoa o la ho fa ka winga e de kai la fa sa la ku kama la ko wai o fo fa ngai e mai fa ka mai sa longa e pe mai pia a mele yai a fa sa ma kongu a ma wa mo nga ka mai lango i nga ya mo o ngore ke do ma ke ki do ka ape ngu ikua o ro avela sa inga ku kama la nga fo nga o en ka se ka nga ka e ka samim ka ma fa ya po la fa la au a ma wale le so fu ma lo inga ia mo fa wa wingo so i fu le me fa mi so i fu wa la nga mele o ke le fa se mu ku so i fu ngai me o leanga me ai e lo leanga me ai o le fa ke ke ka ngaka o le ngol ku por fa ma i fo le sa moa ta sembangu o le vai muku o vai muku wa fo leanga me ai e lenga mo ko suka o le suka ai la ko fa ma e ka ko o ko fi ki ko fa ngo fi nga fo ma e ka ko o ki le me o vai muku lo vai son ia o kai ka ke vai muku lo ke lofa e ia ka ngaka o ke ma ma sangi ai ia ma salo o isi ke maku ai alo wheelchair vai dari kai so ifua le ufa se muku i dongo winga fai mai de se leanga fo mai de ai o leanga o ai nga me ai o ngai ku kama ai ia pe ku nga nga ko ku kama ta sema mani o tala no ai fo ilai tau mawhai na kukama bora kukama e tele yo o itu ai nga kukanga i kukahai ia o le o sauninga fo ia vai mawhai o nga ka o mawhamata e mawhai fo ina tau mawhavela fo nga e ma fai nga ka ngoi fa apunga ia e fai lau shake po lau twing fo nga le ko ia masinga lemon tinta penga fa male a ing wa a penga fa ka mo pe le ka ku kama o au le Samoa e ka akia kai fai pula mar ku kama ko ka vale fo nga wa ka snack nga wa fo ka ki fiora a fi vai pero ko ro ya so moro wala ko anga ai me ai nga malo fa sai e le se fiora fi ma fo ko ro le lei au le nei au ia pe lai fa nga malo longa ile nei fo itai mi o le tausanga o le ase fofuanga fo i o iai a lauto fa fo i winga le tato ia tato fato anga po la tato manga fo ia e mai se fo il tanga ia to lauto fa ile market ile nei fo i vai tau le tausanga ia o ke masalo o la vakuringa i kai me vakuia e un fa pempe o le breaking news me so na fa mai mo le sina fiera ku o le fai unga le masingelo winga le weekend o le Auckland anniversary ia o le akapungi aro ia e lo fai ko al market Samoa ke le lo pos kala fa pos kala Fiafia pos kala fa mo lo ko ia fangoa la wa ia ioi e ma ia wa inga me mis ko inga e si lo nga ingo Fiafia anga ai nga ma unga vale ma ia ai kala nga ma fu ang fer kala so alu ia o la kele ka ko me maka lai me maka o le kalo o le ulu ia ma lo ma masai ai e o ro vai ungo ko ka si angwari o ngai mi ngale o kelvesi ka pungia inga ka pungia ilo ia o le ko fa o listen market ia o ngai ku langa pe nga wal vai ngale ngei le ran o do Samoa ar ma banga so alo e fa ro banga so mo fo ia ngai fu fanga konfikinga ngo mai e fai e po fe po ma ki ko fo isa fa wal mo manga e ro sa fa no manga ma ka ku ngu ia o ku langa fo i manga ma me maka ala ke le fa lo nge mai me maka ku fo i fa ka o Samoa wal me ngale fa ma ke kingi e ku fo i ku fa lo le nga e ka ma o Samoa ma i ma ke ai me sera West Auckland o papakula e Auckland inis a ku fa le fa lo nga sa nga menkia e nga fa ka wela kala ka ia ia o kala nga ia ko ka fa o so ale ko fa o winga ka ulang ma ke ai mo si le fiera ku o la ia ka ku ka mafa ia me ai kai mingi lo makala ia la fo nga so ka masa ngor ka a ko koesi su poesi o le fa papa o le fa au si me se pankeki la lo makala kai mingi mar ke sai nga la man ma sai nga lo ke de nga fo inga fia ka va ko avela ko so skalia avela lo ai per kala ku nga mar ngai kai mi o fa mu ka inga la fa mu inga o nga ma ke Samoa i le fai ungo yang wali fai la fa ko fa yang wali ia me so ilo o lo fonga la ko mel ma ke kira ko wia ia ai ko ulanga ia so alu mare ma manga e mo ko le fai lo ma manga Samoa ma fai de ngu ia alu masau la fa alu fongo foi o ai alu masau ia si me ki nga ka me ki ka me ki la ko Samoa fai mala ko so ke o la ko ska mo le so alu
Sa le lava lau saunoa. So e whawhiwhela tūlanga o kako koko o i o kako whaausi si ma e mawhai ona e whaawawina mai pēla tūlanga ia pe a whapea o leo le a tāpuni. Ia makora koko esi mea ro whai ngei. Pore mai Samoa o le esi, ango le esi. Kai whina ngei. O ko kele i esi ka mai loko ngore ula ko au mai le esi lea. O pe lango mai ki Samoa ngā makame le mai le esi pula. Le era e le whai mai Samoa. Langa ia food hygiene regulation at the council. E le mwhai ngā pāse e mai ngei. O ngā whai e la i le ngei. Ngā ka whona i e langa la i senge pāse a mere council. Ngā ke whai e mea ia. Me whai ngā la ingoa. Ngā le karienga i ka ngā mai sa. Whai ngā wako ke pua whakau mai ngā. Ma in mga waka o ai kuai. Ma fu angala nga. Ia ai ku langa e maua e ka kalma sa le fa pe fenga ko ke le voice. La wa ma kan ka penga e mai ma ko ro pe ko fa supply o esi pula la wo ye. Wa pesa en ma ke Samoa. Ia ma le fa ko ya alvine i o taro market. De sa la lo kala pela nga. Okay. Ia umala la yang wat. Longo vinga. E maria de afeka la ka pa to ben market o vinga la ko sembia e nga ko ona o taro ya la vinga pe ka o ya suida o tau ide unto pe kala nga ngi kai mi o ke ro sa me sole se kai de nga ri ia fa nga ngot palang it is what it is ai o de nga fa afekai era o nga le ki o ngi fa ra ro ingol le marksam ai me se ora ku ngu o me la lango le aso me le aso ya le ro fa kau e me so ku kar sanga o family me sole o ma lo ma ko si bo fe o le pe fie fusulo ma ko so le o ya lo fa lo ma ko fa ya lo ma ko o kai on sai ko fie for in love aso aro le o le se ma ke ki no for in love ko singa fa kau si ka ko outlet Malo whaftai, mo le atu whaftai lau tō wha i le nei fo i taimi o le Taeao. E tu sai fo i le whaavanoa ina mai fo i o lau taimi. Ia awa fo i le tātou whaalau i loa. Mai se fo i ia o le longo puia le ina lava fo i si tātou atinuu. Ia i tū langa fo i wa iai le tālo i le nei vai taimi. Ia e mai se la, ia o le whaalau i loa fo i o le tū langa o le anga i atu iai. Ia la tātou maketi Samoa, mo le atu whaftai lau tō wha i le nei Taeao. Ia, ma mo o ngā lofa fo i, ia manu ia tele fo i le anga iatu i le whai ungo le vai aso i lau tō whai mai se le tausi ma le no wha alo. Whaftai tāsia mani o mātua wanoa ia e mo le koro whaango ai lo ido le whaakongo le makeki ia me se fo tempo le mako pūlenga i le akungu sa lango inga le makeki ia me se le kiongi ia ale walisi moso oi ia ale walisi moso oi whapenga foi o whafkai lua au nganga ia whapenga foi ngaro whangere kua koe kūranga i weekend manguia foi lua ufora ile kua ia kelengi anga fio ki lua launga whafkai mringa yasi Ia, manuia le nei weekend salu si e mausa vanoa anga ia toa ilau tō wha i le lotu ai matau te talo pia mo oe manuia tele ia le whai ungol nei vai aso ma le nei aso ilau tō wha ia soifua Hey Africa, c'est la faille Aurélie. Hey, 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 hey. Matango fina wa ila. Be asu ye na yo love for dua. Le moana ila masina. Oh mata ango be dina taguta. Filanu lanu wa ite yo susana. Be o sei a eta oto wa tumanga. Fire till it tell it don't yo. We man next to my time my puta. Utele pelo yate ole la pasite yo tua oila umasima. Automotive no a bisia. Oya ole ma we papasa tawo. Never mind la yo look to there. La fire lo much tell it love there. Ba le lo for my idea. The man for ile kuli Malaysia. Never mind la yo look to there. La fire lo much tell it love there. Ba le lo for my idea. The man for ile kuli Malaysia. Hey 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 hey. C'est la faille Aurélie. Hey 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 hey. O anga ifa no malau anga nu. O tu mau be fava mau. E malu lava ono Yesu. Fa amole
vai su le ai si sta si falling a mata e pele lava oilo fatu a fai uangalo ya oile alo fa male lo tuma wala lo sau fo ila sau fa ima io au sa fa se fai le alo fi amatai ole no fa longo le se fai mai o se ufu if a man lo le yo lo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le lo fo ilea e ma fo ile fuli male sea if a man lo le yo lo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le lo fo ilea e ma fo ile fuli male sea hey 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 se la fa ye aure hey 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 Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai oe ke ka alo, o ka mai ki ol mo pele mena kumuli fa alo alo malo mo lalo, ai afai ai esasi, nginga lau ka koi fai kui fafu, ai mai ko pule o umunga mai ko fia i ele fue mai ko kolo, o lau lau ngai ko si ai nga mau malai fongo, o malu mo upa ia e fa me melo mai le loko, ka ko pala me fa so, sa ke pula fai mer ko o nga fui fafu, fa sale le anga, la ko pule le awa awa, anga e mo mai pule sale aula, ai ko pule malai, o fa le nga fulu ma fo fonga, anga i fo mo fa mai e pule sa fo, tinga o lo malai e si o mi e fa le lo ku vai singango, le ku malo e pule a sa o lo malai fongo, o maki ai ku au, pa solo mai le ku sale nga o le kala mana mana mai ku vai kasi fa le ko il malai o le kamau a shaka, pala u sifo, ma pala u le fa le pule pala u, i lo malai fongo e veilo a. Alo pa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, bevela a. Ole naolo o mama pea lava la tātou traffic i le taimi le nei, aweta avale uma lava, o lea lava fo i o loo moli maumai le waka kotahi e le o iai ni tūlanga i whaapopole i nai tātou i lunga o ala te tele na pau lava o whautuanga mō tātou lava ina ia tū mau fo i tūlafono uma lava e whaapenao na saunga le muai tātou i lunga o ala te tele, au le taimi le nei o loo so longa le lei, ma le traffic mō tātou uma lava, aweta avale tau ina ia manuia te le whainga malanga foi ia o le nei foi aso wharaile i le anga le leo le tua ma futa mai ei i le Malu le Taeao ala Radio Samoa ina watu e se fulu ma le fitu minute i ona tā leo le tula iwa. We're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Got
Tai me ilunga lawati lea ua toe se furu tolu minute o na tālea o le iwa o na suia fo i lea lo whanofoa su mai matala au mai le whetalainga ia tia a wafoi le whaawawau le plokalame Radio Samoa tasili mai vatolu a mo ia fiafia fo i whailoa atu o le awina atu lea o tatou tala vai whanua i le tāo le iwa. Ai Natasha ia e fiafia fo i lewa whaatasi mai lunga le tatou plokalame i le nei Taeao fou o le afionga ia le au pepe tala i lene a wafo i le tatou company te Giselle. Fatalo fatu i le ngang faaloalo, ngang fia le nei fo i asfaraile la wafionga la au pepe malo lava le soifo manuia, malo fola manuia le nei Taeao. Ia e whawhelo ai atu i le lua sa se lua a le nei Taeao manuia tau sang foua ni wa folau, ia me se fo i ala sunga Natasha. Talo fatu fo i paanga le tātou pokalame. Ia fo i inga le tua o mwheona tātou toi whailoa i fo i le tātou pokalame. Ia a matalia i fo i a tātou ngaruenga a le nei tau sanga. Ia whaftai o nā fo i mōlo lo malusi. Ia wā fo i le tātou ina so tātou atunu. Ia a matanga o nei tau sanga. Malo, ia foi whapi lava foi lo finangalo ana le se no lava le anga leo le atua tātou te le tau whai au lia mai foi. Ia le nei foi tau sanga fo ua tātou sāva lia. Ia o tele o mai lopo o ua toi taliu mai le whai ngā malanga lawa fionga ma le whaletua. Ia ai mai se foi le ai ngā li e peo na sāwhia ngai ai foi ma malo longa. Ia o lewa o le aso sante neina na toi tanu mai ai. Ia atonua tala whiunga foi le vave foi mai ia o vai atu a o lo wai fo la tau se tatu atu no i Samoa ia o fai sit tele o timu ia talo sia o ne yo atu se fa po se situlanga ia o ia o tau foi mai se ia mata tatu nga ruenga ia mata ta pen fo i alfa na o va fo to ia o la onga Mali, sa ole saunoanga. Ia ai ole a matu fo ile nei taimi ia o wa fo ile fa alawi lo fo ile o fionga. Ia ole tātou company manisi fo i o tūlanga ua ia ile company ia mai se ole fsoswani na i o tātou tangata ile nei taimi. Ia ole vanga mo lava ia ole toi fa ilo atu leo i lātou sa whamanu i na tātou se i o Christmasi. Pe ona ia tātou whailonga sa tapenaina o le tātou holiday package i tonu lava New Zealand e worth tolu awheta la New Zealand o le uwha manuei nei le top up sa whaatau i le aso tolu o te sema ia mai le whaloloa ia o le numera sa whaunga la fo le top up o le olu atasi o valulua i vavalu tolu valu wha o le numera i sa moa sa la fo le top up o le fitu lua fitu fa tolu fa ma tātou entry na o manu malo tātou holiday package tolu a whetala New Zealand. O le tātou telefoni Samsung S24 Ultra o le top up fo i sa whatau whaloloa ia sa whapena la fo i tonga e le aso iwa o te sema. O le tātou entry lon tolu e manu malo tātou cash price a whetala o le seleni sa la fo i Samoa i le aso lufuluono November ile numero fitu lua tolu lua ota siono fitu lua tolu lua ota siono o suafalo le star ail tato account le ClickX o Tresla Marisala Leaso ia o ele o manu malo ile tato cash price afeta la mo ausitalia ia o tato holiday package ia o le se leni sa whangale ClickX e la foi tonga le manu malo le holiday package tolu awheta la o Ausitalia o le telefoni Samsung S24 Ultra o le top up sa whatau whaloloa ia malafo i sa mua le numero fitu tolu valu lima valu fitu tolu valu lima valu o le top up le sa whatau la solusu fitu November a le numero i Australia sa whaunga la foai o le ofa tolu wha iwa lua fitu wha manu malo le tātou Samsung S24 Ultra o le tātou cash price a whetala Australia o le top up foi sa whatau whaloloa i le aso iwa o November te sema yes masa whapena la foi Vanuatu le manu malo i le tātou cash price a whetala
ia o le tūlangana na iai le tātou se i o Krismasi sa whapea na whatinoina la solus fumarvalu ia malo ngā lulu e fo le tātou ofisa ia whasot ai lātou o whamaniaina ina ia mwhaiona whao atu ia a lātou whailonga ia masalo lewa malo lo le tātou whapitoa mo seisi lua vai aso ia on to amatalia fo le se tātou promotion fo ia wa fo to amatalia ngā luenga ma o ngā whanau ai le nei tau sanga ia ma le fo ua to te tala le tātou ofisa i mangele ai le mau te Samoa ia mwhai fo i ona a ngā i mai ai mo se fsosoani ia o isia tātou updates ia o lo i le tātou tautu le tātou talo whawauta ma le Pacific 40 ia pe lava na talsanga mai fo i tātou moteli se la fai ia pe leo iai nisi tātou pampensini e mwhauna la fo i le vauta ia wale utuina o tā vale ia nai ainga i savai ia mai Fiafia whailo atu o le ua whaupopolisi a tātou pampensini sa le longa Amatanga petrol station ia a whai o leo i fotou ainga sa le longa ia mwhai o na la fo i tālo whavauta i le Amatanga petrol station ia i foi utu ai latu tā vale ia whapena foi lalo malava ia oro ia i foi leisi la le Amatanga petrol station i lalo malava na umwhai o na utu ai foi tā vale ia nei vai teima le tele le whioa i Samoa ia wa foi whia au matiute ia ai alu uma foi seleni ia e tapa mai lava nei ainga i whafu i se soani leu tuino tā vale ia na umwhai o na a whasao atu le petrol voucher mai le whaunga il tātou Pacific 40 o mau polu ia o lo tu mau lava tātou pampensini i nai fastouta ia to le fo whawhisi whapena foi savalalo lo i elesi pamu to le fo i whapena foi whangalii ia o lo umi e whelisi pamu to le fo e mwhai ona whaunga tu i tā vale ia whaatase foi ia mal tātou pamu tasi lo i nai i utei vaiteli ia ile bangtonu le ia le business fo ia la fionga ia la uli ia o ina lo fai fo no tuai ia tavali panga tatu ta favata na ia tatu website pacific40.com ia fai on fai fatau fai na tongi cash power fai na tongi pidel vai ia na fo ia fai no tuai ia tavali mo nai ai ngai Samoa ia mo nisi vai ngo tatu tautua de Salma Pacific 40 ia mwhai so tai mele olu atasi lima ono tolu whawha ia mosef so soani ia ai manu ia tele whiau matiu tele le nei aso i le dua sase dua ia ni wafalau ia pefo Natasha mo se whapoponga tātou karamel vai aso fo Malo whaftai, mole atu le whaftai al tātou wala leo nei. Ia, i laua fionga e tusai fo i al tātou whaalau i loa. E mai se laua fo i. Ia, o nisi o tau mawhainga al tātou company. Ia, o lo whapenao na whaamama a venga ile mamalu se tātou atunuu. Mole atu le atua lo o lua soifua malfaltua. Maua se sa pati manuia, se whaiunga se vai aso Fiafia. Ile nei fo i vai aso tātou feilo ai pea. Tō whaia soifua. Ia, whaftai soifua. Soifua. Ia, taimi lunga le wati lea o toe 5 minute ana tālea o le iwa sui al nofoa su mai matala au mai. Feta lainga ia tia a walfa au polo kalame lunga o le Radio Samoa tāle iwa foi au ina atua tātou tala vai whanua. Lo iei tātou headline ti Natasha mai le a fionga le fatua ia Salavao, Masemino, so solo pele mui LA, to 5 tangata maa li liu. A vesea mai le konsula New Zealand i LA malona ainga, ia le saunga le mu ono le mu lea, ta ua foi ta tala nei Taeao. Toi titi ta maiti whaulu ia onga i Wellingtone. La patai mai tangata ta ele sami a au kilani i le mangeso. Ia ma le tala mulmuli o la o iei i tala i le iwa. Whatasinga o e tusa e tolu se lauta i tai. A Maori a wafo i lato whaapototonga mo se alato tali atu i le malo. Ia, tato headlines le nā, mo le tā le iwa, ia, tai tonu, ia, le wataunu umai isi ui fo i tā tautua le nei Taeao Natasha, ia le nei fo i vai aso. Malo, lava le wha malo si mai, le wafionga le whatua, tuina atu lava noa lea.
Malo whaaftai, malo fo i le tau atai ia te oe le tau sala Samoa, mo le atu la nganga whaaftai tele lava i lau tau tapua inga e maise fo i o lau tau pati-patia fo i o le au nanga i le nei fo i vai aso tau ina i anga le tele le atua, ta te i atu lau tau soifua maua se whai unga le vai aso manuia, ma le saunga le mu i le alofa o le atua, wha maa ngalo se au nanga le tau tamali i la au tau whaafonga, maise o lau tau sila. Whailoa ai se malamo mo mua i le alofa malanga leo le tua, tō whaia soifua. Manuia lava le weekend, lawa whenga whatua whapea fo i le ainga li i ia Samoa, lawa tunu upele o le nā le wataunu umaisi ue fo i le tautua le nei Taeao, mai le vai aso a toa whaaftai te le lava wha malo lava le lango ina o lau polo kalame Radio Samoa, ta sili mai vatolu a mo, lau polo kalame o le Malu, le Taeao le nei vai aso a toa, tai tonu, ia manuia lava singa o le nei aso, manuia fo i lava singa o le weekend, anga le leile ali i teita ina lo o tau soifua, ma lo nei ola whaatau waa, tātou toi wheloai i le alofa male anga leo le atua, ia senga ngana wasala, le nā lava matua atu i nā, lo o tau fina ngalo Kirisiano, o le a mangalo ai le au mo le nei taimi, alofa tele atu, soifua, ma ia manuia. O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I Taeao mā lo le fo lau, usi mai le whaafonga o Talala Radio Samoa. E to mua atu I talo le aswharaile. Ua iai le popo le ngai le pa u o le whainu mera o whanau a onga whaaulu mo a onga I Wellingtone. Fitu se fulu ma le valu pasene o a onga I Wellingtone o le wato ai titi atu tamaiti le sitala, whaatu sa le whainu mera. Sa iai le lua festival ma le iwa. Ripotia le One News o le tau ngata o le tau o le soifuanga ma le tau ngata o le tau o fale. I nisi o vaenga o Wellingtone le isi mafuaanga o le o ese o ainga. O whai mai ai mawhai a onga whaapea nisi o a onga I Wellingtone. O se popo lenga tele lea tūlanga. Ai atu mai au kilani makalai estete. E le o le mea lea o iai. O lea e alu I lunga le toa tele o whanau a onga. Ma o nisi o a onga o lea wato I titi wha atolu ina le whainu mera o whanau a onga na iai le lua festival maleiva.
ma le taimi le nei. Tausaga tāluai o loo maua mai ai whaamaumauga o lea nā lui lunga le tele o tālo sanga mai a onga whaaulu atu. I le matanga luenga wa onga mō tupe whaau popo. Ona o le whaau popo le whai numero whanau wa onga. Ma o le tele lava o a onga tūlanga lua. I whaamaumaunga watu e whaailo nei, mai le valu sfun le tasi a onga i Wellingtone, e ono sfun le tolu a onga o le wasau i lalo le whai numero whanau whaaulu, a o le sfun le valu a onga ua alu i lunga. Walapata ia tangata ta e ele i le sami i au kilani le mangeso, a o ta ua mai aile to a tele o tangata e umane, e pata le tino pe mangeso foi. O le asolua le vaiaso nei o lo ta ua mai aile mangeso o tino o nisi sa ta e ele, i le matawhanga i takapuna, ma ina ua toe whaalau i loa i lunga le Facebook, o ina i loa aile to a tele o isi fo i tangata wa a fiai, ma ele e tasi se matawhanga o ta ua mai ai. E o mai le asolulu le vaiaso nei, walapata ia i lunga le safe swim tangata au kilani. Ia wha e tete ma ia mauti noa e malu pui puia a o iai matawhanga mio fod ma o rewa. Ai o mai ana nafi wa wha au popo iai takapuna, wha apea Big Manly. Mai le soifua malolo ina i au kilani, o le to a telo tangata a fia i le mangeso le neia maua mai le sami o whanau. Ma i ese lava fo ia a fia ngai o iai, o nisi e ti ngā ina. O nisi e lea i ma e ono o atu le vaiaso le umi e mawai po o le sili atu foi. I tala mai Amerika, o lo o sosolo pele afi Los Angeles po LA, California i Amerika, ma o le ua to a 5 tangata mali liu wha amaunia e o mai i le Taeao nei. E silia ma le selau wafe tangata o le ua wha atonuina le o ese mafale. A o wha awa wai peo na ave savili malo losi alo yafi Los Angeles le ua whaitau masina, o le aise timu e pa uwai. LA o le vaenga leo California o lo no foile to o tele o tangata lau i loa. Ma o lea fo i walu ai mafale o nisi o i latou. Whaamonia mai ai le pule nu o LA, o le mua o pito i te lele o whaamawina i Los Angeles ma e o mai le tau nei, e ono pito nu ese o lo o mu. Ma o le mu tele o le vale o Santa Monica ma Malibu. Tu umai le au ngā lulue, o le ua au mai sui o le tinei mu mai isi se tete e ono, e fe soa soani le tinei mu a California. I le mu lava le nei, wa ave esea mai le kone sulo ni usila i Los Angeles, fa apelo na ainga a o fa atete le ai le mu. Fa amoninga mai le matanga luenga o le vai fafua ni usila. O le mauta o le kone sula malo na ainga o le ito tonu o le sone o fale. O le ua fa amalu sia le tatauna o ese ona ua le saunga le mu. O fai mai ai fo e o lo saunga le mu uma le o fai ngā luenga le ofisa o le kone sula. Ma e ui wa tāpu nia le ofisa o lo mawhai lava o na fa afiso o tai le ofisa o le kone sula i Los Angeles pe amo o mia le fesoa soani. E o mai le Fiafia na nafi le taimi na o mai ai reporti mai le matanga luenga e le o yeini tala o le a fia o le soifua pe wha manu alia. Ni tangata anu uni usila ona o le mu o lo o iai nei. Wa sawai ma le talo sanga mai le matanga luenga i tangata ni usila uma o lo i Los Angeles ma ele i le sitala fo i le safe travel e a ngai e le sitala fai ngā malanga i lungo le safe travel mo le wha fai ngō fie ona tuli loa. Ma tala whaaiu, o le soe whailo i eile tūsa ma le tolu se lauta i ta i Maori i o mahu lata i Hastings. E tala noa nisi o mata upu, e au fiai ma le whai o se whaapotopotonga tangata Maori. O lea whaapotopotonga o ia fo i leo le atali atu le malo mō mata upu o lo o haa fiai tangata Maori. O le taunu umai eile tu whaatasi o le whaapotopotonga o le atala noa i le so, o se tasi o fuafuanga wa levo na tala noa mai le tausanga ta aluai, ma olo iai to tonu ta ita o iwi mai so o se vaengo ni usila. Whai wa tuitala la Radio Samoa, manuia le nei tae. Hey yo! To all our haters out there, we love you. Now listen. Seka ngakala lewe maalilili sasaya maingi. Seka masawa sawa kele babepu e maise ipingi. Ongisi ua kufa amalo, hey ongi pikangi leo leo po. Ongisi ua kufa amalo, nei moe kalumai ole korupo. Aisea, eke kumai fapenga, peia oisika ngakaleanga. Ai lese vai au fica, mas soia sole que caula malama. Vai au fica, vai au fica, anuiai. Vai au fica, depois cru ele vai. Vai au fica, vai au fica, anuiai. Vai au fica, depois cru ele vai. Ça va, here we go. Allez, passe la menotte, mano. Allez, passe la menotte, mano. Passe la menotte, mano. C'est pas la fête, c'est pas
Si viens décompresser, sois pas complexé. Je l'ai pas compliqué, mais fais pas de la salsa, ni du salsa, mi laisse pour les autres, nous préfère gommer. Grand ou petit, laisse, mi fait. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Déhanchement dans le viseur. Et on prend la mitraillette et tout le monde le tika, 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 aïe, 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 allo tika, ondeya, allo tika, aïe, aïe, aïe. Et nous avons, et on y go. Allez, passe la menotte, mano. Allez, passe la menotte, mano. Passe la menotte, mano. Si madame t'es pour casse au bassin jusqu'au bas, son boucle la vis, snap, la débarque, si le tas. Ellie l'a débarqué, mais leur danse t'es trop belle. Arrive, elle est nuit, elle ici, la pisse avec son cocktail. Mortel, c'est le bordel, jusqu'à demain matin, nous fait la fête, oui, là, elle est trop belle. Ah, mi fait dentelle, mi fait danse tel, mon les bons mi wapilé, passer la migaille des sommets. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Déhanchement dans le viseur. Et on prend la mitraillette et tout le monde allo tika, 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 aïe, 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 allo tika, ondeya, allo tika, aïe, aïe, aïe. Et nous avons, et on y go. Allez, passe la menotte, mano. Allez, passe la menotte, mano. Passe la menotte, mano. RS la revolución, vente piqueamos, tú sabes. Cuando ella baila en la pista, causa sensación. Todo el mundo la mira porque tiene mucho flow. Así como ella está, me la receto en los dos. Y esta noche con ella bailo. Ella solita mueve la batea. Yo me le pego y enseguida lo menea. En lo oscurito, donde nadie vea. Perrea, perrea, perrea. Ella solita mueve la batea. Yo me le pego y enseguida lo menea. En lo oscurito, donde nadie vea. Perrea, perrea, perrea. Ella solita mueve la batea. Yo me le pego y enseguida lo menea. En lo oscurito, donde nadie vea. Perrea, perrea, perrea. Ella solita mueve la batea. Yo me le pego y enseguida lo menea. En lo oscurito, donde nadie vea. Perrea, perrea, perrea. Simbolaba, make I love you one thing. Simbolaba, let me love you one thing. The kind of body where they make man drive past St. Junction. That's my baby, yo. That's my girlie, yo. Body they turning in me one time, I'm on a sensation. Be my Julio, I go be your Romeo. Me, I wanna love you, no, no, no. You are my fantasy, baby, no more long thing. I promise you loyal, with you, I go there. Tonight, hold you tight. You got the magic, you stole my heart, oh. That's why I love you, oh baby. You got the magic, you stole my heart, oh. That's why I love you, oh baby. Let's go. Simbolaba, make I love you one thing. Simbolaba, let me love you one thing. Anything for my baby, yo. For me to climb Kilimanjaro, now baby. If they try me, then shoot catapult. Ethiopia, then go window. Oh my baby, show me how you do it. For you, I'm falling. Imani walk, Lord of mercy. Baby, she let me love you tenderly. Tonight, hold you tight. You got the magic, you stole my heart, oh. That's why I love you, oh baby. You got the magic, you stole my heart, oh. That's why I love you, oh baby.
Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Fulmal family telo te nei ia le tu lai wala le Taeao fo mal nei as falaile le utato ia ila as fulu nei ni masina mo mo le tatu sa valinga ia le fo wa tatu mafuta matatu felio le Taeao fo mal ia so manaia ile lo fo i malanga le o tatu matasi le langi wa mai atu tau tu blanga pokalame le malu le Taeao pe ona fa fonga ile tatu wa tu nei vai aso ato le tau tu blanga si fonga le Samoa pokalame le malu le Taeao ile tau tu malanga a tau sala le Taeao faltua na tasa va elu fa tsi mal le tamo tai ani wa folau tau tu ino tanto wa tunu malo le sai malo fo le pale tu te mangaluanga pe ona ia ile aso male aso tau tu al Fiafia mai lo se ia tu na fo awale fa wa wino le tau tu al rede Samoa mana pokalame ia ile nei fo i vai aso tau lunga ile tau tu mal nei vai aso ia bi ia le o le nganga ia Fiafia mal nganga o fa tai fo i bi inga ile tua lo na nga le malo na lo fo ia ti tatou o leo mo fai o tatu toi whenua ia i lumo nu o leo tonu i lunga le tautua wha o pele nei a le si ufonga le radio Samoa se fuma lima i watolu a mo. Mana tolo so longa le leima manuia le Taeao ai le mwhaenu tu ua le wha whenua i man wha talo whatu i le pa i mo lunga le tatu wa tunu o le nei Taeao fau i le suwai lau whengalonga tofi le tua i so se whata whaitaulanga ma alo le folau, ma alo le se folau le lei ia le li i lo o tau se fua tautua ma lo o tau se fua ngā rue tono to vine ya me se fodi vala wina nga luenga le li fatalo fatu na tamam tira matua malolo on sa il neva yaso atoa fatalo fatu po kala me Fiafia mai fa malolo ta boi malolo talo lau ta po inga le utati to mafuta le Taeao fo ya tu maula le vi inga ile li ai modia tu nga fa taila o ta po inga lo tatu watu le Taeao fo lewa tatu mafuta le Taeao fe lava na ti mafuta mai ai ma e maua mai le tautua Fiafia mai Fiafia po kalame le Taeao fa talo fatu ia mai alu au tu atu do lima tanu do lima ilu mo tatu wali i lona le le mo na fa mauni le o tatu to pat patiele le ya so fo po kalame Fiafia mai mo le as fala ile pe ona to walunga ila na tautua po kalame masani mo tatu mai ana i fa Fiafia ngal le Taeao na tu na tu le o poto mo tatu am tari e fo le tatu wa fo launga ile le ya so fala ile tale tu las folo la fa to avatu ya oe ila fa fonga ia tatu tale vai fanua le tautua masani al fatua salva masimino ona fa ole ni so tatu pokala me ore ngalo tatu sumpa ta pena ma tatu sumpa le Taeao e au ngate le mo tatu na tamam tina matua ole ta u fa marstino e so swani le ya oi so swani le ya oi so swani le ya le ngai tatu ti aya ole la vai taulongolongo lava pokala me mo tatu le ai se au ngā tātou te tu lor whaafonga lea turu tātou te asosie le telo nisi o mea ma tātou wa ngai atu ai. Ai le o mawar soifua malolo ina i o tātou tino. O le taulongolongo la pokalame tu na atu i atu oe ma tātou uma ina ia mawhai o na tātou ngā lulu e whaatasi. Ia mawale malo si atu atoa, tāra le tu las folu o na uma tātou tale vai whanua, whaatasi mai le sunga le whaafenganga i au paau,
fai le tatu fa malstino ya walu so fo malolo ina maso wola malolo ina sekina ya na tatu we vai va tu dola ia lea tali tu la sumatasi tatu telefone ngala petania awone ngalo tatu free marketi tala tatu le mo tatu free marketi Taeao nei tele tatu oloa ya ta pena mai tatu watunu tali tu la sumatasi avatu tatu telefone ngala petania fa tasi mai tau sala po kala mel Taeao to lunga lana tau tua mo tatu tala oto imelo tupu tono leo Samoa ambassador tunu opi ona tatu yai ia na tatu to vai fo ila ia le pa tali tu la se football lo le so pa wole au namba tau tua se fonga radio Samoa ile tau tua mala danga le to faya fonga mua se wano Francis Sone nei banga na failo mo tatu le nei Taeao to lunga tu le tau tua mala danga al Fiafia mai mo nei yaso man po kalmi fanga solo e au lo fatu mo tatu nga tunu ia fela vale te bafuto ba yai au ngali anti o tango share tatu proklami share hatu tatu proklami tatu wompa anga le yas falaile pa pe fo ia ila tu nei tamam tina mafuto ba moto malawa ia masinga u lave ngali fa se mai mo tatu tatu we vai vai le Taeao sport valu tele tu laiva sa o michi mamu mo mo se la ve sa tatu popo ile fala italo sanga pa apetai pa amalo fast uwa e tani na yo umana onga fa atua Samoa uwa tasi pa amalo fa yo le faiva le fausia ine no osio na va ai ala ve ai ona tanga Mata itachalu ole anga sala ole taimalo na anga fili ile bao se uanga ba olo opa atani le atua io tato wala ifa manuia olo opa atani le atua io tato wala ifa manuia le atiu ue talofa ua ele momo o atu ile oa olo wa malie ole loto e tele I fefe a e tau to atasima le sa ofa apito ua tula I mai sanga I ane ai ole tai le sa ofa apito ua tula I mai sanga I ane ai ole tai walu pepene le tau manu ula malo afua ua maua le anga bao safa alele peia I oni pizza pizza ole nei taua tumu ama pule ono papeta I lau pule lea wata otso ainga ile taito ole fua Samoa ua pia sa oloto ainga ile taito ole fua Samoa ua pia sa oloto Taba e ia tu malo na mamae I fulo le valo anga na ile manga sa le vita ita ile malanga ia taunu atu sa mole nu ole fola folanga le e kale sia sa tuana lo tafa Taba e ia tu malo na mamae I fulo le valo anga na ile manga sa le vita ita ile malanga ia taunu
sisa mo le nuua le fola folanga. Le ai se mea, o te mawhaia, Samoa ea, ia la maia, o le nei mala, e mata utia, uana o e mate toe suia. Le ai se mea, o te mawhaia, Samoa ea, ia la maia, o le nei mala, e mata utia, uana o e mate toe suia. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Tātou te pātou le baingal tātou tala le tau le nei Taeao le mawhutuma le tātou a tunu i le aso mō le asa sfuru le nei pe o nei mawhutuma iai winga le tau o leo o lipotia mai le fisawha ai tau mō tātou. Whamawina le fisawha ai tau mātang o fia le sulu le la le Taeao nei. O le aiei na ia awoa le a whapenao na iei tilo le tātou i le Taeao nei. Awoa nisi vaenga le tinu le Taeao nei whasolo atu lea ina ki li atu i le oli. Ai o lipotia mai le fisawha ai tau mō tātou lusu manafati ke ria lo iei tātou le mawhanawhana le aso se mailo na malu se malima. O soa i le lai le tau na le lai le sifuru te le tulai ono le tau na le lai o le angoto atu lea i le toi sifuru ono minuto i le tulai va i le Fiafia. Winga le tau pena whamawina le aso a Taeao, le aso tona i le aso matasi, o le amatu alangi le lei winga le tau whamawina le fisawha ai tau i le aso a Taeao. Whamawina fo le fisawha ai tau, whai mai li poti lusu manawhara i ei tātou lo le mawhanawhana, po le vivela le aso a Taeao, se mai lona Malu le sumanawhara tikeri. Mō tātou nei au kilani. Sifuru tole te le tulai ono le Taeao le aso ai la, o le angoto atu le toi sifuru ono minute le tulai va i le Fiafia. Whamawina le fisawha ai tau mō tātou winga nao le taupe ona lipatia mai tu ina mai mō tātou le nefo i aso whalaile. Patasi ai lea ma le aso tona i le aso a Taeao. Alo atu tātou i fōwhanga masani tu te mga luenga i al nau tu ina atu i atu o iau taftafa. Ia winga le taupe ona iai. To tele liso tātou o le mafutu mai lungo penga tuwhailangi lungo tātou Facebook. Stay no se atu la ia le whatalo whati i atu o tōne nei Taeao. Ia ai malo lava tau a tai malo fo ngāru lue. Lua sfuru lima minute leo te nei le tu laiva. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le lima se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Oh
tate pia o atu se i toe au au I bailaina le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Papa ua tu sia o I talo Samoa Tasi oe, papa ipuleia. O onga tate pia o atu se I toe au au I bailaina. Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa. Le malu o bailo a leimoa o le toa. Tasi oe Apa ipuleia O ngata te pia o atu se I toe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Wanu mera tasi oe Apa ipuleia Ngata te pia o atu se I toe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faitauina o leu pole poto le nei Taeao. Maumele tusi al whaat auto I lona matau pesifuru. O se mai al whaafonga I le faitauina o le awhionga le atua. O whaata auto a Solomona. O le atali poto na te Fiafia I lona tamaa. Au le tama valea e whaanoanoa ai lona tina. E le au ngā le whaula inga o loa o le ami o leanga. Au le ami o tonu e lawea I lea na I loti. E le whaala ina I ova o e ami o tonu. Au le mana o e ami o leanga I te ena lea e ia. E mativa le uanga lue ma le lima vai vai. Au e lima malosi e mau oa I lantou. O le whaaputu le tausanga vevela. O le atali I poto lea. Au le mo ngase le tausanga e sele ai saito.
O lea tali i le tupu ai le mā. O whaamanuia ua i lunga o le ulu o lea mi o tonu. A o ngutu e ami o leanga ua ufitia ia i le whaasawā. O le whaamana tuina o lea mi o tonu e vi ia lava lea. A o ingoa e ami o leanga e pala ia. O le ua potolo na loto, na te talia polo a inga. A o le ua ngutu vale e lafo tuina ia. O le savali le ami o tonu ua savali ma le saunga le mu o ia. A o le whaapio pio o nala, e whaalia o ia. O le ua ngeno na mata. Na te whatupuina le tinga. O le ua ngutu vale foi, e lafo tuina ia. O le ngutu o le ami o tonu, o le puno o le ola lea. A o ngutu e ami o leanga, ua ufitia ia i le whaasawā. O le ino e whaatupu ai misa. A o le alofa e ufi ai soli tu la fono umalava. Ua ilo le poto i lau ngutu o le mafaufau. A o le sasa, e te tau lea i le tua o le ua le aiso na mafaufau. O e popoto la tu te ua le poto. A o le ngutu o le vale, ua lata i ai le malaia. O le oloa le mau oa, o lona olo malosi lea. A o le mativa o e matitiva, o lo la tou malaia lea. O le ngaluenga lea mi o tonu. E u lea i le ola. A o mea e maua e le ua mi o leanga. E u lea i le sala. O i le ala o le ola o le tausi i mea e au au ina. A o le utu ua le awa inga, ua se se lea. O le ua ufi le ino. O ia te ia lau ngutu pepelo. Ma le ua faitala leanga o le vale lava ia. O le tele upu e le onge solitu la fono ai. A o le ua taofio na lau ngutu o le tangata poto lea. O le laulau faiva o le ami o tonu. O le ario e sili o na le leilea. O loto e ami o leanga e tusa ia ma se mea fatau waa. O lau ngutu o le ami o tonu. E whanga ina ai le tootele. Au e vale lea. E oti ila anto ina ua le aise ma faufau. O le whaamanuia i ova. O le awhatamau a inga ina ai. Na te le whaopopo i aise ti ngā. E pei ona whai mai. E pei ona whai ma mea e ata i le vale ina ua whai me leanga. E whapea fo i le poto i tangata ma faufau. O le mea matau i ai le ami o leanga. E o lava lea i ante ia. A le manao e ami o tonu e foa ina mai lava lea. E pei ona mawai atu o le asi o sio. Ua whapea fo i le ua ami o leanga o na le ai. A o le ami o tonu ua iai whaavae whaavavau. E pei o le vineta i nifo. E pei o le asu fo i mata. E whaapea le pai e ua awina o ia. O le matau ia i ova, e whaalewe le vai aso. A o tau sanga o e ami o leanga, e whaititi ina ia. O le whaamoe moe o e ami o tonu o le oli lea. A le whaatua tuanga o e ami o leanga, e uvale lea. O le alo i ova, o le malosi lea i e ua sao o lantu wa mio. A o le malaia o e whai ami o leanga. O le wa ami o tonu e le whanga e tia lava o ia e whaavau. A o e ami o leanga, e le mau i la tou i le nuu. O le ngutu o le ami o tonu e fua mai ei le poto. A o le laulau whaiva whapio pio, e wawai e se ina lea. O lau ngutu o le ami o tonu wailoa ia o mea malie. A o ngutu e ami o leanga, e whaapio pio ia.
Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Ia le lei nei whawhiwhianga whaleanganga nā mō tātou lau a whionga o le sulu lei o mātou vai ma le malamalama i o mātou. Wala tawalunga tuane le tātou pokalama le upolpoto le nei fo i vaiaso pe o nei whaafonga i ai le whaitawina i lona taupa sifolu. Whamalo whaaftai fo le tātou a tunu ule a veo le nei pokalama te whaafonga i ai mo whaalangolongo i ai. E fsosani lea mo tātou langa o tāua i o le upol whaataoto. E whaapoto i nai tātou. Tātou wawa ili telo me tupo le wanga i mai. A ese le tāu o le awhionga le atua mō tātou lea Taeao mo le Taeao. Upol poto, a o talu lavana amata malene ili i ti oma le nei a unanga. E tu watu lava i atu o le whaitawina le upol poto le lea Taeao mo le Taeao. Pio ne whaafonga ili sunga leo e tawai meni. Lea na amata ina nipo kalame. O lona winga, tāu o le taulongolongo mo tātou le awhionga le tua. Whaatai lau whaafonga mai le upol poto mo le neiva yaso atua pe ona ila na tauolunga le neiva yaso. O tātou whaatai le atua o le maua le avanoa te whaafonga mo whaalongolongo ila na whionga. Se marita male wate lo toa 15 minuta talo le tūla sifulu whatalo whātu. Ia inisa au nanga matau tua le tātou watunu olo mafuta mai le mauto Samoa ina i mangele malo whaatai le mafuta mai. To tele o tau ia leo lo e vai mai lunga le tātou pakalame le Taeao lunga Facebook ma lunga le tātou YouTube. Ila tu follow o ngai manga ruenga nau amtania nga ruenga le Taeao pa malo atu pokalame ya te o yo le usua o le usua ye tatu le fu to lunga nga ruenga mo le yaso malo fa malosi malo no sai mo ila to o le fa to a umalatu nga e fa to umalatu nga lunga le sa Taeao ya fa malo on sai to ya Taeao una umo fu ilo lo usu le yaso a le tatu o mai le ne yaso se furu yo lo ye pele nga le leima le lo fo le to mo tanto te lona wa tala le tatu official consular le tatu malo ina i mangele ona to tele la tu o leo lo o sili mai te lona wa tala le tatu official ya na ngaluenga fo i fatino pe ona yai so ta inga tatu mo le tatu wa tunu i Samoa se ba diso le tatu fatalo fa i lunga le tatu Facebook leo to tele la tu lo mafutu man le Taeao fatalo fa te se umanu Mikaele malo se umanu usupo la utama tale lima ai faila na breakfast faila nei puti o le Taeao inu ana fala awe di alfinga luenga de lei tele le tamo se manu Sara mamanga fatalo fatu le Taeao fa tema le losa mumu matua senga le losa mumu ta hiri tuina malo se fo manu fatu simai nai Mango Bridge lua fatu mumu le Taeao o usupo al fatu mumu fa vale le fua semi fatalo fatu mai sini Australia tasi maltatu fu Australia lo sawai fatalo fatu ni sa maltino prada lo fati ati o mal ainga mafutu mai nga tai bai Mona matautia alo fatu nei vai ngala le Taeao malo se fo manuia se fo lau de lei wa talo fatu fo ia ro peti pula le fatu si mai fa ngolongo mai mala inga ina ya wai fanga ma fo fa talo fatu nei Taeao utita mo sili fa talo fatu malo se fo lau de lei alo fatu brother fi pulea ia Elizabeth Firo fa talo fatu nei Taeao manuia fo inga ruenga lo fanga mau tou langa ba fa talo fatu mai Brisbane au Italia fa talo fatu ia puao tu puola tasil fatu mumu tasi au te mumu, tasi fatu mumu, mar fatu esenga sa waitua. Fiola tulanga malo fa aftele mafta mai le fo ye va mai Brisbane au Italia mata mai lunga tatu pokalame. Fatalo fatia fa fo wina tani yelu, malo se fo laude le ese tanga moa, usua inga luenga le ya so fo fatalo fatu. Malo se fo mania i le so le sunga ya to va osea, fatalo fatu nei Taeao le afa tasi ala to de uli ina Utah. Malo fatalo fatu pokalame ya tou. Reupena sae, po sae tasi, fatalo fatu le Taeao, malo si fo lau de lei, vale le fua semi, fatalo fatu, Marcelina Brown, malo si fo manuia, lau pepe pilione fatalo fatu ya te urua Martina Salmasina, solo matamua fatalo fatu le Taeao, seki mari Taeao nei pakulanga, nia, yes, malo fatai. La e pasefo fatalo fatu, fa maloti ya aso pesio Yosefo, fa maloti a testiva le fatsima nai Canberra Australia melisete velio fatalo fatu fatsima fo ina I fea Australia ia fa tel mafta mai Kaisalina tamati tufunga fatsima nai Mango Bridge tonga na manua tonga na mua New Malilenga le fatsima nai San Francisco I Amerika fatalo fatu tat pokalame le Taeao fa pena fo ia rosa vai nga au tasi le fatu mumu Helen ulaula fatalo fatu le Taeao balo se fua fatalo fatu le Taeao ia ambese ia faith muta fua lui malo se fo modia le Taeao fo fo tele mana se fatalo fatu
Sulu tala le para lo fatu lo sunga la wao. Ia bale ainga so desi talo fa desi para. Ia fa afteri maftu mai lunga tatu tautua. Avoka en lotu to malatai fa tala fatu mai Alaska le maftu mai lunga tatu pokalame. Apena fo ia pa I tau pa u. Manuia telefon le asfalai le la tou. Fa tala fatu ia mele sete velio. Seki Taeao. Mana ia tasi ni fatu mumu. Ia mana yon foringa ata le tau. Mele le manga ia mele sete aka mai de kaiao. Por tele mana fatalo fatu rua fatu mumu balor sifu manuia misa mayaba Simone Talia fatalo fatu le Taeao fatu simai nei mele poni. Fa tai tasi le fatu mumu tasi male puwaina. Fa manuia le Taeao. Fatalo fatu ia pai tau pau. O feleva mai tau o tara. O tawa le pitoru au le leia le okirangi. Mai le ula fatalo fatu mai pispen au Italia. Le lua Samasoni fausala fatalafatu manuia fo le Taeao. Tuli tariulu fatalafatu malor se fo manuia. Missionario poto fatalafatu le fatsimai nai sini Ausitalia. Nisi nao tatu au vai lunga tatu Facebook le Taeao. Ia malto telo ila tau talo fai Malu fa Malu ayo las falele. As falele le wai. Nei tisi mea la kakuvevesi e fua paua mea. Ia fa le leinga fai las falele. Fa mangaia. Fa uma de lei. O te ala mana na fa uma de lei lo as falele ai lo lava sa tele me sa tu por vayaso as falele po fa mana lo as falele ta tu fa talo fatu de table ta lunga tatu YouTube ma lo se fu manuia a lo na sili fa after mai fa after ya mosa ma after mai nai fe poni au Italia Marietta good morning fa talo fatu de Taeao fa pena fo ya Rito Sifa ma lo fa after mai le Taeao vi ia le fa lo fa after to telo tatu watunu ia pena fo ia chao minoi mino le fatsin nai mangele malo faften mafto mai dunga tatu totua se mai fa fianga 5 stars awolo fato moto malama pe ona mafto mai dunga tatu poklabe as falele malo ngalui mina me seloi ia siva uanga lo pa pe ualo suitsi sumare pe se poi
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Crazy Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, ova te lao lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So faso I fua. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te mālama lama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ono whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Radio Samoa.
o so uola fia mama a o mea olo o tukutuki loka kusi o si o manga a ole ngā fo ila mai ke iloa ai ke musu oe ke kaukala ma le pa ai loa te i kautukuai ngā mea makanga au ale whauava e wape umai o si o uola au ale o la whaukange ma le kukuai se o whaalave lave ka upale ai ainga manu i nei winga le mana ia alala mai i lalo ai aua e keika i la uku alalo au ale whauava e wape umai o si o uola au ale o la whaukange ma le kukuai se o whaalave lave ka upale ai ainga manu i nei winga le mana ia alala mai i lalo ai aua e keika i la uku alalo alala mai i lalo ai aua e keika i la uku alalo alala mai i lalo ai aua e keika i la uku alalo Radio Samoa. Taslima Iwatomu. Amo. O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I lenei fo I Taeao Malu le fo lau, usi mai ala whaafonga o Talala Radio Samoa. E to mua atu I talo le aswharaile. Ua iai le popo lenga I le pa u o le whainu mera o whanau a onga whaaulu mo a onga I Wellingtone. Fitu se fulu ma le valu pasene o a onga I Wellingtone o lea wato ai titi atu tamaiti lesi tala, whaatu sa I whainu mera. Sa iai I le lua festival ma le iwa. Ripotia le One News o le tau ngata o le tau o le soifuanga ma le tau ngata o le tau o fale. I nisi o vaenga o Wellingtone le isi mafuanga o le o ese o ainga. O whai mai ei mawhai a onga whaapea nisi o a onga I Wellingtone. O se popo lenga tele lea tūlanga. Ai atu mai au ki lani makalai estete. E le o le mea lea o iai. O lea e alu I lunga le toa tele o whanau a onga. Ma o nisi o a onga o lea wato I titi whaatolu ina le whainu mera o whanau a onga na iai le lua festival maleiva. Ma le taimi le nei. Tau sanga ta alu ai o lo maua mai ai wha maunga o lea na alu I lunga le tele o talo sanga mai a onga wha aulu atu. I le matanga luenga wa onga mo tupe wha au popo. Ona o le wha au popo o le whainu mera o whanau a onga. Ma o le tele lava o a onga tūlanga lua. I wha maunga watu e wha ailo nei, mai le valu sfun ma le tasi a onga I Wellingtone, e ono sfun ma le tolu a onga o le wasau I lalo le whainu mera o whanau wha aulu, a o le sfun ma le valu a onga ua alu I lunga. Walapata ia tangata ta e ele I le sami I au kilani I le mangeso, a o ta ua mai ai le to a tele o tangata e umane, e pata le tino pe mangeso foi. O le asolua o le vaiaso nei o lo ta ua mai ai le mangeso o tino o nisi sa ta e ele, I le matawhanga I takapuna, ma ina ua toe whaalau I loa I lunga o le Facebook, o ina I loa ai le to a tele o isi fo I tangata wa a fia ai, ma ele e tasi se matawhanga o ta ua mai ai. E o mai le asolua o le vaiaso nei, walapata ia I lunga o le safe swim tangata au kilani. Ia wha e tete ma ia mauti noa e malu pui puia a o iai matawhanga a mio fur ma o rewa. Ai o mai ana nafi wa wha au popo I eita kapuna, wha apea Big Manly. Mai le soifua malolo ina I au kilani, o le to atelo tangata a fia I le mangeso le neia maua mai le sami o whanau. Ma I ese lava fo ia a fia ngai o iai, o nisi e ti ngā ina, o nisi e lea I ma e ono o atu le vaiaso le umi e mawai, po o le sili atu foi. I tala mai Amerika, o loo sosolo pele afi Los Angeles po LA, California I Amerika, ma o le ua toa 5 tangata mali liu wha maunia, e o mai I le Taeao nei. E silia ma le selau wafe tangata o le ua wha atonuina le o ese mafale. A o wha awa wai peo na ave savili malo losi alo yafi Los Angeles le ua whaitau masina, o le ai se timu e pa uai. LA o le vaenga leo California o lo no foile to atele o tangata lau I loa. Ma o lea fo I walu ai mafale o nisi o I latou. Wha amonia mai ai le pule nu o LA, o le mua o pito I te lele o wha amawina I Los Angeles ma e o mai le tau nei, e ono pito nu ese o lo o mu, ma o le mu tele o le vale o Santa Monica ma Malibu. Tu umai le au ngā lulue, o le ua au maisui o le tinei mu maisi se tete e ono, e fe soa soani le tinei mu a California. I le mu lava le nei, wa ave esea mai le kone sulo ni usila I Los Angeles, fa apelo na ainga a o fa atetele ai le mu.
Whaamoninga mai le matanga luenga o le vai fafua ni usila. O le mauta o le kone sula malona ainga o le ito tonu o le sone o fale. O le ua whaamalosia le tatauna o ese ona ua le saunga le mu. O whai mai ei fo e olo o saunga le mu umale o whai ngā luenga le ofisa o le kone sula. Ma e ui ua tāpu nia le ofisa o lo mawhai lava ona whaafiso o tai le ofisa o le kone sula i Los Angeles pe amo o mia le fesoa swani. E o mai le a fiafia na nafi le taimina au mai ei reporti mai le matanga luenga e le o yeini tala o le haafia o le soifua pe whaamanu alia. Ni tangata anu uni usila ona o le mu o lo o iai nei. Wa sawai ma le talo sanga mai le matanga luenga I tangata ni usila uma o lo o I Los Angeles ma ele I le sitala fo I le safe travel e a ngai e le sitala whai ngā malanga I lungo le safe travel mo le whaafai ngō fie ona tuli loa. Ma tala whaaiu, o le soe whailo I eile tusa ma le tolu se lauta I tai Maori I o mahu Latai Hastings. E tala noa nisi o mata upu. E au fiai ma le whai o se whaapotopotonga tangata Maori. O lea whaapotopotonga o ia fo I lea o le atali atu le malo mo mata upu o lo o haa fiai tangata Maori. O le taunu umai eile tu whaatasi o le whaapotopotonga o le atala noa I le so. O se tasi o fuafuanga wa levo na tala noa mai le tausanga tāluai. Ma olo iai to tonu ta itai o iwi mai so o se vaengo ni usila. Whai wa toi tala la Radio Samoa, manuia le nei tala. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Pa Fiafia ngi seto vale moe le nei fo Taeao le se mari ba te le wati valu minuto te nei le tu las follow pe le fa fonga le tatu wa tunu le toi fa salawina le nao le tau la unanga le fatu salva masimino tatu tale vai fanua po melo tupu tino le tunu pe on tatu yai e mai se fo tatu tala ma ima o la langi to lunga toi le tau salva mo tatu le yaso la te mo le si fa ponga o lana unanga ile asonga fo le tau le tulaiva pe on e fo ia le tatu tale melo tupu ia I tono o te roa. Te mele wati leo iwa minita te le tula es folo, la tatu se atu mo tatu wha marstino nei Taeao. Le la tatu atu e whani tatu wha marstino. Ia wale se fua malolo ina lelei, ia leo wha tasi mai le sunga wha whengainga ia upau, ia wale tu ina atu le tatu wha marstino I le nefo ia solua. E malua le pale malolo wha malosi. Ta lo wha sunga wha whengainga, malolo isu nei Taeao, malolo wha malosi mai,
ia manatu fo tatu watunu awale so fu malolo ina le fa talo fatu le Taeao lo sunga fa fengai malo se fu mo malo langi mate tiel ni Taeao fo le lo fa malanga le le tua malo fo fo lau vi ia le li wa tatu tau mai fo ilas flaile lam tanga le ni masina o ia vi ia le tua le bo alo so fu mo vo se malo si awale au nanga tetia vi ia le li ni Taeao fo lo na lo fa mo nanga le sulu matango fia le la lu mo funga ele ya le va ia lo o le ni Taeao tetia le si me si dona tau le amata le o le aso amata le aso le fa tai le ala ilo le Taeao fai le lotu fa tai le tu mo le aso fo manga mai le tu ala le mana fa mo fo wa la nga o nga fie ke le wa ya le Taeao ni e fo e manga kwale si e kwai le aso fo fa mai e fo le tu Taeao ma akiki cha ole me sili mataua e le se me tuai a me le tu mo tanto na me fo ola fo o le manava fo o le malo si fo aso fo malo si fo mai vai le mangi ia me na mana ia lo tamo manga olga ka fonga le o ye kwai e nga me kwai yang ke mo o ma fo fonga kwai foi la mai mai ia la mai yang o me kwai fa misa ngal fa misa nga api kwai ngala ya di kaya o ela ele ya se kaya o fo se bia fo mo won ngi kom sa asi bai foi ma pera ai ava pera ala pake kore muka manga yo ai mai la le se mo foi ala kagul sorry beranga ko ole mo vali fango ko ska baki eske ska baki ki fonga le famai mam ese falawa sole ai pa ma sa e ko yo so e ka vanga di ko yo so ka baki patalo fatu nei tapanga le fatu mai dunga ta pokala me liva ngal Taeao to tele to lo tapena mai mo tatu super le Taeao vai lo fa vai ia lo solo afu ai nga yoi foi ma kwanga yoi ko nga yoi ai ke ro ole fia lusi lo tino ona nga yesi fa mo nga le ke ali afa pele ke ali fa ngau ole fa ponga pula se me ke mo nga wa sa ungi ke ali ai ku ya ku le ofwe mo kwa le ka uia e kikilo kom fa la nga yoi ko nga yoi allo le isa vali vai le ko ku ya ku le ofwo mai la mana ia te lo John masulu ia John lo tele fatsi mai masulu o ifia i Samoa ko i kalko ingoli o kason fa mai ia sulu fa mangir kau la to ia la foi la tu baba ia to tele la to le e vai mai o i Samoa ina ile tatu marketi pa ke funglei ia walo saule le nga ngai ba mai marketi o isalelo e wala le mangi lo so wal ia ai le ma sa we le mang ele palpala li ya lang foi yo mai lo so alo ngi furu li ano boni mang yusidan me ya tapi na mata tu famastino le chao ya lava te mi fanta famastino ya ka ko wal yo julai mai fa famastino julai mai la ya uripa ma yo uripa le fa to dia mai il tino uripa la e fa to dia no mai il tino le chao uripa seve ya po malo si ya vai sko ingo kum seve ya pena foi uripa o ngase ana chas ya Fiafia la uso ya falo meu au falolo si lua kolu fa lima ya kas lua kolu fa lima kas lua kolu fa lima ya alu markingo kas ngayoi fa lua kolu faya te kulme kol fa lima ko kas alfa kas lukasi ngaula lua kol fa lima ya kasi lua kol fa lima al lima es vali ya hai lim kau au kas lua kol fa lima lunga kas lua kol fa lima lunga kas lua kol fa lima ya ko ya luma kas lua kol fa lima an malvai kas
lua, kolu, fa, lima, ya, wali, au kafa, gas, lua, kolu, fa, lima, lesi kukas, lua, kolu, fa, lima, ya, kau au, gas, lua, kolu, fa, lima kua, gas, lua, kolu, fa, lima, ya, luma, gas, lua, kolu, fa, lima lunga, gas, lua, kolu, fa, lima kuriralo, gas, lua, kolu, fa, lima, ya, terus, gas, lua, kolu, lesiko, gas, lua, kolu, ya, klosi, gas, Alolo le lei o lima, falolo le lei, fabanaia, gas, ya, kolu, kua, fai le lele o size, lua, kolu, lesiko, gas, lua, kolu, to situa, na, luma, gas, lo luma, kolu, lalo, gas, lua, kolu, lesilima, gas, to son le o lima, lalo, gas, na ia, lua, kolu, lunga malalo, gas, lua, kolu, kapilo, lesiku, John Fafo, au kafa lo mangava, gas, au tafa, lua, avale, tamatau, tatou matua fai malie la o famasino, kolu, ia, fa, lima, tatou matua o songa faia, o se kua, gas, lua, ali tua tau au, fa, panga yo tua, lima, gas, to se tua, kolu, fa, lunga, lima, ya, na ia, ya, sisi, lunga vai, gas, lua, savali lunga, fa, lima kiki luma, gas, ia falolo luma, fa, lima au kafa, gas, au tafa, kolu, fa, ua, gas, lua, a tua, kiki tua, fa, lima, gas, si lunga vai, fa, lima, si lunga vai, gas, ia tau fatu ilalo, kolu, tau fatu ilalo, mo tatou matua, lima, ya, ia, kau au, gas, lua, fai bali tua, kolu, fa, lima, tua, ia luma, lua, kolu, fa, ana ia, lima, ya, bali la ya, ya, kuwa ia kasi salvat, vai, ia tu fatasi ki lunga, gas, ke lunga, lua, kolu, ya, ka, lunga, faloma le vai lai kua, ia, faloma le mo baso le tatou vai lai matua kua, fa pele ma faina net sa fai, ia Fai falolo falo. ma fapea, falolo ma fapea tatou vai, gas, tatou matua, kolu, ya, ka faloma kua, vai lai luma, ia, falolo tua fapea, lesi vai, ia, ma faloma le vai lai kua, vale fa pe luma fa salva te mutai tua, ya, fasa, koso, ya, fa pio, ya, ia fasa, fa pe mai tua, kolu, ya, ya, so le Laia, vai, laia. ya, kulo la ya, ia, vai la, si fa pel vai, au ngai I, au ngai vai, au ngai me u, Yoi. au ngai silinga, au ngai molo fak, ia, no mama, ready, yo tatou, go, gas, lunga, lua, kolu, yo fai mali, si lunga, fiku, anga vale, tamatau, iwa, si lunga ba, gas, ko anga fa no fa maskingo, kolu, e te tau sami ya e ke malu e ai fa no fa maskingo, fiku, valu, iwa, fulu, ia ima to matua lenda tau sanga mai si tau fasilo watu ia lewa, ya, fasilo wata tu tanga, apia, ngale, halui, be ya, Ya. ngava ka ko, mama, be ready, go, ia, gas, lua, kolu, lunga, fa, ai ia, si lunga, iwa, fulu, gas, ya, mingoi, kolu, alolo ya tafa, lima, alolo ya tafa, valu, iwa, anga ia, ia, pada lima kau le ya, apia lima, ku fa apia, ia, halu mahonga le peda ke si me o me foi, alolo fa fea, alolo, apia le luma ready, go, gas, ai ia, lua, kolu, fa, yo fa fea, fik, e teno fono fa longo fo ama, fa ba, fulu, fa fea ia pe, lua, sa fai fo luma lo boenga, lima, ya la nga yo fa pe o ya lima, fulu, gas, lua, kolu, fa, lima, fik, ia, manaya, fulu, gas, lua, kolu, tanga fa maoni le na fai kero ai fa maoni se me e se le manaya, iwa,
Sulu. Ti lo le lo na taua. Ku fa pe o lima ku fa kasi. O wale alu kele lu. Ai fo fa pe ia. Sa o le lima. Pai la pe ki nga. Fa lusi. Le wa le bang adwa. Go. Kas lua. Kol. Ai ya. Lima. Aua ia mingoi. Iva. Ya nga foi fa mastino le mo tatou fa ya onga. E fai mo na tawen ti ya onga. Vai vai. Iva. Sulu. Kas lua. Kol. Fa lima. On. Fik. Valu. Iva. Sulu. Kas. Vai vai le mai ya. Fa lim. On. Fik. Valu. Iva. Sulu. Ya. Ya. Alu. Ilalu ka foi pe la ka fuel mai Mai mon mai ka ka. Tatu vai vai. Ya lu fa pe lima. Au so ka me kira onga ka fia moi. Ya. O isi sai se fai fai ya onga. Ready? Yoi. Go. E de fe do fu ka me kia onga. Lima. On. E de fe ka me fu ka me kia onga. Le ai. Fai de fa marstino fa ala mata ta me tia onga. Vai vai sorry. E se lo fa ya onga sorry. Fik. Valu. Iva. Sulu. Kas. Ai ya. Ai ya. Kol. Fa. Ya. Lim. On. Fik. Valu. Iva, sul, kas, lu. Ngayoi. Fa, lim, on, fik. Ngayoi tawau, ngayoi lima. Sul. Ya. Ya fa. Well go. Kau lusi go. Ya. Rani. Ya, ai le. Ula ia. Ke lo so nga go. Luma. Lenga la ve ai le lenga fusu matai. Luma. Kau fai lai va ve. Kas, lu. Lua, tau. Fa. Lim, luma. On, fik. Alu luma. Iv, sul. Ai ya. Lua. Alu luma tatou. Lim. On. Fik. Ai ya. Iva. Sul. Kas. Ya. Kon. Ai alu sumi pun ya latu tia au e vai. Dai malo so tau au. Iv. Sul. Kas. Lu. Vai. Kon. Sa luma. Fik. Van. Iva. Sul. Kas. Lu. Kon. Ya. Lim. Au vai. Fik. Van. Yo tatou. Sa luma al martino. Lalu. Quai ya. Moi, bea, fie moi. Ya. Ready? Tatou ma tu ale ado ilia. Kas, lu, anu hapea. Lim, Bye bye. Fik, van. Awe ngalue, ngayoi mai ai tatou. Lu, ke lu e hapea. Lim, fik, van. Im. Bye bye. Kas, lu, kon, va, lim, fik. Ai ya. Sul, kas, lu, kon, va, lim, ya. Van, im, sul. Hey ya. Ya. Halo, mangaya. Mama kong. Aua. Ya. Ready? Koso mai kual mai ho. Koso kual mai. Au. Koso kual mai. Ready? Go. Ayoi. Lu, kon, fa, lim, Ya fu lo chino ngai vai de fio ba ba oi wo ai. Lu. Yoi. Fa, lim. Ya lo quasi ida TV e fia lo ba mi mafa. Sul. Kes, lu, kon. Ai. Lim, Yoi. Van, Iva. Sul. Ja. Ready. Ja. Nou, ik kom. Zo. Zo. Ja. Koei. Ready. Ja. O ma lo ko ma ha pai. Koei. Yoi. Awal poli. Kau au mo. Ready. Go. Kas lu kon. Kas lu kon. Yoi. Kas lu kon. Kas lu kon. Kas lu kon. Kas Adi lu tatou. Kas lu kon. 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 Ja. Ready. 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 Kas. Lu. Ready. Go. Kas kon. Kas lu kon. Kas lu kon. Ai ya. Kas lu kon. 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 Ja, wel maar ja. Joi. Ready. Joi, meer. Hij doet van mijn Kas lu kon fa. Ja. Kau beri mela e kasi lu kon fa le hook a hook. Kiki ala kolor ka kopesi. Ready. Go. Kas lu kon fa. Joi fa pea. Kas lu. Tamam tina. Kas Joi. lu kon fa. Luma. Kas Luma. kon. Au kafa. Kas lu. Luma. Kas Au kafa. Fa. Kas Luma. lu kon. Avale tamatau. Kas lu kon fa. Kas lu kon fa. Kas lu. Avale tamatau. Fa. Ai ya. Bye bye. Ja. Kasi dua kon. Kas dua kon fa. Lima ongo.
Ya. Kaki lunga la kalinga. Kiki ala la kula kapesi. Kiki asiki kula kapesi. Malos. Yo. Go out. Ready. Go. Kas lua kon fa lima on. Kas lua kon fa lima on. Kas lua kon fa lima on. Kas lua kon fa lima. Kafa sali luma. Kas lua kon fa lima on. Kas lua sali lunga. Fa lima on. Kas lua kon fa lima. Yo lunga. Ya. Ai la lo mava. Kafa langa fi foi mava. Ya la. Laku mava. Ready? Ayoi. Go. Kas, lua, kon, fa, lim, on, fik, wal, iwa, sul. Kas, lua, kon, fa, lim, on, fik, wal, iwa, sul. Aya, mangaya. Kon, fa, lim, on, fik, wal, iwa, sul. Kas, lua, kon, fa, lim, on, fik, wal, iwa, sul. Kas, lua, kon, Yo tafa, ayo tafa. Fik, wal, iwa, sul. Ja. Ja, lalo. Rossi first. Ja. Hou veel Moet maar weer kaffa. Hou kaffa go. Mimilo, ready? Go. Gas. Yo tafa. Lu. Yo mangaba. Fa. Lim. Ongo. Fik. Fa longo kwai, lo kwai ke e mai a. Ful. Gas. Lu. E fuli kwai ke mai ya fuli pe. Lim. Ongo. Fik. Ja. Wandu. Ja. Ful. Gas. Lu. Kol. Fa. Alu. Ongo. Usa pe ke mai lo mangaba, fuli pe. Iwa. Vai di fa ya kwai se fa fe ke. Ja. Ja, kan het popolo maar. Ja, we gaan veel rollen man. Ah ja, lela se ke ko pese a. Ja, se ke ko pese. Kuva bia. Vai la, el mangaba. Vai kas. Lu halu ke le fa. Paula ya nga il fa va meski ngol ya idea. Ja, ready. Ja, ready ka sa on lelo kuwa. Ja. Alu wa ulima. Ai fa kilo luma. Ready? Go. Ayo yo kafa. Lua. Kon. Fa. Tatu matua yang at ku ada ulung fa bingo ya kafa wa nga sa fa. Wandu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Ke ba ku ke ya awar ke ke. Fulu. Kas. Lua. Kon. Ngaya. Lima. Ong. Fik. Wandu. Iwa. Fulu. Ja. Akai. Ja. Sisi lungal vai. Kas. Relo lunga. Ya. La umalon nga la ku ko pese. Saulon bel pese. Ready? Go. Kas. Lu. Kon. Ngoi lungal vai, ngoi lungal vai. Ong. Ngoi lungal vai. Wan. Iwa. Sul. Aua. Iwa. Wan. Fiku. Ong. Lima. Fa. Kon. Lua. Kas. Ya. Saul pese. Pese walwak. La ku ko pese. Australia ne kuna de mama ye. Due. Yoi, ayoi. Sarong ko tempo kayo. Tayo kita po ngay kukulay. Pasang le lugar ka awal ko ya. Kogi lugar. Ano wal bay? Kogi wal bay. Lalo. Lugar. Mingoy bay akamay. Awe. Ano lo mingoy bay fa penga. Ya. Apa ngai boy? Lalo. Boleh. Ayoi. Lele. Yes. Ali sa kama. Ali. Kosaere. Dua.
sabe que será alpea. Belo lugar lima kapakau. Gosok. Wala ka. Aya, siroya, mama, soa, yoya, nano, heta, Yalo, kuba yalo. Aya, aka mai. Oye, no. Sinatawa. Koso. Saluma, vale. Sinakona, sinanimsa, Aya. Mga ya. Niya ka fai ko ikaw fai kekea Ya ka wa ka. Wa. Hello. Awalo ko ba ayuma. Ayo yung mga ba dia. Koso ba ayuma. Koso. Aquí, surat. Lubab. Malu. Kaki. Lalu. Lupa. Ayuma. Ayah. Sao đi? Uống Zalo anh đúng không? Zalo. Yep. Vamos. Dua.
Ya, malo bangai ya vai dali bangai. Ya, sa vai dali bangai ya. Ingul vai. Ayoi. Ye ba ayoi. Samoa Fiafia Sang Mali e tau tuma Sivam fai kupa So al mea ai vai smel mawa Yo so som tu veula fasalu e mos musa Sivam Samoa Fiafia Sang Mali e tau tuma Sivam fai kupa So al mea ai vai smel mawa Ya. Mau tonu. Aba. Ko le ska ya mose ko le o ru. Ya fa ya kwa mose be fa. Aya kwa mose vai ai ko bumu so. Sawi. Pop.
Ayay. Babu. Lunga. Ya. Wah, kau pekagi sih ya. Wala apa apa. Babu. Wah. Awal kaki. Lunga. Awal. Ya. Awal pekagi. Babu. Wah. Ayay. Hoy. Dakol baik. Yes. Ya. Sup. Lunga. Alu yai. Hup. Ayah. Alu kau. Kamu. Hey. Wow. Kamu. Hey! Ya, wala. Mege, fai ya ba kaya. Shake my love, she vai finally shake. Gang all cap is a fast name. Eka dum, ya eka dum. Ayoy, wa katilo. Everywhere. Shake my love, she vai finally shake. Gang all cap is a fast name. Ayah. Pinau yai. Hey. Pito le musica e fa che si va il cacca salme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e ka pum fa everywhere. Pasau. Pito le musica e fa che Pasau tua. Si va il cacca salme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e ka pum fa everywhere. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e ka pum fa everywhere. Pasau lalu. Ayay. Pasau.
Ya, alo, usao. Palolo masol vai, masol lima. La upele. Pamana ya le Taeao lo Fabarstino. Luma, kasi. Palolo le. Palebu, lua. Vai ngocho le lai. Pangayoy le lei, palo le lei maso i awa ni tinga. Lua. Kolu, ya lunga malalo. Kasi. Pamana ya le lei. Kolu. Tango o e faile, ia mana ia e. Lua. Pate tai mai au pau. Kolu. Pa. Lima. E faile lua a kolo kingo kasi. Te langona le tau ama le mana ia, pe amai ane le felo Fabarstino. Kolu. Pa. Lima, ya. Usau au. Grace. Te kuru a kasi. Alo mai maso lo vai vai lalo lo oga. Kasi. Lua. Kolu lalo lo vai. Alo mai ka maso le kua. Vai le kua. Alo fa tai tatu watuno. Tai fa tawai na le pokalame lo so ko maloloina. So soani tele mo oi lo so tua maloloina e sa u dia tiro. Pa lo longo le upo le tu le weekend. Le ye lo fa lo mo. Alo si ano tiro. Ai sili lo ganga mo le tua malanga. Malo e ka. Wa oi el malu. Le fi oi le. Tol. Manaya. Milo fa lei. Loa ila sokofua ila lofa malanga lei mai tapa usila. Malo fa tai yo ia leli malo fa tai mal tatu fa Fabarstino nei Taeao. Fo ia le vi inga ile tua, mo le malosi, mo swinga fo la tou. Ia e te langona alo na taua nei pokalame mal nei tu alalo yo taftafa pe amai an na faile leila fa Fabarstino. Ia te langona fa ua ili swinga le malosi la tou fa tai atu na tamama nei tina nei Taeao. Tato malava le sa sumpa mai fe lava na e mau mali pokalame. Momoli atu la nganga le fa tai. Ia te moli si fa poponga tato pokalame le aso ngafua. Le lofa malanga le leo tato mataisi de langi. Te tolo to se fu maso mauola. Ia na to e mo fo ilo lisi tato pokalame. Ia ai mana ia fa ilo fa Fabarstino pe ona iai. Ia e moli ai pea ia lo se fu maloloina. Ina ia mo lo malo si ato. To fa tele sunga fa fenga mo tato Fabarstino ni tau pasta. Tai foi lo sunga te tia malo la vale. Le sun le vai aso ato. Ia le li ile fo tau mai la vol si. Si wil fenga mlanga ile sfalaile. Ia weekend foi la ia malo lo. Ia lo anga le pele tu lo so fu te tia. Malo fa tai ole am fa to mo lis fa pongo tatu pokalame ma le Taeao pe ma eni so pokalame luanga i mo tatu tu na tu ni sine tatu falinga. Ia onda tala le tatu le na tatu fili market le Taeao tape na mari fili market le tatu watunu i longa le tatu totua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei. A fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei. Pala au mailoa au i le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po o li emeli emeli.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mailoa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Jalo whanawha tia roa, ua te tawaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Leo talatu tato leida, tolu fit tasliba, tolu fit tasliba, tolu tato flea marketi. Leo wavano atu, mo tatu watu nei Taeao, mo moli mai ala oloa. Ia pe ona masani tato ia asfaile. Pasta lo wel tato walau. Flea market talo fa sauno mai. Talo fa lava, ia. Fa mole lava le mefia maua, ma mefia fakawak fa mole. Fa mole lava se ai ngo ia se fale ia wale anga i kua ka ki ko so la ko fale. Fa mole a faionga vili mai ke manga mia ia. Me ol fale ia nga wale anga ko ai ngasi fa ia fale ia mereka wale fia fakawak. Ia ole ke fongi ole luali ma o kasi fali malua. Luali ma o kasi fali malua. Fa kai. Flea market talo fa sauno mai. Flea market talo fa sauno mai. Flea market talo fa sauno mai. Ia o taimali lea. Ia talo fa lau sunga au lo sunga fa pengainga e mai se foi. Ia to fatia tia o le kama lenga vili mai. O le ia u fa kapo lengi. Wale anga mo kanka kala ia foila ia mo kanka kala ia vai ma meo o le me akoile. E tau mai lau numela, tina? Ongo oi, au pau, ia malelo pinga lau sunga fa fenga inga. Ongo lua kasi o fa ongo lua kasi o fa ongo. Ya, whaftai lava. Flea market talo fa sauno mai. Ia, whaftai lava te tia noa. Tasi le pusara ia e avei fa mori Samoa e fitu futu le umi tau mala futu le maulunga mono la tele o umansa ia lei doi ai mal TV le lei la valea limbas fui nisi lona tele ia bara maya ule o lua o fa tasi fa iba o lua o fa tasi fa iba o ia por telefoni lo watali o le oro tasi o valu fitu valu ono fitu o lima o lua tasi o valu fitu valu ono fitu o lima ia vala avaya o inu merana duale pa mana o nei o loa fa tai lava tai lima ke talo fa sauno mai talofa sa molmole o la sa filima kesi o le la industrial sewing machine fia whata watu, ma le e lua o fi whangosa, ia ma le aso oile asu wai mea whangosa mo ia mal nasi. Ma le ia pauna wha mole a li mai telefoni e au le 021 0848 6872 wha mole. 021 0848 6872 Flea market talo fa sauno mai. Alofa. Ya, sauno mai. Ya, ole ofua ongo ka miki I primary school New Zealand ave fua. Ya, a mesele ole piango fakalole ave fua fo a manga isi si valu mai ke fongi le valu lua ongo li makasi fa o. Whaftai. Flea market talo fa sauno mai. Alo fa maro se fua la sunga. Ya, o lo furi na ke. O ia konga I kai husku mo kupuanga. E koru ia konga. Ia po ai se fia manga o mai. Ia fa so kai pera o melone. O lu kasi o kasi lima I ba koru. Fa tai la
Gaftai. Fili maketa lo fa sa no mai. Hello, malo so fu lo sunga fa fe ninga. Yo la u sound system le ye fa mole mole. Si fa kawaku ale o lo kasi o lo dima o va fiku dima fiku. A mole mole kai da. Fili maketa lo fa sa no mai. Fili maketa lo fa sa no mai. Ya lai fa longo lana la au fa longo pe oi au te pone mai fua le fa maku fili makeke ya ele va ko maku fili makeke fa longo e vi mai fa mo please ya na mi tolo joy pasta o le joy mo tatu pokala me mo le no va la mi pel tatu wa tinu va la mai ai ka li kiki la la au e fa mo mai la fili makeke lo manga fa longo la fili makeke ko fa i mai le ki ga o ke men basinye ka le o la li ki o ka ku pe vili le fuli ma ke kile ki o palangi e fara le kako ya sia ide spicola le usa pasta vili ma ke talo fa sa do mai ma wole single bed ko mo foi mata po bed ma ngai yo ngi moenga pe i se ma mia o me foi fa ka ai se ma vili mai le iva o ngolua o ngo fa lua o iva vili mo o le orua fiku fa lima fiku lima ongo iwa kor o rua fiku fa lima fiku lima ongo iwa kor fa staila ai e maketa lo fa sa no mai ya malo sa mo o fa mo lo me si fa ka wa ko la mo o le tapo bed o le dressing table o le wall unit ya mangfua ya saulo telefoni o le ngumela o le olua fiku ko le whaango wha fiku o lima a le ngumela olua kasi o valu o olua kasi o valu lua lima o ngoiva ya faftai ya mangufua lima ke talo fa sa no mai Tava. Ngai au me e vi whakaua kuole. O ngai uro ia, waka ima kāra e mo fwai wha. E ima kāra fwai a whai ai. E whia mai kisira i aipe, mga waipere ai. E ngu mena o lua kasi kolu, iwa kolu, wha. Pafkai. Gai. Lima ke talo fa sa no mai. Wa se fua. Sa no mai. Amo de si mo saka kula wa de ave mu. O ya. Kula iva se fu rika fa mo. Le ta mo no numela fa mo bole. Le odo tasi. Odo iva. O wat fa wat fit. Ja, aftai. Mon. Ya, pe wa to de sta wala upa. Ya. La sungo finga pe wa de sta wala. Ya. O manga kuanga la ia le video des kamalo nge asiong elevi. Asiong. Ngabidi sava. Ya. Vidi la sava i wale ya wa ya ku le fongo. Ko ya ku le fongo. Vidi le far komiki. Vidi ko ka le fa finga far komiki. Ia, talofa. Nganga kadir kamalo siong elevi. Malo se fu o si on elevi de sa uno atu. Vale cara lo makuanga kan ket fong. Ya, oile, mai. O si on elevi de sa uno atu. Ya vai. Ya, ola le beki fiasa ko mesiong ele. Fa o atu la fa ngor ka kongu. Bo ko ya ko dem fa nga mo le va arvat. Le winga la ko la foi dia. Mangi le ket fong. Mangi le fingo le leu. Asiong ala. O le que le querer la venga le vidación ele si on le vide sa uno Kau ya sini bala udah kas po ide sa uno mai ni kaya ia vuelta bala upas flima que tal sa uno mai ya o lo o ya o ven tolu tasile hai ace tasile light ace tasile Nissan Bronco I mean le Mazda Bronco sa with tu na e po ha sa with te mana o yai ya Falau mai le o dua tasi lima, dua o fa lima, tolu ven, i fa te wat.
Ia, whaftai lava. Ia, malo whaftai. Ia, ta urunga ta furi maketi nei ta lo sunga whawhengai. Malo whaftai fo i mo tatu watunu i tatu wala upe ona iai. Ia, ona sa i tatu pe avidi atu do lole na umai. Ah, pasta. Ia, ola pisi lenga. Pisi lenga. Lako whai whakau, lako whakau a pisi me whunga le whaunga le wila. E whai whamole pe mwhainga palaka e si whakaika. Ah, kongu. A whapesi mai ko wei mga lako le eku i kongu le pufu wai. Ia. Se longa punga ko e loe le leiki. Ioi. Ia mari si me pe kera ko me ko wibe e fa pe le se me ia ingale ai. Fa vangi si fa kai kai na ko le ai ia le o. E lo a le pupunga le pu wai vela ngai ile mai ko wai longa winga. Ele angal mai angal ia nga. Pa kai kai e pupunga le ngai lo la ia e fa pe vela fu ngal fa me ngau vela. Ngai o ele ai ele o lo ai. No ingal mai ko wibe le fa ma fanga ai ka. Le ka. Ingal mai ko wibe fa ma fanga ai ka. Ia. Awani ngalo tatu watunu ona o lo na to molis fa pongal vas fo ele ia tatu fa marstino tatu wa o le aso sumal valu la stona ia sa nei ile tu la fitu le Taeao. Ia. Ka penga le mai lo of kolengi o la ufang wai i mol vas fo la stona ida wale amaka ke fia rakunga ngi le pip le fainga ngi training ale foi coaches maria barricades ele afia finale mai fa fai fa afula tu ya mo la ngai tolengi la ko tu se tlongo mai la fit ia mala ia na fa mo mai se la wol fa wol ka malu wol ka kula kula ka malu mo ya ba ia ngai amaka mo ko lengi mai ka manga mai ia le vanga na mo tatu pokala bede te bali Taeao le maftu bali tatu wa tunu tatu fa marstino le tatu wa le tiote mo le so fol vas fo tali tu las fulu Taeao o tatu famarstino o tatu salasi o le amfai ona te maua le amtanga i le asuma le valu asto na ila le asau nei ia ele o Taeao al vasfou la tu amata tatu famarstino na po tatu sumpa pe masani ai o lo tala pe tatu vai tatu tima le aloi na dosin i le nofanga lo ele first choice o lo tala tatu vai terminei te puni le afo le lua ia te puni le afo le lua o le lau koe foi ka kote tia i le songa fuanga i le sa aluako ele so ngafua kau des falaile o tolu kapungi o le aso tonai o le balu sulu ia mala sa le afalfa ngai afal ngai balu le fiafi no winga fitua sole kaleka ko ia malaya taua ile vai le tima na lo molu se fu maloloina ia mal shake ia tele ava nga taua so sani molu se fu maloloina vai lo fa malstino mai no lo tima lo aloi o nei vanga taua na le longo pu ia tol tatu atu mo fa ngol vai yaso a fe nga yo fu fanga ia mai se fo le alo atu mo sapati mo monei ia ile anga le la sai lua le la sau tatu fo lango mo nei tu sanga fa malol fo lau malol sai a wona ngalo so sani lisi ainga talo lisi ainga ma talo mo tatu atu ni Samoa me sini atu no tatu mo wai fa mo yanga leli ia pe ona yel tatu mo to ave mo le tu sanga focus I tono lo ainga ia tau la ilo vai tono lo ainga ina I manuia mo mo lo ainga ia manuia lo fanau pe ona tau ngolongo al pokala mel to te pale ainga I telo yaso ina ia fai ona mo so ainga se ainga manuia ia fa telo sunga fa fenga mo tapo kala mel le yaso na lo te tia ultimantua le fa malo simul le tina el tu fine ya Maria pole sunga fartua fo fa fenga ia pen ya Maria ale atina e yo val fale ngal lo e fua ale leo ina yo vale ai e mata la fua I tanto lango winga e te tau na leo ina yo valo fale to makala ka ko leo ina ia maua se weekend Fiafia mal manuia langa leo le tu e lungo alam so se mela anga ia le no ne foi vai tau ne foi weekend ia langa leo le tu mana vole folfola au na le tu ia langa leo le tu tia te pulo le lofa malanga leo le tu ta tu filo langa song fua ta ia te lo so fua ma suma to wola ke ka ko filo ile ia molis po kala me fa wa foi ia le fa malostino mo anai tu asin sina le no ia vi ia le tu ia langa leo le tu tia ne yaso sta pa o papa Malu ave fali o tofinga lo soifua mai manuia. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
In sport, toxic levels of heavy metal were allegedly found in tennis player Novak Djokovic's system after his 2022 hotel stay in Melbourne prior to deportation on the eve of the Australian Open. The former world number one was kicked out over his refusal to vaccinate against COVID. The 37-year-old has claimed to GQ magazine that his food was poisoned by lead and mercury during the saga. Djokovic will bid for an 11th Australian Open title and a record-setting 25th major when the season's first Grand Slam starts on Sunday. South Africa Sports Minister Gayton McKenzie has supported English politicians' calls to boycott Afghanistan at the Champions Trophy cricket tournament in Pakistan next month. That's in response to the Taliban government's crackdown on women's rights since returning to power in August 2021. That's sport. I'm Jodie Gill. Malu soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Beta Drive Doctors, ile taulanga fa tau I mangele, fa pea manrua, o le vainga o so singa se pe amana o mia. E fa tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is furiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu, fa pea matupui pui o le flu. Ala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malamalama, o le amataina po le toi fo I atu hi aonga. E mawhai ona whaawhaina tā. Ai olo o iai le mātou au whesoa wha maoni. E taita ia malangolangoina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua lua, fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whanau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Shines on the mountain.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Eva Malma Música, Jason, Jay Lingy on the mic. Let's go. I love it when you move your booty down low. See us slow wine. Iso tātou Fiafia ka nei Taeao le toi tani mai o tātou po Kalabes football leonu minute le te nei ia le tu la se maltasi. Ma palo tu tātou atunu malo le pale malo futfa malo losi le nei as falaile malo le ono sa ia te uto umala vale na uanga ia tu te banga luenga ni so la tu o lo mafuta mai nei Kalestete fa malo le mafuta mai o Taniden in Vikako o ila tolo mafuta mai Kalestete ma lo lava le mafuta mai le nei aso Wellington ia e o atu ai ia panisi o vaenga ia panisi fo pito nu o lia tunu Palmerston North ia o inai fea Waikato le anga ia tu la lo o ka si ko kelo tato ia vi ia leli alo fata sibal tau sala tato pakala li Taeao le lu ali to finga aisa hotu mo tato pakala me tato tala o to fa unga leva yaso talo fa do to finga malo le usu malo si ni as falili ia wa uma fo va yaso la to ia mo a luenga fai e bisi fo tau ave pe ona ia ia soi fa manuia i lau fitalenga tia le nei Taeao fo malo fo le tawa ta ia te oi ia wo fai wi fo ia tiu tem faiva o feanga ai fatalo fatu fo le mamalu i tato watu no ia olo fa fonga mai i olo maua mai fo le tapo kala mele nei Taeao malo lava le fai o le faiva ia wo mai fo le si ui o le nei fo iwa yaso malo lava titi
Malo ioe le o tatu ye le ni as falaile to lunga ile to tuba langa mo tatu talo to oto ai mai se le longo pu ili o tatu wa tunu ya tu langa i melo i melo tupu tolo tatu wa tunu Samoa as falaile ioe wa so faraile ho ila le wo o tatu ia o le sila le wa le wo fa pe lo wo fo nge makaka pingi kilo ale waki ia be ki po kai ka su lua be kai ka kasi countdown le ma fa wasi wai yang ka malima se wa do fali ia we ele am se tato we tat ele o ele ma fa nga ia va pe se wai yang ka so ka wale lava wa lo va yaso ia tu langa na e fa ma lo e lava le ina yo tatou tangata le fa malolosi ia male ono sa i foi tiu tem faiva wai ele longa lava se vaenga o le nei au panoa foi o le nei atu no ia me se foi ia le tatou atu no i Samoa so se tu lava le nei kelo ia o lo ngara lua yo tatou tangata sa o le lei ya aba tamai ni so tatu tala to pe na yele le vai aso ma le fa unga ni vai aso las falile le wa mai sa o ia le langona ma le fina ngalo le fionga minister o fa anga ma finga faiva o le suia fai pule fo yo le tu malo nga ngai fo monga to e ala le fa ngai no ilungo penga te fai langi fa pe mai o te le i fa ma vai mai le kapineta ma o te le fa ma vai la ole o tu langa ia te o pe na ta fa soa I fo I nei taimi wo sola ile mele ole vave o tatou tangata ile vaenga le ona sina mea lava oso ia ole tu langa la ia ona ole wa tele lava tangata wa sala lauta la ilunga I lunga o peng tfai langi ma so se vaenga lau whaapio. Ua wha maa vai ia le sunga le minsta, ia ma le tele foi o nisi o vaenga. E le whaapio, le tele foi o taimi, o le tele mautala whelafla fwa I foi ngale. Ia ai le o mautinoa, e le whaapio nao na aloa ia mai, o le mela le te whai atuai. O tūlanga whaapio nei, ia a lea la ua tuuina mai se whamtalanga aloa ia. Mai lana fionga le minsta. Ia I tūlanga ia e peo ia speculations. Ia rumors ia wha le anga I tua I tangata. Ia o vaenga la ia, le ua ia wha manino ai. Ia peo nei ai ia le tāulu tala ni Taeao. O te le I wha mawai mai ka peneta, ma o te le wha mawai fo. O uputu sa o ia le utu ina mai. Ina e wha manino ai fo ilai tangata. Le tūlanga o lo ia ilam ta upo peo na tapisa I nei. Ia e peo nei ai le peo na tātou I loa uma, le mō lia ai o le suia whaipule o ngā ngai fo maunga numero 3. Ia la auli, ia I le tūlanga ia I mata apu ia peo na mō lia e leo. Ia o le vaenga la ia I tūtau porokiki, ia le tū le palemene ia sui whaipule ma tūlanga whapenā kāpeneta. Ia ua tele la tala tangata whamaipe ua pe ia ua whamawai, ua maa, ia a leo whamanino mai. Se I vanga na ai ua tuuina mai se tala aloa ia mai le palemia. A mea o le whaiunga lea. Ia whaatua I loa la ia o na mawaila o se au te lenga o leitu. O le whamaninonga na I le whiunga le suia whaipule. Ia I tūlanga o iai ele I whaapeo ua whamawai. Ai mai ele whamawai fo ele teiminei. Ona o lo ta lia pea. A o lea ta ua fo ilana fo I whaasua. I ala I whaasalaunga I lunga o pengat whailangi. Ia se o le ata lia pea e la te sauni te lia po le a foi le fai unga anga I ai le o le alili fai ai foi ia le se fina ngalo lana fionga le palemia I tūlanga ia le mta upu lea ai mai tauina foi o lea lava na tapisa lava ai mai se o le na tu mai lava le press release ia po o se pepa o whamtalanga mai le palemia I tūlanga iai e le fa penaon e le fa tau va ai lona tilo tūlanga ia le mōli o se suia whaipule ia o se sui for kāpeneta I tutono vaenga nei e ui e le I whapena o na a fia lona tō whinga minsta I le mta apua pe o na mōli ai titia. Mana ia mo nisio vaenga o lo whapena na tūna mai le tātou watunu. Au tilo fo ila le vaenga le au mai mo tātou. Wa mana ia le ua vave au mai. Wa vave tele le whaiunga ma ia mo tātou wa ia. O le winga la whapitalanga fuilea, ua telele, sei tulou o le upa to ia tau, upa whaingofi, ua telele ngasu. I lungo upenga te whailangi, tulou whafonga Samoa.
ole ngala tala wa tele tu singa wa tau mafaina tatai manunumi atu ai la ngona ma mafau o tatu tangata ia matauna tai se nai mana tua na va tu tatu poklame o wana i tau fai tau aveina ia fa fita u lista ngata lunga social media oka wa fa fetaia ia waia wa fa fetai wa mafai ona au mai le la ngona le fionga minister si tau fo maria ilalo ia o tatu tangata ma o latu langona le tutupu. Ia le lau wha ari maili fina ngā lopo langona le fionga minister tu sao mai o te lei wha mawai. Ia o to tele ila tu o lo langolango ina le fionga minister. Ia to tele le tatu watunu e o lau finga luenga le tua to tele ila tu o le latu te au maili lango. Ia ai o le na lango. O le taua lau lango. Ia wane failoni o langona fu ie teita o le upo le fionga minister ina ua a mata le tula mai o le afoi o tuai awan i se pe aulanga awan i se pe aulanga awan i ni met tupu paule me ia to apele tai ia a le upo foi le fionga minister te ne fa malo sil tatu watunu ia sa ile ilalo malo ta ia lalo li asa saumani ia o langona na le wa tatu fa ngolongo wa mai langona la fionga minister e le fa mavai a ole tatu tilo fo ila langona la fionga minister ta wa ilo te talo le fa mai se toi tali la le si la sanga o le au ia ile la to fo ia va nga fa fai ia mana ia a ole wa fa manino mai ia mo tatu watunu ina im fai ona e fai tau manino iai mam fai ona e sila fia le tulanga o le wata oto iai se fina ngalo la fionga le minister e tutono le tatu parmene ia risida o tatu tala se mai o lewa au maile la ngona o le tai le tuangai ile mata upulea te tau ona fa alongo uma ile parmia e tulanga va pena tia leo ia ona o le wa fa pena ona to tele tangata e tala noa fa soa ile mata apule pe ona ta fa soa ai ia o lea foila le na tu atu le fina ngalo le tu mai le fina ngalo ale tai o le tu ngai le fiunga ia tu ila epa lu pisori ai sai le mlin ngoi ia o lea foila na ia ta uai mai ia fa amanino ai o lea lava tūlanga whaapea, e tatau lava ona whaalongo uma ia tangata o sui a whaipule, sui ka peneta ai maisio o whaafaritui mai lato, i le tai ia o le palemia, i o tūlanga ia e tatau lava e peo lana ia tiutilo, e uia lava au wala e whaatinoi vaenga nei, ia o lea lana ia ta ua, e tatau lava i sui whaipule o le whaafaritui o le vaenga whaupu whai, ia o lea whaapena ona tūlai mai te minei le whainga malo, ia ona o lātou talia ma whaalongo fo i se whina ngalo le pāremi o lo whai mataitai, o lo avea mataitai teimi nei, ia o vaenga fo ia, o lena ia tā uai fo o le whai unga fo i e whai ai se minister o le kāpeneta, o le mata fo i lea tu tasi lava lea le pāremi, e le whapena ona atonu e whaalavlavea e fua le istangata i le whai unga whai. Ia ena o le palemia lava e sa wai le fai unga ma o le fina ngalo fo le palemia e la tau te sa valia fo il fatino ia vaenga o se famni nonga na o nisio vaenga pe ona ia a tono le na fa longo fo ia le to tele ma ua fo e to tele o le tato atu nuu ia le tato talafou ia le na wina to e fo ila se vaenga ia o le saunoanga le afionga le tai le tuanga i titia. Mana ia, esele manino vaenga pe ona te tartala tu te salamo tatu le li Taeao le whaafonga le atunu, mana tua foi. E lua vaenga le ili tatu atunu, o le tua ngai, ia ma le malo, e te tau foi lana tatu tilo. Le anga e le whaapea la tau avea e le malo me uma, o le a foi e whai matau lai, ia i le vaenga a le tua ngai, o le a foi se la tu langona. Ai whafonga mai la, ia la fo ia me langona la tō le tuangai, ia mai langona le tai la tō ia, i le mea lana te silafia, i lona ria langona, e te tauai o na anga iai, ia le whainga malo le taimine, ia po whea mafuli anga
Ia na ile fa pe ava kudo la ngonga ka i nga faila ia le. Alu ngala tala fu ile. La ia le to fa loto ma le to fa mau. Ile palemene la to ile kapeneta. Ia po le palemia malana fainga malo. E fa ta oto ai ia vaenga ia na minista. Mana faipule. Ia ile fa pe ava tu sila ngona le ta le tuanga fa pe ia ola ia lo fa fa ko ngunga le kai le kuanga ko ke skai no na ni motu nga afa e tu watu tafa e fe so ni a ole tu langa al fenga malo ola ile palmbia ia malana kapeneta o la tu e fa ta oto ina tonu umalava ia to telefo tato ia on sai ka kolo yo on sai ka kolo e a mai ala ngona la tu o le tatu ale ta ele tuanga o lona ia na la ngona e a mai e so soani ai ia ile fa pe ava kulola ngonga nga faida le ai ola ile tofa ola ile la ngona ile tama te palemia ia male palemene fa tonu ai ia ola tu fu tu te mala tu faiva ia nga se so soangi ha se mo kunga afa no i ubol mak ola kungu nga singa mo kunga afa so soangi atu ile nai tu sa le tu te tu langa pe na eta ua ia wa o vaenga nei pe ona ta fa so ato ai fo e pe ona tu ina mai fo ile fina ngalo le taitai o la ua fa pena wa lena fisilingia po le aso na ia fina ngalo ia ina fisilingia tu stala Natali lava ia le taitai le tuangai e le fa tonu ina e ia po ai lava le fina ngalo le o le palemia e tu o le vaenga lava ia o lo ia te ia le tō whālo lo to e wha tino ai la vaenga pe o nei tā ua iai fo ia vaenga e mawhai ono uia e tilo ai ia mawha tino ai wai o le tala mo i lava ia le malu se tato e leo se me whai ngofie le avea ai o le taitai o le atu nuu ia o le tūlai mai fo i o nisi o whawhitau li peila o nei ai nisi o vaenga ni o matau whapeni e le mai lona i le fina ngalo le palemia ia o le tau ave lava i lona mawhauwhau o whele i tu o le anga i ai o whele turn o le attorney ai o vaenga whapena ia e tau lava la pe ona sai pe tātou te e loa lava le unga ma le au te linga o vaenga pe atu ina mai fo i la se fina ngalo aloa ia a le palemia tu sai fo le mamtau tātou na le whalongolongoa ma tātou baba ai ma tātou tatalo ina ia maua le tō whapa ia mai le li ia i le tātou atu nua mai se tātou whainga malo ia maupea le tō vai maua le tō vai ia leua tātou baba i atu e vesi tātou whainga malo a mai la fua i tau mafa tu aisa ia mai Amerika Samoa pe a le aingi pe mita whatanga ia wai ia o me makakomea ai kuwaisa ia e maofala o ilo whaitau atu le vaenga le tetia ona ole avatu ai o loa tu aisa nei tonu o tātou atu nuu mai Amerika Samoa po o tutu ila manua o se me fou ole vaenga le faita ua fia tau sanga o fatino le vaenga ole mai tau ina lava le to atelo i latou ele o uia au wala e tauna uia e pela ona iai ia le vaenga ua tu ina mai fo le tātou reporting nei Taeao ia o le ua whapena o na whaailoa ia maa ua nofo sauni e fo ila le au nanga le officer vaenga le whaatinoa ia le puipuia o tutua o i tūlanga o iai i o loa ia mo le avava ia vaenga i au ina atu tono se tātou atu no le vaenga leo le o tiute le quarantine ia ai me se lava le biosecurity i o le tilo lava i le tu o le siusi o manga e me se lava o loa e tau mawhaina i tātou tangata ia o leo la tau sa uni ai o le ala vale taimi e a nga ia toile tangata mani o loa e avatu o loa tau mawhatu aisa ia e avatu e tātou tangata poni wha moli mai tutuila nga i Samoa ia e whapena fo i company o le avatu e le eise a foi le eise pepa wha maonia po se pepa foi le o pe mita o tātou i loa uma ia e tatauna iai e ulufale atu ai tonu o le wafu i matautu ia a whapele ai ia o na lafua i loa lea a leua mai tauina o le isi vaenga leua lātou anga i ai ia o le whai o le Fiafia
o le ave lo e whaonga ai le o mai tauina o le iau se o ngā se tulau. Ia. Ua whapena o na saunia. Ia e la fua ia la o loa le ma wha leanga ina. Ma susunu ina ai la o loa nei. Ia ole tūlanga lai ai. Ole ama umau. La mau ia le to le tele o le tupe. Po le se leni na alo e whaatau ai nei. Frozen goods, meat. E avatu ai tutono o Samoa. Ia ale la whaaleanga ina. Ona o le alu I le awala e tau ona whaatino. O le iai o pepa pe mita pe ona tātou iai. Ai, whail pe mika o le ham. Whail pe mika o le pusa pipi. Tūlanga ma pena, a le mai tau ina. To a tele lava tangata o le e o lava I company. E le o sa valia lava ia awala nei. Ia ma o lea la. Ua tutu ai loa la le vaenga o le biosecurity. Ai meiso le vaenga o le tute le customs a o le quarantine. Ia ta au fila ia o loa nei. Ia ma whaaleanga ina I te tia. Mani e pe I kua ngā o ngā umuwangai. Kusanga a whapera le pusa pipi. Au kai kala rekiuke. Le sungua. Ia ala leo ngā umuwanga le alo rua kusa wa ia me aifanga le mo ia le mu. Whase e risi piko. O le alu lai konga leo ngā umusunga e alu le siku. Kusa e kongi umare pusa pipi le wafu. Aolanga vela. Wamu. Ia ngā lua le piko mu ia le oia piko. Ai whase e akula kamanga e le mu keni. Le sipi. Kau whaonga kamar kai minga langa. Kala whakasi kau whaonga inge. Ia lai mana ia. E te tauana. Na usi ta ia voi tūla fono. Ma vaenga o leo ma whai ona tu ina te o le malu. Ia langa o mea te tauana whai. Sa o lele lawa. E pui e foi. E tau foi la ona wala na mei te loa mei le malu e whai le vaenga. Ina ima whai ona usi ta ia e tātu tangata. Whai lau pe mita. Whai le pe mita. Whai le pe mita. Ma watu ia olo I tuno le tunu. Ia wal me pena ta ua ele o se mea fau nei whaato a whai. O le mea ua tātou māsani ai. Ia o le tau mwhainga lava, o le manunga lava o nei o tātou tangata nei, ai meisi o nanga nei o le whaatino pitola au nei. Ina ia malu pui o tātou tangata, tātou sio o manga. Wai o le tele, o le tau mwhai lava, ia awane I aini pesticides, ele awane I aini wha mai. E olo o au mai I nei o loa. Ia ona tinga ina I lola I o le tātou atu nuu. Ia ona o whaaleanga atu lea vaenga. O le sio manga whaaleanga atu I crops. O ani, o loa, o ni whalau aina. O la lava. Ia o ina ia taumawhai awane I o tātou le tūlanga I tūlanga leanga le nā. A o le tūlava ia. Mauti noa ia whaile pepa pe mita. Awa lava ne I aise vaenga whainga le o le arakua. O le sa o aku whapese le ai o lau. La awa ia ala o ka masangi le ai. E o le whainga le ngarkiria le ai. O lea ua whapena o na tutu a ai I lātou. Ma mauti noa. E le ma whai o na ulu whale ia se o loa se tasi. O loa nei tu aisa. Pe a o noa le iai o le pe mita titia. A whapea fwoi ala kuali se pe mika. Kui ele sala. Ia, wa o te tala foi lea. Langa whapena ioi. A la tu tangata wa watulana o loa tu aisa ai le ai se pe mita e whaia. Tu ia le sala. Ina ia wha o ngālana o loa lai watu. Whai le sala I tala whea ngai le lei. Ma le o loa. A whapea e te ua latu mana pusa pipi, manga pusa moa e fia. Ai le ai se pe mita. Fua foi la ia le sala. I lungo I le tele ona o loia watu. Sa o le Ia pea o ingala. A tu ala tu le steimi. Na no folola ia le mfofua. Si le whai ola pe mika kau mo fie le whai o le sala. Iyo. Sa o le ia wai e mai fola ua te lea. Tu la le tupe aluanga I le sala. Nai lo le se le ni le na le whaatau wai le ia o loa nei ia o le tilo lava. O le manu atu lava ono o le tinga ina. O mea ai. Ia o lena whapena mauai se leni. Ia o lena mau atuai ia nai mea ai ia o le whaaleanga ina foi o ia vaenga. Ia o le awartau singo o I tātou o le tino. Si o le ai lore me te tau na whai. Aua maun me whanga le whambe. Whakaringa kuli si kako apa lase. Ala inoa. Samoa awar whenga mea. Usala la kongi kwa le pea sai wasau. Wasau.
ele sarvi ala sember kemila ngai wa. Ia wena ka ko wari ai sa ole no le tofinga ole manera. E ari a ko ma kar kamanga ka va ai mai abi. Okay lo. Ele leia fatinunga ngalwinga. E sa leia o wai ele sember fofu. Le te le fa fita le tupu mai fa pena. Ole vaenga la vai. Ya ta to tangata ia ngai atu. E malanga atu I vai o Samoa lua. Ia maso se atu no ulawa wai ai uma ia protocols ma policies wo umana set I tūlanga whape o vaenga I o tiute. O nanga tiute ma me pena. Wha mole. Ia mawhai o na muli ta ia awala na wai mawhai eilo. E se whai o e maritele o le ngasu. Ia beo na ia ta uofo e tiatia. O le tele o le ngasu. Ai wai ele stangata e tele lava ona tupu e whawhita rile tiatia. Ele declare. Ia ai mesela I tala nua fo ila ele vale o New Zealand Samoa. Tele o loa e mai ele mwhai ona awe ona avatu itua. Ona ele declare ina ia o loa ia avatu. Ia wila. Ia wai kako e sa ore ngangangal ufa alongo isko inga ia. Kako ore mangava. Ore aia. Ore aia. Ore aia. E ala kako me visi ore aia. E ala muaki o ore ai. Ala muangi o ore ai. Ala muangi o. Whekia ngai ai. E ala nga whelwa I ore. Ore mea. Ia ai ma lo lava le sa. Ia I tātou. Ia o mauti noa lava I tātou tangata. Ia mulimulita ia pea ia alo tu la fono pe wo mona fa tia fo. Ia awa lava le saunga le mu mal pui ngo tātou tangata mal tātou atunu. Le lei. Amatanga luenga la mpasa fo le malo ia pani I tono ta Samoa. Ia ole whamawina ole fai unga ole masina ole fai unga masina le ole tausangan se mai atu nei lena whapena ona tu ua ia la mpasa lea na mai atu lana ia foi tautua. Ia ole malo ia pani le center Kisuke lea na mai alona taimi lana ilang na ngalue ai I Samoa. Ia ole lea ufa pena ona tau nuu I lau whanua o Samoa. Ia ufa pena foi ona wheiloa ia tu foi le sui le tātou foi le ao mamalu o Samoa. Ia le ampasa fo le malo o ia pani le sunga ia Suzuki. Ia tu sai foi la matari o lana ia foi au nanga. Lana ia foi tau tua ia la ile ave ai o le ampasa ia o le atunu ia pani o tono o Samoa. Ele I whapena o le maitawina ele I a matatiu te sui fo le malo ia pani e whamautu lato atunu umanga lue ai. O le aso tofi o le vai aso nei le na whapena o na tau au atu ai ia o na tusi tau aloa. Ia I lona fo I tau finga I le awhiunga le ao o le malo ia tui maleli I whano. Ia ma whapena ai fo I lao na whawheiloa ia aloa ia. Le avea ai o ia ma ampaso ia pani mo le malo o Samoa. Ia le mai tau ina atu I tātou report e 5 sutasi tau ua 5 sutasi nei tau sanga talu na whaavae mai le so tanga whaavao malo lea a Samoa ma ia pani. Ia au lea lava e mai tau ina lava le ma le manuia foi. Ia o le whainga wo le nei po le whainga paanga le ia Samoa. Ia malo ia pani titia. Ana ia. Ia, lelei, o le taurunga nao tātou tala wana reiwa iaso, tātou tala o topi ona e whaafonga mai iai, me lo tupu tino le tātou wāntulu, o leo mwhai ona tu whaatsia fo ia, e lau tātou o tustala, ina ia mwhai ona e whaitau, lona winga. Le mwhai lana e le ngata I lau whaafonga I lungo tātou pokalame, I lau ina mai o tātou tala. Ai tangola e tu e su e ma tātou tala e tustusia, na e mawale I lungo penga te whailangi al Rida Samoa, na e whaitau le leia e lola iai, Ia e whaitau manino, whaitau totoa malama le winga o le whamtalanga le watu. Ia na tangolole e tu sisi na whai upu mana ia I lalo. Wale mo kusi lau whau. Kusi e peon ka lango ai fo. Ia e mua o sole I ka ilungo le piko ilungo le headline. Le byline le ilungo. Ai ngalo kua ai le au te lenga o le tustusinga le ia watu. Ia, whaitau manino ia I le tātou watu no ia o nei loa tonu ai la ia po le asa o le au le paipa penta o fo I kala kameki e masa fa ia. Pesua pere. Ma wale au le paipa ia ai
pe ona ta ua whetalainga o titia e maua lava le ia tātou reporting nei lungo le penga te whailangi le tātou official Radio Samoa le website ia e me se whoila nisi o tala ia tu ina atu lungo le tātou Facebook page e whaafitai lava molo o avanoa manuia tele 5 volt store nei aso ia e me se whoila alo atu ai le nei whoile whai unga le nevai aso po le weekend manu tele ina ia soifua mai manuia. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo whalava. La tala ata mai se tasi o a wofai fi au. Whapeo se malanga na alwatu i se tasi o nuu i Samoa. Le ta watua le ngō le alafanga le nei to ta mai se tasi le whai fi au. Ai ta uio le mātou nuu. Ia se ta mulmuli atu le ngō le mātou nuu. E whapea na tau nuu atu le malanga le nuu i le ainga te tali mai le malanga. Pei o na masani ai tū maanga i whaalo alonga a tātou i Samoa. Na mapu atu le malanga i se tasi o ainga i le ala alfanga na whamoe moe i ai le malanga. E o atu malanga. Ua umu ana sauni mai le ainga i le talinga o le malanga. Ua umu fo i ona sauni le au malanga mo le tula fale o le aia saunia se launga wale tali mai o le ainga. Fai mai la ua fai au. E tau nungu atu malanga. Lo fa tali mai e se tangata tino ese mai ona la e fa Samoa. Ua mātango fielo na nofo mai. Ua langona umu fo i e le au malanga le Malu le aso le nofo mai o le tula fale. O le ainga lea e tali mai le malanga. Ina ua uma ona fa afeiloa i mai le malanga. Oso lo le tula fale lea na tofia le au malanga e fai le launga. Fai mai o le maneia ia o le lafo. A si tula fale o le tangata e fa pe potu tele maanga waa i le nganu. Masalo na atoa le fas fulu minute o sa sao atu le mata tio le maneia o upu o le launga le na fai masui o le au malanga. Ua fai u le launga. E fa atali atu le tali mai mo le whaanga tonuina o le launga e pei o na maseni ai i tūlanga wha penei tūm whaalolonga wha le nganu o Samoa. Ai tale mai le tula whale lea na sa whai mai e tali le na malanga ma pi e wha ivilo na mata ma tali mai. Ia manei au tala ai whaisi tātou ti ele i loa ele au malanga ele i tau nuu le tula whale o le ainga lea sa tu e tali mai ale malanga ai o le uso lea o le vale le o le nuu o le li e mailo na mafau o se ata le lei mo tātou whai mai le tuspa ia e o i le tangata valea e pei lava o se tangata poto wha amnatu mai le tuspa ia o lo o iai luko fe ai e o ofu mai furufuru mamoe. Ia mo mua whaia tātou homework. Ia su e ia nganga uma petua o wā o sātani o lea nganga malosi ma tau whase. Awani o tātou so ona whaia se whai unga e au noa male mautinoa. Whitala Yesu ia o tau ata ma mai e pei o ngata ia whiwhile mu e pei o lupe. A o wha o puina o whitala Yesu sole awa tu te mata wā lea ma se engo fie. Tali Yesu a vea mau ta iala ona e poto ai lea ma e loa ma e mauti noa o tangata nai sa whai mai o luma o le au tau whase. A vea Yesu mo whaola ele nei aso ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Bala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua o na lua toru fitu o. Lua o na lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loa whaatotonga ai lo mauta ini tau le lei toi ananga tā e mawai moenga ngā o si tutona ni usila wha apea se tino fōa le potumalo lo lau ai manafoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni Fiafia maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 555 ovalu selau lua 555. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whana witi o tuipui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu pala au telefoni 255 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Ia warohui o le pese saunia e le Kingdom Breakthrough Worship Center mai ke le stete be ona fa mai toile po kalame le mo oi le nei fo Taeao to walunga na mo le yaso o le tokuma langa a le sunga fa finga pasta soliro longa Yosua le wa se bali sao le unanga mo tokua tato mega kas mo tato le nei Taeao ya o to walunga fo le tokua sunga le puli ya tung sia mo tato po kalame be ona ye mo le nei yaso tala fo tokua se fo bari le Taeao fo Ang kima nga fa tayo fa talo fa tuay lau sunga
ia na sunga le fa sala lau la sunga te tia ia mo ma to no fa o le ni tu la le Taeao ia kinane po ila sunga fo le o tau tai le po karame le Fiafia mai e wata fong anga Samoa me tu fa le ne kelope tu tonu al te o tu tonu tato la fo no Samoa ia fa malo fa malo to tu atnu fa malo te fa malo ki ne yaso Io e Fiafia le loto le uta se e mai le si ui o po kalame mo nei va yaso. Ro iei pele anga le o le to ia anto oe o enof to tasi nei va i te mima lam tanga al tau sanga. Ya, fatai mo fa mo bianga. E matongo fie foi le tulanga ali te tia. Tano fala te tai. Tuli tinama le fana o ta fa Samoa. O sino vai au umia. E no foto tasi. Ngai baile le matongo fie le muro loto, le muro manga, io le stipa tinau ia te oe e vabe foi na to luli lo wow. Tulanga pa penga, to e mo le malosi. Tale la va tangi tong sia. A me ke matang tangi ai. Te va la me Ia wale leilo to tele. Wale leilo tele. Me ngana no so o e ke. Ia nga ke matang tangi oi ia. Ia fai o me ata la to me fai la ngi fa pelo e si langa kangi desi. Ioi, awa pe ola o ya nga masangi ola me fai fua a wale kangi o ye lau kangi masangi pe o ngai. Wa e Fiafia ya or nga mi ke fai. Va pensar mi o ngel nga mi ke fai. E malos togi. E ya o mbale va yaso, ya malor nga lu fo le tau tatu watu la fatu o ma fana le yaso. Te walunga tapo kalame. Ya, fa pe tu lo so fa. Patu mo mato no fa pe ko tulenga ale vei do Samoa to silima i batolu amo. Ya, e fa talo fa tu fa fong anga Samoa po fe lawen mau mene to salonga fa business. Ya, e fa talo fa tu lava tum sia ile ava ke le lava male fa alo to tonu lo mo to tonu lo lao. To tonu fa fe ngal venga to tonu lo sa. Lunga o penga to fa lo mene fa salonga fa business. Ya, e fa tai la fo ile su fonga Samoa to silima i batolu amo. Ya. Male bala ulia tu matou te tonu lo mo te tonu lo lao te tonu falong lo ai foi ia mai si le tia foi tato fa salonga fa business ai fa talo fatu fa malo fa mo mi o atnu fa malo ta wata isa malo foi no sai le di bai tau ia to fa si filato tato ta vale le pito silina lumia a mata mai lava las fa raili last week o mai le tura la sonei o tanto SUV la po ia le Toyota Highlander o tato CX-8, CX-9 ta vale fa pena tato SUV la po ta vale pito silina lumia e a fo ile nei banyaso ia mana sua fo ia te tasi fo o ainga mai loi wene konge ia e ngai ele tatu ven mu ma ngai te tunga e mu le ben ai pitai na mana ole fo ile le paia ile tatu ring fa tawol ta vale e sule lanu ta vale la luli ia le winga la ta la fa tongsia o le ala to inga me ke pina ngalo ia e fai ilo sa e sule lanu ta vale sui pa o ta vale po ala ngi tulanga fala po pa o tulanga fa tenga yo le tua le spanga le tua ta falta vale wa specialize ta falta vale customize no ta vale a ta ta vale lo falta o tu nei tua ni si tulanga la to fa biciliai ke la ta piki apu wa mai ona tutorina e ma ta piki apu o telefone le mana o teu yo i si fo i mana o le standard internet lo mo tonu tanto lo toa o mo tanto to yo na Hilux o for Rangers o la for tanto Mitsubishi Triton Nissan Navara yo o le tanto Holden Colorado yo tanto ta belenga le alu mia ta la poga e me se la bel vai tau fo le tau mafana i de ta fa mata fanga ma si ainga yo ta bele no mia mo e fa te bands tanto family bands commercial bands mini bands to tono tato lo toa tato SUV la po a te lolo hyper cars ta ba de kise sport cars mo tu planga te labo tele tono tato lo toa ma te langa no i ta bale wo ta pe nei no tato falta bale e mana tua o tawa tato ta bale le de lo tiki ma la lo tawa tato ta bale accordingly te tawa ingo tawa ta bale le market te timine so e tu nga ila tawa ta bale e o foi la ya tu oi mira fa tu tala tu sia au te polte se tawa tato ta bale
e fu lava tau tu ta wale accordingly tu tu wa pu mai finance o nisi tu langa la to le mo ta tu fe clima tu langa ba pe tu pe to nge foi pili ta maiti a matanga tau sanga to sanga ma to te ai ta vale le mo fitness registration fa pe po de servicing ta vale maintaining la wa se ta to ia o fa ma be ngai me ala pe lu mo tu no ta tu tu le ni vai tau Samoa awan no tuai su mai tala mai au ai tong sia ko le pulenga tatu me ka i le luce lau Kevin Easter ngi papa tu po man ta fo ko se lau Kevin Easter wala au mal tatu le nai o iva lua fitu lima balu ta silua o iva lua fitu lima balu ta silua al te fonga tong sia o le olu atasi pa pituono lima fatasi olu atasi pa pituono lima fatasi manuia tela pa so songa Samoa manuia weekend pa manuia le tua yo fai velo filima te tia le nei aso pa menia tu la sunga tu eloso pa pe pol dosi man no foalo a mol terminei pa tu fa te eloso te tia tai va te tele toksia mol tapo klabel nei fo ia tai mo nei vai aso anto mo nei fo nga luanga to nei vai aso to ulunga to so tua mo nei fo Taeao le pa ia mo malo tato watnu ai na to fa so tai ne level to tua sunga toksia o lo tasi fa fitiono ni mafatasi o lo tasi fa fitiono ni mafatasi ta pena mai le to fa ia fonga mua Francis Yone wale fa oino to tu alvide Samoa se país temi o le Fiafia na nei fa te tele mo tatu maftanga nei va yaso mai lava le songa fua se pa ia mai le nei Taeao ia vi ia le li te lunga tatu po kalame lunga to tu ma langa ale si fonga alvide Samoa se forma lima iva tolu amo mal po kalame le fifi mai tau tu ina oi mai li tula iva le Taeao se pa ia li tula se futbol lua mai le songa fua se ia pa ia mai ia le as falaile se ngana te o le tau tu mari lau fa fonga ia o se sala fu wa o se upu fo le tu sai malau fa fonga ia po se fati fo wa sala fa malulu atu po to ale tautai a sela na tu yama po kalame fa nga solo mo tato le aso mo le aso ia tato nunga li ato to se ngana ma se tautu ai no tato atu no fa mangalo se lo vai vai mana ia le me toto tato ori o Yesu Kristo mangalo mama ta pena i me umalava mo le tautua i le vai aso fo ia mai se fo o se ngana ua pa o vale ia po pa o papa fo i lau fa fonga tatu te fela le vas fo le lo fo malanga le tua ai ele anga le o le nei vai aso i fo fuanga fa un nei vai aso ai mai se ta pena tu mo le sapati tatu mo se sa Fiafia le lo fo malanga le o tatu tua ai fa unia te le lava le tua i tatu watunu ia i fo fuanga o toe mo le fa un nei vai aso so i fo ia manuia Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Whatalofo ero tātou o tunu o le taualunga o le ngā luenga e usi mai alau whaafonga. Wa au mai lunga o wala o viso te inga whaauna po nei e ale le api o fōlinga i le pō na pō. Se whingalo le whaipule o nganga i whamaunga nu mele tolu. Le sunga la auli le watea polata i Valfo si Smith o ia whaedo a i ele i whaia sana whaamawaenga mairo na tofi min star ka penata. O ia whae loa i fo i e le wha mawai, ai o le a whaatali se whae unga le te mai tai pāle mia. I lea lawa wha asara launga tusia, wa whae loa i e la auri wa sauni, e talia po le a lava le whae unga e tu inatu, ma tapena i loa isi la sanga mole lumanai. Ta ua fo i la auri e mama o ia matua inga uma e pei o na iei mori anga leo leo. O le fitoa au mai leo se fina ngalo wha lawa i tele, o le whaipule o nganga i whamaunga numera tolu, talu mai lea songa fua le vāia so nei na sarala wai wha amatalanga malipoti, na tā uai ua whautua ina le pāle mielo na wha mawai, mai le tofi min star kāpeneta e tāli ai, se whae unga le wha amasinonga i ona mōrianga. O le fina ngalo wha lawa i tele o le teitai o le mālo le tamai tei pāle mia, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, lea na au mai lea se wharai leo o mawai, na whai ai mōrianga leo leo whaasanga i ala uri, na ia whae lo ai, e le wha tau waa le mōri o se min star, e ui e le o se mōrianga tau le tofinga, ma o le a le a vea fo i le a fia o le tofinga min star o la auli, e tūlanga e se ai le wha atinonga, o le wha ngā solonga o le tūla fono, ini soli ngā tūla fono. E te tau isui whai pule o le wha wharetui o le vanga wha upu whai o lo tū nei le whai ngā malo,
ona fai mea whaalongo i le pāle mia o lo lātou te tai. O le whai unga fo i e whai e se minsta le kāpeneta, o le mata whai oi tu tasi lea le pāle mia. O le whina leo le te tai o le tua ngai ma le pāti wha upu whai e pui puia i a te taua tangata. Le sunga tui la epa lupe sori aisa i lele madia le ngoi. Na tūla i le tofi pāle mia mo le siria le lua sa furu tausanga. Ina ua fesiri ngia e nisi o tu stala, ona o le mori ai e leo leo le minsta o wha atoanga ma whai ngā whaiva. I le whina tui la epa i le whairoa inga masani ma tu stala, i la sa tofi le nei vai aso na ia wha di ai. Na te le wha atonuina, le pāle mia a wā alo manino, o ia e whaia le whai unga o minsta, e pei foi ona ia whaia to tasi le whai unga, i le sunga la auli ma le fio ngā fia me, a o avea ma minsta o lana kāpeneta. I was just hoping that I don't want to tell one about my life, how we made on that to Don't fuck my fat. Why do that in me? Before Yahweh. The fuck my fat, the fuck your or no. Fat on the line of money called the fuck my fat. On the for him, down with it, that's it. The doesn't say, I only take to or loud cut. Kanai mama mo mai ala o ko. E me sa fai foi ala o ke isa kalichi. Ama o fai ala fai ba ami o ko lo ia. Ia la fai. Ya kali fi ala o. Ai se me fai ko pare dia. Ache. O fio ba o ta o fa bia. E non capenetta lo ti e ya we ma le o fa fet. Ile a. E mata fa pe la be singo so fi no se ministra. Per la pe o mo. Te ile na o so se ne a che e fo ise se su ise ne o ma e il pa ni ma pe sa si ma o la fa che e la pandemia è il po'. E dicono voi non fuori mi fa qui. E allora non che la mossa, io mi fa mai. O vai alla tu e come fatta si mi fa bene come una bambina. O il power come i cacca. O vale adesso il power è marco e caiu. Bawa le pawa e se mo fia kai o fa ko lo mer na sai ale fa fu mal bafa ya mo skai do ma ko fa e kasi le mer sa fa ki o ngai fen ba yo o lo pu e no se por ko le ka lu mo ko la fa na sa so ona na se me tau fai o le be o te pisa la tū o le lea i sa whai o ma whai le whai o mai kawa i te le moisi la fia le tū. O ke le whakama no fia le pāni. O fia le pāni. Tōlan whai sa am whai o whapāni. Me wena la renga tiki alu e pāni ia. A o mai loa o o fai uma kulo e non kulo o io parli o io tata fai la o che ca o una ia fai che ca tu sa por i uma o che ora allora Le tai o le tuangai le sunga tu le pa lu pesori ai sei le maria le ngoi. E o mai na nafi o lo tali e pesa fina ngalo le tamai te pale mia. I sana fai unga i le fa mavae. Po le wha malo lo le tu mau o le tofi min star, o le sunga la auri le watea, po lata i vau forces met. O no fasa auni le uaunanga le ofisa, mo le vaenga o pui puinga lau tele le biosecurity, i le ofisa wha asu po le quarantine, i le mtanga luenga o wha atoanga ma whainga whaiva. E tau fia uma o loa tau mawhatu aisa, mai ni wha mamoli po o loa kompania o mai Amerika Samoa, pe a whai e tau nuu le wafu i matautu i a pia, e le aise pe mita whaatanga ma pepa o le pui puinga o le saunga le mu, mai le mtanga ruenga o whaatoanga i Amerika Samoa.
O whaeroe le vaenga o puipuinga lau tere o leo ina tua oi o le tātu o tino o. I le sao mai i ei o ni wha mai ona oni o loa e wha uru whale mai. Wa mōri mauina pēre wha tūpula i o uta e o mai tutuila, e le aini pē mita wha tanga, mai isi pepa e mana o mia na ia mautinoa, wa saunga le muia o loa mō le wha uru whale ina mai le tino o. O le masina o mati o le tausanga nei e pe o na whaeroe le ofisa, o le vaenga o puipuinga lau tele, o le ato e a mata o na wha malo si ai tū la whono, o le wha uru whale ina mai o loa tau tau mawhatu oisa, ma ua sauni le o ngā umu se i tu lou, e lafua ia ie tu ainga o loa, pe ale eini pepa ma pe mita whatanga. O lona winga, a o loa ina tau fieni o loa whapea, ona ua leu si ta ia tu la whono, o le taunu unga o le lafua i le o ngā umu o saunia, e whaatama i aini tau mawhatu aisa e au maia, whaasori tu la whono. O le whai unga le masina whai o le tausanga na te nei, na tu uai lea tenu o le ampasa le malo i a pani i a senta keisuke, ina ua mai a lona taiminga lua i Samoa, ai o le vaya sonei, wa amata aloa i ai tiuti o le ampasa fau o le malo mo Samoa, le sunga Ryotaro Suzuki. Au le i amatalia tiuti o le sui fau o le malo i a pani, e wha mautu le tātu o tenu o mga lue ai. O le stofi o le vaya sonei na tau au mo mua tuaio na tusi tau aloa, mo lona tō finga, i le fionga i le ama malu o le tātu malo. Le fionga tui me le li whano wa le toa sualau vi le lua. O limas futasi nei te usanga, talu ona whaavaeso tanga whaavao malo Samoa mai a pani, talu mai le te usanga e awhi visalau fitu toru. Ma o ia so tanga, na whaata ua le ampasa fau o le malo i le na saunuanga, ina ua tau a ao na tusi tau a loro na tō finga, e peo na whiriwhiri ai alo na malo e avea masui o ia pani mo Samoa. O so tanga wāwara lata fo ia o tunu e lua, na wha iloa le tupu pea, ina ua malele le fionga i le ao le malo, e wha awhitaia le sui o lea malo i le tere o ati na e le lei. O lo fesoa swani mai ai a pani le ati na e o le malo Samoa. Sa avea Ryotaro Suzuki ma ampasa o le malo, i te tonu o le tunu o Iceland, a o le i whiriwhiria e ngā lua i lo tātu o tunu. O le asos furuono o le masina na te nei o te sema, na tau nuuai i Samoa le asu i whiriwhiria o le malo i a pani, mo le tau aveina o lo na tofinga ampasa. Maruia le whae unga le vai aso